Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Leli ie, e whaavavau lava lo swafa.
o le whaamanatunga i ante oele li i e au tupula ngā lea. Vi ia oelo mātua tua i le neila fo i tai au sengsengi mātua mori mawina ma le loto fia le matalasi o whamunianga o mātua mawai ia le neila tai au ua mātua pese ai o vi inga ma alangaina lau manu ma lo o mātua wifo fo i uluma lo mātua tua ia ma mātua whape atu e pa ia lava oe le tua ma malu o le atua sirisiri ese, o le atua matautia, o le atua ifo o ma iai o mea na e whaia. E pule au oe mea malava e le ai lava ma se tasi atusa ma oe. O le atua lava oe so i fua ma le vavau e o le whavavau. O le atua oe la eile vi inga le malu o le atua oe e pulu le mata ngofie. Ta mawhaftai lau mea lofa. Rola fau mātou mawara nei tai au, lo alofa o lea fau atute manu whai ngā marolonga sa tō whawhai o tangata. Mātou mamoe fau i mā, tau mate le ete pēr au lia le nei tai au. A o lo alofa wa e whapopo le nei aso fau, lo lātou se fua mora mātou ne yola, mātou au lia e fau le nei aso lulu, wa lua se fulu ma le valu i aso Januari o le wholaunga o le nei fau i tu sanga. Ia o le mātou malanga, ma le wholaunga nei aso lo mātou atua, wa mātou tu inatu o ao wha mone si e tau tai mai. E le mātou wholaunga nei fo i aso fau, a wali tia whaiva le awhengai ma le tunu, le nei aso fau e au mai, mātou talo lo mātou atua mantu ai, ia nisi o ainga le tunu, wa ala whai mai wha noanga nei fo i tai au, o le malanga le wha atua o ia, al maliu maleoti ua motu si ai mawhtanga ma whana manai ainga wo mai masani o na mātou te talo lo while mbō mara ngang wha mai se wha mawhana whanai nai i la tau talo le atinu pele sa moa wha muria le whainga malo te tai o le tinu ulo mātou atua ia mai se fo i nai o mātou tangata umai sa moa ma le alala ma le pāpa awai so se tafora nei ke lope aga le leim fa sa fua fa mnianga mo ilanto uma le nei atunu o New Zealand lo matu no fa mamba wai fa pena fo ia tunu o nei la lo langi ia ia le manuia o lo matu tua la to fi ai mo fi feinu so se tafor nei ke lope lo matu tama matu wala au fo ai tu so la tu mana am fa manatu ia la to o la vole tu e malia i mana o i mele lei o malava ia le tu mai mo panga ma tapo inga ana ia mātua tu asin sino le atunu i malu mātua malawara nei aso, te tōrua ina pe la tō le māwhana whana lo walofa, whafo isia pe la lātou se fua laule le tino, siri lava i le nganga. O mea umala whana mātua whaia, ile nei aso fau, e mailo mātua tua, whaia lava ina ia fo iatu, le vi inga i ate. Oe, musu mailo wanganga wha manatua i mātou lo mātua tua, o alava mea te tupu fo lango la mātua iaile nei aso, o le sui fuola tunu mara mātou wola o loo i au a ao. Tama, wha amonia mai, le tautua rida sa mora ni aso a toa, ua mātou wole, ma mātou wala au i nei mea malava, e ala le swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātou ri mara mātou wha aola. Amene.
mai le nei vai puna o le vi inga le tua langina e do pese ko risi fa ya o ngai Samoa le tutua mo le vai Samoa for lima e va tolu amo e no wata tonu ia le tula e ono. In this update, Tauranga's mayor says a community gathering will be held tomorrow to acknowledge last week's tragic landslide at Mount Maunganui. 6 people remain missing and are presumed dead, with a rahui now in place for the cordoned area where recovery work set to run on for weeks. The rahui also covers parts of Pilot Bay and Mount Main Beach. Tauranga District Council will carry out an independent review into the slip, and the government's confirmed it'll launch its own inquiry. Mayor Mahe Drysdale says tomorrow's gathering will also mark a reopening of the community, with cordons around the site due to be scaled back within the next few days. We want to ensure that the police have the space to do their operations as best they can, but we also know that we need to start supporting our local businesses. Whangarei's mayor says it's telling that the government wants to directly help Marae as it announces support for communities hit hard by last week's extreme weather. 9 people died and 1 is still missing, with 500 people displaced across the North Island. The government's allocated an initial $1.2 million for mayoral relief and another $1 million to reimburse Maraes that have stepped up to help. Whangarei's state of emergency ended yesterday, but a local one remains for another week in the Hikurangi coastal ward. Mayor Ken Cooper says Prime Minister Chris Luxon seems to be very impressed with how Marae have responded. We in the North can certainly vouch for our Marae. They've done an outstanding job, so we're very, very proud. The Broadcasting Standards Authority is reiterating calls for a law change. A parliamentary paper on the BSA's annual review notes that the watchdog's definition of a broadcaster is from 35 years ago. Belief an overhaul of New Zealand Post's retail store network should be embraced, not fought. The company's decision to withdraw services from 142 stores has copped backlash, with some customers now 13 kilometres away from their closest post shop. That's news. In sport, the first semi-finalists have been found at the Australian Tennis Open. Craig Gabriel reports from Melbourne Park. Carlos Alcaraz has defeated Alex de Minaur, and it's a loss that's likely to sting de Minaur for some time. He was looking good coming into this match, and there was a level of confidence, but losing a very close first set deflated de Minaur, and at the same time Alcaraz could smell blood as he won 7-5, 6-2, 6-1. He'll play Alexander Zverev. Elena Svitolina overwhelmed Coco Gauff 6-1, 6-2 in 59 minutes, and Gauff ended the playing days of 1 racket. Svitolina plays Arina Sabalenka in the semis. To rugby news, former New Zealand Rugby Chief Executive Mark Robinson is to join World Rugby in May as its new Chief of Rugby as part of a new rugby division to grow rugby's global appeal. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mo wonde tai out o fa antalofa mo fa felo ai fa tu lima fo ile tele la mo fa alo Samoa la tinu pelen pa ia mo malo la fa fo ga malo la se fu mo wia ole vi inga tanto ti avelo tanto mataini langi ole fo mo malo tu si fu mo mato malosi wa tanto bo ora nei felo inga I badu ala mala ona ole la fo mai ole tanto mataini langi ya malo le fo la mo wia le tno tato fa no manu ile tua ya tautali tara fo longa nei aso tanto fo la le la lona la fo tanto ye nei fo ya so lulu wa lo se fulu baru ya so ya wario tanto fo longa lo afen lo se fulu ma le ono se mano fa foga por kala be mano le time Radio Samoa so lima eva tolu amo e fionga kan balban taso ba lo so so mai sinio tato Facebook mari YouTube Radio Samoa se ro tasi pa tema fionga pesta Angelo sio mato ora nei tafai meni to ina lo tu pa ia mo to manu se pa ile tu la se fulu e le tai nei malo se fo maria mana nei tai out. Ia langi mai na lau sunga le awa o tawai tatou patpatia foi. Ia leanga le leo le tua I le neia sa fau fatala fatu Samoa le atunu pele malo le soifua. Maa ia kau le maruru e nei tai. Ia. Seki aka. Lea la, e sawa. Lelei, wha la fau tere tulai ono. Usi mai la mai mo malau wha fonga o le lui tau mo le aso.
Lui tau mo le aso. Leo tele ale tangata fiaola. Shouted more loudly of the helpless. Mareko, lona mata upu e se fulu, a o lona foi upu e fas fulu maremalu. Ona matua vavao atu leo tangata e to tele ia te ia. Ina ia whaalolongo ia. A o ia uaatiri ai ona alanga. Le alo tavi ia e alofa mai ia te au. Leo tele ale tangata fiaola. Shouted more loudly of the helpless. O le ui atu o Yesu maona soo ile a ai o Yeriko. Ae tau wala au ane le tasi tangata tau waso e ingoa i a pati maio. Yesu e le alo tāvita. Ia e alofa mai i a tea. Ua vavao ma tā ofi atu. E le motu o tangata le tā waso. So ia le toe leo tele ma tau vala au. Peita. Fai mai le tustala o Mareko. Ua atili ai ona leo tele pati mai o ilana tuu alanga. Yesu e le alo tāvita. Ia e alofa mai i a tea. Ua langona ina i Yesu le tauvala au a le tangata fiaola. Ua fesiri. Se se mea e te manao o te whaia i a te oe. Tali pati maio. Yesu e ia vaai o unei mata. Ua whaia i Yesu le vavenga. Ua whaapupula pati maio le tāwaso. Ona muli ai leo pati maio. I a Yesu. Samo ai. To tele nai tangata o loo vala au fiaola. I to tonu o lau whai ngā mālo. I to tonu o lau e kālesia. O lou nuu ma lou ainga. Tele tangata tau vala au i le fiaola. Ai a pe a se ia mana ia. Leo te tele anai tangata fiaola o loo tau vala au i lea aso ma lea aso. Samoai, o a mea o e fiaola. O a mea o e mafatia. O a foi mea o e pangatia. Vala au pea. Vala au pea. Vala au pea male leo tele i lea tua. I to tonu o lou lava loto. Awa e whaafofonga ina e lea tua. Le leo tele male tuu alanga. Ale tangata fiaola. Mana ia tele le whaateita inga ua au mai e pāti mai o le tā waso mō sā moa i lene yaso. E vavao atu tangata so ia le tau wala au ia Yesu. Ai a tili ai. Ona tuu alanga ma leo tele. Yesu e le alo tāvita. Ia e alofa mai i a tea. Samoa. Leo tele i lau vala au. I totonu o lou loto ma lou anganga. Awa e whaafofonga ina e le atua. Le alanga a le tangata fiaola. Tātou te tālu. Le atua mamānae. Whaafetai e te whaafofonga ina
A mātou tuu alanga i le fiaola. A o mai i mātou. Aua lava mātou te fiu ngofie. E tuu alanga i la ua fio. Pe a o mātou mawhatia. Tātou ia mātou fe au mga ruenga o lene yaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Aua, le atua tuane, petinga. Ia oto, fa atua tua, le atua. Ole novo anga, ua saunia, le fa moe moe, le ola. Yesu. Yesu,
suole olo le pese mala pese le harvesters ino o se fulu male ono le wate ane le tula e ono na minuti on fa pa o fo le tara musika le tai o fa fi o e fa maru au le lo su tu te manga pe ngara nei fo i tai o fo tara bakala me a reto o le ola te pena mai le sunga ya pasta ma fa le kopa o tato ma lo tai o fa le ngara na ya o le tai dan fitu le tai o nei tara ba vai pani mena tupu le so lo se fulu male valu o Januari le tele to sanga ba vai ona so ile mataru telefon le ngara pro tani pe tara fitu tara bakala me na matai le tatu tai au se mo fo tatu siasi wa ba dunga na wano le tai au Patalo fatu i aveta avale i le nei fo i tae au lunga o tatou awala telo lo mai tau watu o le na o lo o whiololo ale pisi fo ia o le amtanga o le nei fo i tae au lo o moderate lunga o tatou traffic o lona winga ia o le na wa iei nei vaenga ia wa mai tau watu fo i le nei fo i tae au ia ua faisi pisi mai mo tatou Wellesley Street o lo mai tau watu o lo o fai asi pisi i le nei fo i tae mi Cook Street o lo mai tau watu ia o leisi le na vaenga o leo lo o mautino atu o lo pisi mai taimi le o tai au lunga tato Southern Motorway mai le vaenga le na Hills Highbrook fasolo atu ai lava le mai le vaenga le nai o tahuku fasolo solo kwa ngai Mount Wellington tato o leo lo mai tau atu le nai feo lolo le pisi le taimi le nei Carbine Road 4 na le vaenga le nai Mount Wellington ia o le nai feo lolo le traffic le na o iai mo tato fasolo solo mai i le saute a ngai mai lava se o le vaenga le i Takanini fasolo solo atu le ngai atu Drury ia o lo mai tau atu feo lolo fo i le traffic na o iai tato taimi le nei o le tae au sia kiaku kako State Highway se fulu maleono ia o lo mai tawatu ia na lava o feololo mai fo i tātou taimile nei o tae au State Highway 1 anga ia tule na i le Northern Motorway o lea lava o lo mai tawatu ia ngai feololo le o yes fala lave tau ta avale lunga awala nei fo i taimi af tavale tau tua na lava saonga le mu manuia nei tae au Manuel Tae Radio Samoa fulu mal minute ta ele tulai ono Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. Wai ka bata talo taura nei fo i tai a fo tamaki makaurau au kilani o no whanga leo whasalonga Radio Samoa for limolo i le malulu le ene de ba ko le tai a fo we got a tau fa mo wina mona sona langi de le tau i le tele o baenga au kilani e le aso a toa e ange maria mai e la sabili mai le tulangi matu lo suma le por mo lunga na le bella fa mo wina mo au kilani nei aso lulu suma le lona ma wala lo tai au pe audio la pasalo po ina langi de le tau le tele baenga au kilani tu sale le ale bella nei matai au los for lima lona mo lunga baenga yon tuatu das for rele langi de le for de tau le tele baenga au kilani asto na fa solo na awa langi de le tau fa solo na awa langi de le sa awa fo langi de le so fo mana so lua na va solo mana ya tu pa mo la vai tau tu na mai nei tai au o fa matala ya te oi ai o fanga solo fo tara program nei tai fo la fa tara pa bai tu la o ile tau jelo si vai ngau sila fa pena fo tau samo mani se vai nga ole kelo pe luas fulu tele tu la ono o tu mo re samo fo lima to la mo po kala me mano le tai au tene la fa ula fo matala o le fau tala ina fa fi ka re samo nei tai au Atunu aga juta magat we got a fo maro do su mani faiva no atono nei vai aso on pesele mo
Tasi lua tolu fa. Ia wala ia. Langa whawhiwhia ngā tai au. Hena mo no su whala wa tia nele tulai ono. Panga o tala pakala me o whawhelo ai mwhatala whamailunga o tātou Facebook mari YouTube rodi sa mora ni tai au. Kia ora from Tamaki Makaurau. Maloro si whamanu ia. Whawhtai fo le tino. E le whātas mali tala pakala me ne fo i tai au. Fōso spainga au kilani maso se whainga o New Zealand maso stafora ne ke lope o tātou mafutai. E le ne fo i tai au. Fō. Whiwhia ngamar mana titulatu o wawena menoile malo. E whaisifu whanga wale sa tātata noa le tūlanga lea. Ai e fo i le maftianga Mount Wanganui. E lolonga malolosi o sabili na fo i tūlanga maolo sa lia pelto ono fo i len tātata noa na whia. Anau mane o titulatu. Wawena menoile malo. E whaisifu whanga mao fo i natu fisaswani. Ia mo le fo i mahengo New Zealand. O le tā ua tūlanga i o inquiry sia whaapea ale malo. Anga i whaalawelawe tutupu whaafosei. O le toi e tilo lea. Ia pesa iaini tūlanga sa tatau. Ia ona vave fo i lea ona longo puia li ina ai le mamalo lea tunu. Pe iaini whaailoilo sa iai mua. A o le i o le taimi o le tūlai. O le nei fo i whaafita uli po le nei whaalawelawe le maalofia. Ai po o a fo i ni au nanga na pawhala le taimi le nea. Awa e te tau lava foi. Ona iai ia le lava o le taimi e tā pena ai, ia le malu le atunu o lo alala ia vaenga o atunu o taitasi. Ina ia mawhai ona whaasaoina ma ia whaini ngā luenga foi e mawhai ona lave ina soifo a ole i kupul whaalawe. So ewi lava foi la o le olo o mai tau atolo o wasau noa foi ia le mei o tau ranga la tau ia ile ngā luenga foi po mtawhai o le council o le whai apio a la tau foi su enga. Ia ai o lea lava foi wa wha mauti noa lava ia o le ele malo o le a wha au foi la tau foi su enga o ngā luenga ia o ngā luenga e su ai po wani tu sa wha le tonu a wani tu e tauntu e tā pena ia i mole luma na ia waile umai ia itu ai ngo fa la fa na tu fa pe o te no ba ngai ole na fa lo for ile emergency management minister Magmijola ia pe on fa li for i le asana nafi alo ti ti lanto le fina ngala for i ole pulinu ulanto o taunaka mai Drysdale online fire on the go ahead lanto for lanto investigations so tili wala ngai tawa on fire yes so enga mole lumana ia wa te lo ba nga mai o titilo le mole lumana i o anime fa poni fa la fa pe te pu mai ala wa wea matiltilo ia New Zealand ele mea ia e te tauna fai o se mere lei o se mere lei la titilo fo le amen sad o lo sa dia pela to ono o mal temine nei ia ai fa te le titilo atu ia le o mino le malo ele tulanga o me tauna ona fai Wala mai tau watu foi e lo sum e pe e alo wai uina fa amuta ia tau mafainga foi o le fai le tau sa i linga ona o la lava mai tau ina e pe ele i tulanga mai se tulanga e mauti no le saunga le mu foi le male to e se tulanga e to e ali mai ai foi ia le vaenga le solo le pala so tau tul mata i pe ia po fe o le a fai pat o tau mafai foi ina ia mauti no le saunga le mo la ko ia nga lu ai foi ile tau mafainga le sa i linga le fatalo fa ton tar bakala nei tai fo mo na tu nga lue le company New Zealand Post o le o mau ele tar bakala me e ia ni so fo le ono fa ITT ai matapu di le telo isi vaenga ia o ye au na le New Zealand Post which ila tilo afa be o le telo la po vaenga le New Zealand Post le la tapu nia ia ele te tino ono afia fo ngal benga la tolo ngal lue le fo company fo ia o le ua au mai fo le fa mauti noa mai pe ma le selau fa su ma le lua ia no fuanga ia fale o loa fa pe fale o loa le post la vala to ia o le atapuni so this is all across Auckland mainly urban areas for la ia i le south lava ia le South Island e tu sai fa se full val pe ma le fast full value services o le ua fa lawi loa o le le to fa ngaina a fi ai la vaenga ia Christchurch ia o Canterbury, Timaru, Nelson, Dunedin and Invercargill o nisina o fale o le a mai tau watu. Ia ua whai lava si o le a mata ona
tapunia pele toe fo ile fa ngaina so ia te ia awa o te lua ma o te tonu o lo ia ni sio alo fo o lo ia ni sio tatou Samoa tangata no Samoa o lo nga lulu e ina I pisingisingai ia o le ale talia tatou ele mfaisi sio tatou kali aku a mele pawal me tapena o le tapena fo ile ina ia tilo mamao ma ia tapena tatou ile mafau ina ia kalia suinga SS langol mele ma kwa pulesa ia tatou tawai ioi awai pulesa o le la a onga ia kaung ka kongi nga onga pilia onga ale a wakulo la mal tusi o ia o le atapuniel fale o lo le tu tenga lulu ia sulang faintatil e fainta mo tatou ia nga lulu ai company nei langa o nga ruenga nei o lo fa mo ia pe ta wa onga nei fa nau ia fa pena fo ina tina ino tatou ai nga fo le a fa pela tu langa le lo e tarsia ia mola tola afia nga luenga e foi company tarsia mo ia ni so no ni so company for yo lo I mean lo au nanga tusa e wa tele ai courier company lo ye nei so tarsia mo ia no foi mola to ia le fo ma ka usanga ri tu la mele tu langa foi le New Zealand Post la to o te fano no fole la wa fo la ia pitonu ia kai pe Ashburton o Timaru e faisi tu mamau fo ile le malta langa autu ia olona winga ole akausa ili fo ila nai tangata ino fo nga ela fo ia la to fa momoli ia matu langa fa pen awa I fo ia fai funga le siko kongi langa sala awa kele au nanga le fa tino ina le post office pe fa pe ngai la ole AVSF foi ia olona winga ole isilanga hardship ole ai lungo tangata ole ka mafai foi le travel mamau ia sa ili no fanga watau tua ia ina ia fa nga molato ole si facility le ole tu le mai ti la meno ta vilinga lo langi lo ia nei foringa mai ole tele o nga luenga ole e fa nga ele au nei tanto temi nei e pe o ka li fa nga ino technology nei vai temi ia fu nga il tele ole o tanto la full post mo I mean paso po ave ole avele o ka le kria inga le ko nga nga fa pe o ke lang fa nga online ma me o fo le e wa fa pe la ke la Australia le fia ba ku sa me lo fa nge pa wal me ole alu online ki kilo la mo ia nga pe ia ia ma ka ole dress e ave sa o ye I mean se fer kai mi o e ke alu o e fa ka mo ile me ala ke mga o lafo ia ko le pusa a fifi ia ko alu lo kai me ke alu o yes I mean o ga yo inga mga le fa nga le never time technology o lo ta le tato lo ala le ven ma lo si fo mo le nei ta fo ba ba tu 4.5 le malo sel mafu ele na lulu le ven stem yo le o po le o le na fi po fa fo mai disi po na la to ngona ile fo ia mafu pe amale la tala le luana na fi le o li ia o malo si fo la mafu sai fa te si male lima le malo si mafu ele na ia ana na fi lo no northwest of Leven lo no inga ia ni ia vai tau ole no fota pena a waile ia ma sei si ai ia so nga malo si anga ma fa ia ona tu to tasi pa o I tulang fa pe au sa pen lava ta pena ta so ia mau ki ngole leila move ioi ele ole move fo ngala la le ia sa ma fu ia lai moi ia al ma ale move ia e lo le la nga yo inga fai ia ole pe fa pe ke o lu fa fo se ma fu ia ole upu mo ta so pole clue turtle safe ma ko fa pupu pe lau me ole onga fo ina ta mai fa na ia pe fa ia drill o me ne o mafu ia ole va ai le se me ma lo si se lau ia ma ko fa pupu le ai cover le ulu pe lau me ai sa le so ma ta watu tu sempre potio lo mo ta to pokalame pe ma le lima fe la to na ngora ina lu mafu ni se pitano ia manuatu Wanganui, papena foi Wellington ma Marlborough, so vai ngo bana le titi lot. Na ngora ina lu ma fui na foi vai le to lu se full mal fitu minuto lo to ta le ole tu la F2. Le to bora de samos foi mai ma to lo mo kaminga ma ko New Zealand fa mo le to watu te ma to New Zealand. Ese marca mi okolo America. Ma Australia. Le ala ka ko manga ba le O2 o le O2 al fa pupu lo que sene. Kia ora, good morning.
vea oe o malosi ai la utino e i le amai o le mana o solo e o malosi pei o le api lo nau nau i le topasi tufa le pele a tonu e folasi nei suipia se papalangi o lo alofa e le tuumuli ua mate ai le siaki fumi ya malo itale se pulu uli uli malata bone ilusi na outangi sia la uli o le pongatia ua maluma manuai ita i le paataunu ma upu o le nei atunu o ita o se lupe tupona o le papau o le taita pona o pete sa oe o le paapaulo e manua ita sipolo i apalogo i sole oe le ole sau i le babea oe o malosi ai la utino i le amai o le mana o solo e api api nai amoa na au no pa mapulelo Pea umana tua le anu sama Wava i le pasanga Si aua mi o vai vai Pei se piona ua liu vai Walava fo i lea e kaima mea ai E ngalo aku le piana ai I apalongo i sole oe e ole sau i le babea oe wa malosi ai la utino i le amai o le mana o solo I apalongo i sole oe e ole sau i le babea Wa malosi ai la utino i le amai o le mana o solo Mo le manuia o lou lumanai, o le aunga o le International Travel College, ua te tala nei le se tala mo le lua awhilua ono, I matatau tu risi ma haunga tau waalele. O le ITC e iai ona la lai au kilani ma whangarei, ai ma whaifo I ona e aunga online, mai lo whali. E leise taimi whaatulanga I nei te aungai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango ina maalosi e le ITC, o e malau ainga. A waa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. Alofa lava au te roa. O le tala fiafia, ua whaitete nei tausanga mai le ona 15 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, moso e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa. Ma wha manui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whainga luenga mo le
tino ino ia wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu. Se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O susuenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava. I ma whai o na wha sao ina iola. A mau alola upusa, whailoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute. Vili mai loa i le olua tasi fa, fitu lua selau. Po le olua o, fa lima tasi. So it was follow the fitu le tautua mo re sa mas falima e betolo a morning shift on fire on pi am mai tar paklam le tai. Good morning. Malor si form re nei tai fo. Tai fo. No tara noi ni si foi le fie o savavati. Au kau pala aya o ngol belle o le bawa boli porte le Auckland Council. O le fai amos fa ia tai fo le ia do telefone ni sona to. O te loi ni sina manu no sano pole tau fio finga o i kaunga mai le nga fai tu lo le fa fo mai tu nei tau i po Casper Road pop to ila soluan tu la ia fo ia le fo ia fa la ona o le tulanga la le na ono o sa yai o le ia pe wa fi ai nga i me ola ia lo ia a tonu o le vai nga fo ila le ua manu nu ai wa o le la wota ua mai o le nga ua ta i fa ia to lua le so fa aftai o lana o tu fo ia le so swan mo le ambulance ia fa nalanga ave o miro moa ia nei vaenga i faila tu tinga ai o le famna tu foi ia male tu alalo lava foi ale Auckland Council lava la tu ia animal management ina ia mauti noa o le taifau e moni lava foi e pe lenga le taifau mai se lava foi ai tatu o lo faia foi le fanga fau ai lava ona ia winga ia e mafai lava foi ona ia ona winga ia o le fautuanga la ia mauti noa le lava afa pe ave fa savali ia mask fo ia tau ia le mask ale mea ola po le taifau e mawhai o na whaonga inga ia avoid la le tūlanga la na o le kau malisi mea ola i runga le awal tele ma ia mauti no fo ia tātou ia mau ki ngoa saunga le mua tātou mua ia a ole i tau mawhai ia ua ole vau ngā misa le langa ngā tupo le whaale tonu ia ua ilo e taifau ia la ua ia but whaftai ele i tū ngā tele moni lava la ia ola na avatu ina ia whaitong fitinga o manuanga but o le whamanatu la le na ia ke awa ia e kawanga ia waile le fo ia meo vest fo ia mawhai an tai ia le kai whau inga ia awala le vai mel kai whau le isi piko a le savali aku le si ia onga wheo ai le whapena a tonu o pui ngā lava e tawana pui a ole i tupuni whaale tonu Alo il telefoni o lo fai le mai le Auckland Council for any dog attacks in Fayona mo mawina tanto o val se lau found o lua ono valu lima o val se lau found o lua ono valu lima o telefoni na faina le putia ia pe inisio mai nga foi mo mawina la tano for fit mo tolo le July fit to mai afa fianga mai a wailo le si report mo wala wala tuna to le tato malo ta fa nga retro ola te pena mai pasta la fa le copa ai to efe ai lava o e fuia u fa alata ile sicura ve avea olo o ile fa ato anga o le lupe la lei o le mo e tau felei o le mo u lele ma u fa pepe le basta tele le tava e u pa u lele atu isa sa
lei o le mongo ua lele mau fa a pepe le pasa tele le tapa e ua pa e pa ua lele atu isa sa e maona fulu o tomuli e umi umu pa auli o le rupe la lelei o le mo e tau felei o le mo Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fia whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Feololo, tu maul feololo le pisi o lunga o le tātou au wala tele le taimi le nei Manukau Station Road o lo mai tau watu feololo le pisi le nā o lo o waiai tātou lunga fo i le tātou State Highway lua se fulu o lo mai tau watu feololo le pisi mai i Cavendish Drive i le taimi le nei ia ona whaasolo atu le anga ia tule o tātou i Wiri o lo o mai tau watu o lo o faisi mamafa o le traffic whapena ma le tātou Offlen ai Puinui Road ia o vaengal na o le ala tele o leo lo o mai tau watu i le vaenga le State Highway luas fulu o lo faisi pisi mai le taimi le nei lunga o tātou State Highway 1 Southern Motorway southbound o lo mai tau watu ia o lea ua matua fe o lo lava le pisi le nao lo iai o le nai le lei au nai flow le traffic but o le na ua fe o lo le pisi so tātou fo i o tara lo mai tau watu le taimi le nei fai lava la si pisi mamafa mai le traffic mo tātou Highbrook Drive o lo mai tau atu fo le taimi le nei fai si pisi o tātou le nao lo o iai nga i atu i le vaenga le o ta huhu lunga o tātou State Highway 1 fa solo atu ai lava le nga i atu le nga i atu le nai Mount Wellington vaenga atu a lava le nao le awala avta avale i o leo lo mai tau atu taimi nei o lo o feo lolo le traffic le na o lo o iai mai tau atu fo i Pakuranga Road le o lo o mai tau atu taimi nei feo lolo le pisi le na o lo o iai le taimi le nei lunga State Highway se fulu maleono ia lo mai tau watu foi o le nau a matatu a ona pisi tātou Grey Lynn fa solo atu ai lava foi i langa i atu Mountain View Road o lo o faisi mamafa o le traffic o lo o iai le taimi le nei nga i atu ai lava i nai Western Springs Great North Road ia o vaenga nao na foi ua pisi mai o lunga le State Highway suma leono alu atu ai tātou i vaenga faisi pisi o tātou i Onema Road i le taimi le nei Birkenhead o lo mai tau watu foi ia o lea ua faisi pisi mai le taimi le nei so tātou av tāpale tau tua nā lava le taimi le nei ia le saunga le mu i lunga o le awala tele ua toe se fulu mal tas minuto tale le tula fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alofa tātou atunu o mai tātou polkalame o le areto le ola i le nei fo yaso o te whawhailoa i tātou atunu. Ia mai salam vai paanga o tātou polkalame o le areto le ola mawhai o na wheso tai mai le nei yaso. O le salamo e se lau duas fultasi alwhai upe whapea. Whauta o leo ia Israelu. E le tuli moe ia, e le moe lava. A le upe moe le aso le nei tā uat e le o le tua e le moe o ia. A whapea o whai le tua o Israelu mao tua. Le tua leo a pera amo o Isaako mai Jakopo. O ke loe ke le fo i tua inge yaso au nga i stangata. Le tua leo ki fia wati e te oe. O le tua lea na tua iai a pera amo. Le tua o Isaako. Le tua o Jakopo. Le ta ua nei o le tua o Israelu. Ke lola le benefit le nei pe a fai o avea le tua le na ma tua i te oe. Fai mai tala le fai salamu. O le leo ia Israel. O Jehova le tua Israel. O leo ia Israel. Fai mai. E le tu le moe o ia. E le moe lava o ia. E il tala na o fai tau iai. I le tasi fai au. Fai au sa iai la na whanau i te o lua tama. Ia o la iti lava la na whanau. Ia mantu foi la palalangi le mo foi fatta sile ngani mal fana e ia al potu mo tamai ia fa mai na ila le
po na mo tamati o le si tamai ngo ya pop o le si tamai ngo ya Larry o le tamala le ngo ya pop fe mai o le mata fefe e pongisa ia o mo nei tamati le po ai te ua par fa tili e mole wila pongisa le po e saula ko pop le potu no matu ala o mo Larry e saula pop ia lo tamata ave o le potu fa pop ia sawe alu mo san e la ko e la le si sofa na ya vano ia e fa sanga ia ma mo ngal alfa na le mo ia la ko pop ia te oto maro fa afu te pelo moli ia ka ko le toina e fe mai lo tala toina ia san ia mo lo le te ia fe mai lo tala pop ia good night dad ia fa good night mai ia le toina ia mo lo ia ele va wa ia be o vai sina leva na moe ia le tamititi ile manatu le tama o moe ia po foi le te otto ama pogi sale pot au ke ia ko faro mo foi mal tala pop de ia fe ku kamalo ia yes san mal kala kambi o ngai ke ala ia fe mai kala toin io ia lo ke ala moe wo level po ia ko fe mai pop ia good night dad ia good night dad kamalo ia ele leva foi fa pe fo kamalo o mo no na tele e ko fa lo mo fo sole ko fe mai fo lo na tele de e va ku ko inga e san me tala a pop o fe nga ke fa sanga ia e fa mai lo kala tum pole pongsa fa mai lo tala kamalo san ale o ke ka o ko mo fa sanga ti o ke le o mo le o te fa sanga ti o ino la le so na ta ula o le tua o lo tama o le tama o tangata whaatua pe a whaila e te talia lo na alo i lo wolanga lo na alo lea o Yesu o le kaimi e te whaatua ia Yesu matalia o ia i lo wolanga o le benefit maua lunga le eke maua o le a tauina oe o le atali o le tua wae wa aine yoane mo mua whai ubes fururu a whai mai a o ilato uma oe natalia o ia natalia Yesu ma whaatua i le suafa o Yesu whai mai na ua avatu i ai o lea manuia ina ia avea i latou ma whanau a le tua vai nono winga e ke whakua lo ia Yesu o na taua tali ina lea oil whapei o ngā pele Yesu ilo na tama e whape na foi o na pele oe i le tua pe a whai e ke whaatua ilo na alo o Yesu we ilo la e leo tangata uma e avea le tua mo la kukaba na o tangata e whaatua ia Yesu o na avea le o ilato ma talii ma fafine o le tua o Israel le tua le whai matkala whai salam e le tu le moe lava ia po le ale pongi sao le o langa o e uiai se mea whaingata o e uia le ngai kaimi o le whamalosi mo oe ai ai se lua mafutanga ma le alo le tama o Yesu lona winga o le ngafo i ai le mafutanga oe ma le tama o lo mawhai o na sila o ia ma vaava ai mai i mea ngai ke mawhati ai e ke ole atu ia te ia o lo o iai o ia whaatasi ma oe le tua whaafetai e le o mamau lava oe mai mātou whaafetai le privilege le ava noa mawalunga o mātou maua ta uai mātou o whanau ona o lo walo o Yesu whaafetai ta mā Amen. Le lama le masi
malava elefanoia ai masengofi elana silafanga saula yatao ile atua le manumalo samo elefavae olomalo awane ieto efa alotolotolua oletua epaia esilisili eselona poto saula yatao ile atua le manumalo samo elefavae olomalo awane ieto efa alotolotolua oletua epaia esilisili eselona poto oletua epaia esilisili eselona poto oletua epaia esilisili eselona poto. Eli Grace mole pese tala maila langi na watoi minu tolo toro tala ole tulai fitula se luo se fulu mole vanu i anuari o anumena tupurane i aso i tau sanga mabai. Le so le tau sanga tasiva valima o le so ia na pueina ai stasio pese lawi loa. Whapena na pueina le sunga le naya Michael Jones, Lionel Richie, Quincy Jones, Bruce Springsteen, le pese sa whaingoina We Are The World. Tasiva i vasfulu o le aso, o le aso le na sa whaatanuina le Super Bowl le na manu malo ai ia San Francisco's 49ers i le au le na a le Denver po le Broncos. Tausanga lua fesu malfitu whaanga solo le Australian Open Women's tennis ia o le aso leana manu malo ai i le tamaitai Serena Williams i le lata alonga le nama i le va ma Venus Williams i le tausanga lua fesu malfitu o le lona fitu ai la le na o ana manu malo ia ma o le mtati a fo la le na 23rd Grand Slam i le vaenga lava lea o tamaitai taito atasi nisi na vaenga mena tuvule nei aso i tausanga ua mawai. Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Hey, hey! In this update, a view there's no harm in having Tauranga Council review the Mount Maunganui disaster alongside the government inquiry. A rahui is now in place over parts of Pilot Bay and Mount Main Beach and the cordoned area where recovery work's expected to run into weeks. 6 people remain missing, presumed dead. Political commentator Bryce Edwards says the council review can take a look at its own systems, while the government inquiry can take a bird's eye view. Look more at what the police did, what the fire service did or didn't do, issues of council resourcing. New research warns congestion charges could backfire. A bill passed its third reading late last year to let the government work with councils to charge on certain roads at peak times.
Auckland University research notes without good alternatives, people will simply detour and drive longer distances to avoid toll points. Lead author Hesop Shin says there are also concerns about inequity, especially for casual workers. For example, building cleaners, they have to, sort of come in more than twice a day, but they can't pay twice. The Broadcasting Standards Authority expects less cash each year from media companies. The BSA, which acts as a watchdog for the media sector, is funded by Crown revenue alongside payments from broadcasters. Senior political reporter Azaria Howell reports. It warns as broadcasters look at prioritising digital content, it expects revenue to decline in the coming years. A select committee paper on the matter shows the BSA saying it's spending conservatively and working with a limited mandate, but that alone will not maintain its operations. Most secondary teachers are now earning a six-figure salary. The pay deal between the government and the Post-Primary Teachers Association takes effect today, following months of strike action last year. The settlement includes a 4.6% pay increase over 2 years, with extra payments for teachers in management roles and those overseeing NCEA assessment. As a result, about 80% of trained secondary teachers will be earning more than $100,000 a year. That's news. In sport, Blues Chief Executive Carl Budge is open-minded regarding the background of the franchise's new Super Rugby coach. Vern Cotter has begun a lengthy notice period that ends after this season's campaign when he heads to the Reds. Budge is welcoming applications from all comers. No set timeline at the moment. We want to cast the net pretty wide and make sure we've done all our homework. That process will take care of itself over the coming weeks and months. World Surf League Asia Pacific President Andrew Stark is adamant the timing of New Zealand's tour stop is perfect. He's been reflecting on Raglan's rare left-hand break hosting a championship event in May. Stark says the sport's grown exponentially since the women's competition came to Taranaki in 2013. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O loo faisi tu maulava fo'i ia o le feololo manga ia tu ina pisi nisi o vaenga o tātou wala te tele I le taimile nei lunga lava ia o tātou Central Motorway Junction o lo maita watu ngā le State Highway 1 ma le State Highways Fumaleuno faisi pisi o tātou le na o lo o ia le taimi nei e maisa lava fo'i I le anga ia tu I tu tonu o le taulanga autui au Kilani maita watu fo'i Victoria Park o lo o faisi pisi mai le taimile nei ma le anga etuna I viaduct I le taimile nei on ramps o lo faisi pisi Western Ring Route I le vale na po le vaenga le na mai le State Highway Sumaleono anga ia le State Highway se fulu ma le valo lo mai tau fo le taimile nei o le o lo o fai lava se pisi mai ia o tatou avta vale tau tua na ia fai te lava fo I lo a o taimile nei o le tai au Rosedale on State Highway 1 tu mau le pisi le taimile nei fa pena fo I Milford on State Highway 1 lava I le taimile nei lungo tatou State Highway Sumaleono Western Springs o lo faisi pisi le taimile nei o isi o vaenga o naife o lolo o tatou Birkenhead o lo tu mau le pisi mai taua tulanga ia tulungo le tatou au wala lau papa I o le na foi ua faisi pisi mai le taimile nei o le tae au ta vale tau tuana le saunga le mu lungo le tatou State Highway 1 Southern Motorway o lo mai taua tu taimile nei o le nae feo lolo nisi o vaenga se vangana lava foi I o ta huhu le o lo faisi pisi mai I le nei taimi o le tae au takanini anga ia tu papkura taimile nei o lo faisi pisi o tātou nisi na o vaenga foi o le o lo iei tātou lungo le awala o le nai le lei le sfala pla tau tavale ia tau tuana tau sia pia le saunga le mu am tavale I lunga o ala te se le wono minute te ai le tu lai fitu Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Malo se favoria le tano nei taimi ole tai ole vai gala tamai nei I le tala ole tau ole tatu amata mai Samoa va vai tole mana mai langi le ole tau Samoa nei va ole tau te ale fitu I Samoa wingo le tau le tano ole fa solo na awa o I vai ngo Samoa le a Waitimo pe ona fa ma wina mo nei fo so lulu Lua se mara I wara maurunga na o I le vela le e Samoa le so lua se ful male ono I lona mawalalo ele o te mawhoi on tātou so tai le Samoa mara sui o le tātou Radio Samoa I pia
ia la fana mai la te lenga fa lo te ni se melo tupu Samoa o nga tono ni vai aso ia male tala la ta mai la mai tau a o fa mo ngana lo tu na mai online ile nei va ngole tai hao fa tala fa tual tara pokala mel nei time le tai hao fo le malo le tino lo tara fa tasi lunga tara pokala me Facebook ma YouTube ro Samoa le ngata lea o lunga o le FM 106.1 ma lo se formaria ile nei fo tai hao fo se mai talo tau toro New Zealand nei ile telo vaenga o le motu I saute baba ya tona nei tai o le alangi de le tau Nelson lo se fudol mo lunga ma fa fana le air fa sora na awa alangi de le fo le tau Queenstown lo se fudol mo lunga le Bella team mo la fa sora na awa alangi de le tau lo se fudol fo ile mo lunga le Bella fa mo wina mo nei fo yaso ile baba ya tu Wanaka lo se fudol mo lunga le Bella la fa sora na awa alangi de le fo le tau lo se tasi mo lunga ma fa fana Westport o la fasolo na awa pa o timo ni so taimi langi de lei ni so taimi la fia na nei e le telo vaenga o kai kora o la fasolo langi de lei fo le tau fasolo in awa langi de lei fo le tau in Mekahako e le telo vaenga o Dunedin langi de lei le tau le solo su tasi mo lunga ma fa fana kana stete good morning o matato nei tai au fasolo na awa langi de lei fo le tau mo to le solo su lo mo lunga ma fa fana o le ele nei fo yaso langi de lei Blenheim fasolo fo in langi de lei tau Alexandra e le motu I Matupi, tola bununga le motu I Matu, New Zealand. Kai taia, los fulima le monunga le vevela le alangi le leili tau, I le nei fo yaso, le lo mua Wellington e malo le si fo manu ia pa angal tara pokalame, so se vaenga le lo mua lo mai mua fa tasi mai ele nei tai au fau. Solo alangi le leili tau mo tau, I le nei fo yaso mara elma fana lusu tasi, I lona maulunga, alangi le leili tau I whanganui, fa solo lang de lei fo I tauranga le so fa solo na awa lang de lei tau po telo bang o rotorua lang de lei fo le tau los fu tolu mo le bebella Palmerston North los fu lima mo le bebella awa pa utimo e nisho taimi lang le lei New Plymouth los fu tolu mo le bebella Napier fa solo na awa pa utimo lang le lei fo I nisho taimi los fu tolu mo le bebella le so Levin langi le lei tau mo o tau luas fulima mo lunga le vevela fa mo ina mo nei fo yaso pa tu luas fultolu mo lunga le vevela mo Hastings o la fa sona na awa pa timu langi le lei fo iniso taimi luas fultolu mo lunga le vevela I Gisborne fa sona na awa langi le lei tau luas fulima mo lunga le vevela kirikiri ro Hamilton ma lo se fo manuia Hamilton nei fo tai hao awa langi le lei tau mo tau ile nei fo I asoruru wa ta to ria Tama ki makaura o kilani no fanga fasalango Radio Samoa fa tu nei time o tai mane mai langi le lei o fafo o winga na tau le aso atoa langi le lei le tau le aso atoa los fulima mo lunga le bebela fa mo wina mo tau ile nei fo yaso lulu I au kilani tai au pe au lio la fasolo langi le lei fo le tau tu sa le vela nei matai au los fulima lona mo lunga le bango tu atu langi le lei las for railing fasolo langi le lei fo la sto na ia sa so fu aso lura na ba yaso luma na ia Mo mana tu na mai la ba tau nei tai mi ole tai au man fa mo 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 le tau mo le maro le tunu ala la papa au ni se ba ngore nei fo kilopel tu already sa mos fulima ba tolo amos fulma la fa minuto wa tai tu live fitu ya wa farka ko ba yaso ska ko ki ba ga yo nei tai au nga ia se ka ko toast ba ngungung ngel kai au misinga fua mo asa ia nga fa pa ngungung ba ka ko kai au le toast ma fa se fua mo wala fa ke le nga ya ba wala misinga ya kofe foile sisi ke ui ya por ko samo wo malala nga ia ya le lei o se mere le tele le fa yo le tio tai au tama tanga tau tele na mo ta to ma tai laso ya le leia fo ya le ki or kai ai mo ko ai se ki fo ka ko le so ru la to ma ku ku sale o le shine ma le shine le la ma nga ma ai sa le le lei ma lo fa fe tai o maka e quarter finals yo fa nga solo le Australian Open so le ka fe so le ai la le quarter final o maka ye o ka mai ki le mai America nga lo su ko sanga sole che fai a cole le lei o le ka sole learner tien la te le ngor ko magi luo se furka usang ai ko ra final la mal gumel ko lo lang ka karo Alexander sole o che fai a ku sole le lei che le ka ko magi le ali ko chikia closer la kwa finga e malo i fola ka male long ko lo lang ai o mo ko ma fakia
Bea ka ora malo o mo mapakia. Ora fa no mua ngai la maka son. Mana pun tang festa Australia le sa ko ora fa no mal ngumel kasi. Ko sa lo sa mai le kasi marko. Ale la fa ka risi ko ora finals la ia. Le ka va marka ko kama le kulanga ru. Yeah. Ya na sina. Ya mai si kama le fo ia mai o Argentina ma ka le ia ka mai. Ia fa pena fo ko ora finals da mai Thailand. Yeah. Mai mo ya so. Se a fo kala angol la ngisa sa mo ke ngisi mai. Koe kiki ha? Leo koe mau. Leo te mau? Awa talonga nei sa on ia ni so tātou le Pasifika sa mo mal Pasifika fo le ya e o le mau lunga le wene e pena la ta alo tennis ia ponga o social yeah games fo ie le o a fa ko ka longa nge ko ai ke lo milion ala ye so la o ki kilo la ki le learner tien mai America los fur kausang au ki kilo ku per kamalo la o bank ka min ngai yang ka longa ya malo ma le fo ka sa ka alo isi ka mo sanga ka longa ve ma professional la tennis player o over mar ko milion la kala ka fa milion le bank account ka malo la wo ala fu ka los fur kausang mana kuase kia ai ya langa lai ba nga nai talong pola ska mi le umi le fa nga soro le free feeling ole fa ya ngolo per kile so se mo se kiwi awa le sil na o ya inga le wo ya ile sa idinga fo i la to was a coach le time it's a ona kiwi le tangata ia e ka fo nga ye so nga i lo fo ile international rugby so okay kilo ia okay so le anta to baba ye o ti loi ni so report ya on ya la so fo ya nga ka ki ia o le wa mata ai nei ni so vai na e na file so vai nga la itsi ia fa so ko ile vai ia o ba mai le o lo ye ni so pula o nga lo concern te min nei ko ka ho uniform ta miti o le la to la ti lo fo le o la me le open ile ba noi ta miti e fa nga pe ia la ko wa fo ile la le le e fa nga ina e se fe mai le ka ro uniform o lo fa nga ina ya wa ke la palo sifia le la so fa ya le tu la ka nga ka ta vai o le vai tsau la vale nei makua silio nga pangati ai ngai matua mai se la vai matua o le e a onga ia na ia la to walo ma fa nau onga o le taunga ta o toninga onga le time nei so o lo o tau ma faila o le wa ya ni so pula onga pe yo na e sau no o le o fa ali o la to langona fo ia ile tu langa o lo ia le pangati le ka nga ka o toninga onga tamaiti ia ma ia ta wa ia yes e ma nga ia le fai o toninga onga tamaiti a wa foi ia nga fai mo foi le e pula ka mai ki longo o foi tele yo tu langa ta vai na lai ona ele mana tu silio nga fai o ko nginga ia ele le nga ki ka le popole le su e ofu a wa ia ka mai ki ke sa le onga fa atolu nga sa le onga o fa le ofu mai la song fu alwa kula sulu sa mai ia o le sita mai titi fai mai ia wala nga kuai mai le onga le sa ka su e ofu sa wa le onga ia sa lo mal ofu lang koi inga o sele ma fu anga na lai ona fai le tulanga e sa la ona fai le uniform inga ia ele nga tsa tu mama ai tamaiti ia a o le fala vela ele o le ofu onga fu ele o tamaiti ele o ulua onga ia a o fala vela kaunga o so fuang o ka o le ofu le o lo o makua i fa ale ko awa a fa apela e fe o lo ala le ofu onga fu ele ai mangipinge ele ai fo ngi lo ko pongi me ai pipi lo kamanga yo le si fo pipi inga o le si tala awa tawela lo ma fo ile ka ko sa mo ila so e alo makua ia e vengi au mai kala mai le nga fa i o le konginga siantama a mai le su ile le kaungo fie au ke le lo foi pe se le fa tanga ina New Zealand na fai fa pena toni nga tamai sa le e ale na nai matua fa mo lo manuio tu ta penanga mo te fo nai fa na nga sanga se aka penga de le ia awala fainga so mai mo ta so fa ngai tai sa ili fo ia onga lo ye o fo si tamai tile na fa fo i wa uma ia awange i pangati awane i tu ta ia nai tamai tile ila onga ono se tu lang fa pe fa so ma tu fo fitu tele to la fitu malo se fo ile pai ba o ma fa ono popole ne i te i wale taula
masinai pubai malu se inuane ai sama ole nu sipa makingi samo ia fiae ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popole no locho ona o sau tupua inana ne ililo tuma ai ali ali na o tuma sipa mai ke sa yo ayuli mai kama sa sawia o nga ola uanga na ia liu ele ole nei basa se io ua tu cha tala tala ia pa aue ole tai tai au se io lele atu ai nga o au ele anga sunga watu ai mai ole manu au Baila au ilo uanganga e te kisi si au limalia ifa alele mai ile matang ele anga sunga watu ai mai ole va afi au e se ifa mai sau ayuli mai kasa e tua ini mala Petua imanu Sau fungala upele Sau masinai pubai malu Se inuane ai Sama olenu Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said love is a fantasy that is cured by marriage. Yesterday we talked about the epidemic of sickness destroying many marriages. So today we'll finish with one more unhealthy sign, then prescribe some medicine to heal and rebuild our life together. A third sign of sickness in marriage is a communication breakdown. As one comedian said, "My wife and I sleep in separate rooms. We have dinner apart. We take separate vacations. We're doing everything we can to keep our marriage together." Many husbands and wives drift apart gradually over time, until finally they're like two strangers sitting at the same table with little to talk about. They become married singles, living separate lives under the same roof. Their daily attention and affection for each other slowly fades away into their busyness and interest in other friends and fun. So what marriage medicines can help us with these different marriage illnesses? First, accept your wife or husband the way they are. Remember, everybody has some weaknesses, including you. The wife who criticizes her husband's faults needs to remember they might have kept him from getting a better wife. You can't pick and choose which parts of your mate's personality you'll love and accept and which parts you won't. Real love accepts your mate's weaknesses and also admits your own, including saying you're sorry when you're wrong. Second, never forget what first attracted you to each other. Make the time and effort to keep your romance alive with thoughtful words and special surprises. Say and do those things you know your mate appreciates, even if it's not your favorite thing. A famous actress said, "Marriage is the miracle that transforms the kiss from a pleasure to a duty." But she's wrong. Marriage doesn't do that. Husbands and wives do that when they don't choose to keep their love fresh and alive each day. And our children deserve to have a father and mother who show them what a close, happy marriage looks like, so they'll know how to enjoy one when they grow up. Today, if your marriage could use some help,
Just ask the original maker of marriage to take control and start changing your heart with his kind of real love. Jesus will help you change so you and your spouse can begin enjoying a satisfying love and life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Los futolo o jale tulai fitu le nei foi time o le tai ao ngal mana o le ua fatse mai foi le fenga le no li sul tan radio Samoa pia tatu tal no foi le o ngatura nei vaso tatu ye Fatalo fatile nganga fie la wa fionga la lo li ma lo le fo la manuia ia fa manuia foi mal tau sanga fo la nga le ofta tata to e felo ai foi le lungo le ia so i fo manuia le fionga tu sala va ne swapa ka pe fo sunga ile o so swani ya tabai morning sir ia malo ta fau mo malo lo nga tu nga umi wa wako malo fo ile le kere o menga lua wai ya so fio ki si massima teu san fo ya nga wa me sidia de pa ngolo wat o le o tu fo i mai ya le lua sa fo i nga lua nga masani ya o le ai ma urunga le o ina masina le lua so i fo tu malo fafte tele ia ele ya le lava le mano longa la ngai umir ka usanga so le ya o me pode le mo foi o pinga ma ko ele ki pinga le ai ka ko kusa le ba ka ko uso tatu ka vela tatu ama tal nei ta o ngal mana le mata watu ai ai pangota o de fam ni ina ya la tu tal sanga fo ila lo palola ba ba tu pe amal to los fu di mai la to pe ya asono le sida tu langa ta wo fo la tu sanga mai ai ya wo le tato sabadia tu sanga fo ya ni si o nga ro ta wo la fo i na ro nga fam sinonga o le tu langa le ro ina fo yo ta sanga ai o tu di fa sala nga to ese ya me sia ila to kune matu ya ma nga ia so tu la pono le tu le fa salanga pe o le fa o le maliu pa se tanga te pa ibale ya me sia tu la pono matu ya pa pena o le la mata wat mai le to pitu su tasina tarsang e ba na ya no melo ila to ku teria tarsang lu su liba ya o le sida ba na ta o ma fero inga male o kisidio le tanga lo no pam si lo ngaide ile fidinga fo i moe ua mangalo. Pesa si o isi ala sa lewa mawale le tulanga fo ua mangalo e palolo. Sa tal sanga momua ia to ta auto maide ido ile si kono al komiti. Ale la to te la to ni ua mai ale luova to o no tuli o pasaranga. Wa me sa masane pe na failo mai lo kisi. Pela le fasitangata ho le famo moina tu la masania fa pe fa sala ile solo ato de fa pui pe fa pe fa maniel morian e te le asfuloto sanga e enfrenta sanga ho le palola e bangalo ai a te le la pe o sidia tu sfuloto sanga le wa ilo anga ia e morosi na sfulfa su lima to sanga ia ona fatwa ilo lo le e fa pe na ho dai va ngai tuli tai lima tai ono tai fitu tai fa lua ba to lua le o tuli ho le ya na ko le longa pera le to le ya mele a to paulo de sa moria foi moria ngole o ta pure fa o mari le sa be ho ma pale me le to le sunga ya tu le pa ya le manga lo me palo to ta sida la to e wala o le tu fa ta si fa salanga male mai o yo so ia la le maua ia le tulanga po i silsila komiti po ia do ba todo o tulinga pasanga ia pe o le tulanga na a o le numero le va ia to i rusuli ia tal sia rusuli mane ia faisia o ingo le pasanga le tuli ata vai Saturday
O loo mai tau te fo i le taimi le nei, o leo loo iei ni mōlianga, whao popo, whaasanga ia tui la epa i le taimi le nei. Whaelana whaalau tele mai fo i la o fionga lalo li, i lea fo i vaenga. Ia, masalo ua maua, fo i tala lava ia so wa le whato a lua un whale mai le tātua onga nei wa ia so. O lea ua mōlia ia te tai fo i o le vaenga pui puia ia tau tangata whapea le tuangai. Mori anga hone o le lafo upu tau whai, ma upu tau whaleanga. Mori ai lalo le sotu la kono hone a matu ia. Ea ere ngata la le tangi a le whaipule o ana lua. Le minstawa onga manga nuku le mori ai. I mori anga e lua. Whapena. Ia o mori anga fo i ono. I le tangi fo i lea satu i nātua te tai o le whatu tua i le tua sa mo tasi le sunga i lau le mani e toa. Ia le ua veni mpalemi, whasanga lawa le te tai o le itua ngai. Ia ono ni tala fo isa ia lafo i pena te whailangi. Sa whapena ona whatutu atu i le te tai o napati whaupai lea la ua. Au mai le ua sa whai mo mod whai unga le silo ia sinisa iai. E le lava mau e whai ei morianga. Ia le ua tula i meg temine ina ua iei le silo ia sili le tu mau. Ia le ua whai ei morianga na mai le tangi na ia o ruai la tangi e mori anga whapupona e ono ia o tūlanga na le tau tu mai ela so lusu whawhi puari e tūla ia le te tai o li tuangai i whamsino whai tu malo Mawanga non mana fsosan ia la tunu le saina te lona fsosan tele le el tisi fo i faso so tono le tunu mo ni so afi el tisi a tar fe ngai le so so ni de mal le te minne o no le fai ma motu siale tise de o ilonga na le mai e ia le tato afi fa le ole mai fa fo o lisi mai o le ngata lai fu so le e si afila a o i fianga le o e si afile le vatele na o mai le amtanga le to sanga fa pi a lo alu ma fa pena va ia to le fa ia motu siale tise ia a o afila iti dai ia o te suru 5 kilowati ele ma lo si afi nei te vai o te dola wa nga wa o i mapu fonga lele suru afi dai te le te lo ia wa ta o te na no fonga ko e mena o mia te ma sina ma tu le ti se pe na motia mandena ta siela ia wa tu si afi se furu na o risino fonga lai a lo mo plotu o te si ai ko ia te mama tina mātua tātou motu sa vai wā pei au tau sanga nei te ua wai atu le wā matana lawa iai matua tau si la wā matana tau si ai i longo i polotu tātou si ana laiva vai e nisi awhir se furu lea na maua e mapu whangalele ai tau tene a tātou whala tonga la iti e maua i a lātou wafi ai whaftai koe le mālo saina o le fsoswa ni mai e a tātou si e a uminga o la afi o lo mai tau atu le vai taimi le nei ma watu lunga o peng te whailangi minisi lava fo i o so ta inga le patpatia fo i so tātou atu nuu le nei taimi mai silo tāpenanga i o nei whanau mo le amatawa e wa onga se fisosoan tau tupela malo pe amal tau su 2 miliona luafe a 2.5 afe e ma whailau na whalau tele mai lau a fionga fo i ia lea fisosoan i awa fo i ia ni vaenga o lo aunga i aile manatu wala i lea fisosoan i le malo te lo sini le wa verso de la panga solo le conferenisi por tanga falta sana voia foi a uma ao malo e tale sia ma tu mo si tatu tro le la sa tala ile sono fua ele te tai malo il pare mia le la sa fa ilo ai mal so swani le to su 2 miliona 2.5 su wafe e ese mai na o le tupe o le banga tupe le la fa sa fua la vai i komiti o fono fa vai o tu malo fa palota lima sutasi no tango fai le vai na mauale lima ono se lau montu puafe ono se la wafe e tupe maue le fono fa vai tas tupe lana vatuna tuparole ia le vai umai tana te totasi le la sa fa ilo mai il palmia the calculation afa pe no se la sul ma fe foi te wa fa yo le tuno para tu pela le to sul 2 miliona no se la lima su wa fa vai la mo tanga te to ta si re ai ngai mo se la lima su ta la
Ono ina la ko ke ala ka ko ai. Ia se lau lima sua fena o tupela ia ale so ni ai nga misi ala bai da mtanga o tausanga. Ia to ia o ngar whanau ia manisi ta pelanga po i tono loto i kwado laina. Mana ia fo whanga lelei. O le a tātou vavai o se te lo se tulanga fia mwhawhiwhiena le to te lo le tano. I mean ia uia i le whalolongo atu. O le ole atu e fo ia le whamana tuina fo le tātou tuto tasi. I le te lo whawhiwhianga fo ia nisi o fo whanga maore malomo ne fwitau sanga amamana. Ia, o le whamalaulau mai po ia whawhiwhianga ia te waisa masani ta matai la tūtanga o te tonu aso si Singafu. Le kere e le morisainga ma le morikolo i te ili tauranga. Ia, o a wha e di pū o sa tauvanga sa wari honga o sa wari e te matai Marching Girls. Ia, le mau whawhiwhianga se i naso. Ia, o te reiro i eipe o tele ni nu umani a whioanga o eime i o wha e di pū. Au pena na ngaloma tu afa i di pung ma fa pepe na to ia. Au ia le fionga le sala i no sa ia le tau ga tamai le ia o ia swa ai. A tele i sinu pe o sa maunga i sa vai. Tele yo o nu ho sa ia la to fa i di pu. Ia. O fa i di pu mo tino le tino ia yo i le kolisi mau lungo fo ele kalesia o Yesu Kristo la po ia so na tai pesenga ia mal fa ele pu kolisi fa foi fe au i piula a pauana kolisi fa fa i pu de la tamai lo te no a tarsia ia te pena mai le porkalame mortoruas ai mo mo o i tatu tunga vale la te fangu mai tunga valo pau ia o tulula o kulula la isi ba o ke lo poko ke kulula ia o te rola fe rolo ia faltas a kulula ia le foi de mana tu o tato bonus futo sangalen faidonga ai sa foi fora o fio ko no foi no ole faltas ia ele stala ia pe o unha ta o le tulanga i nei na tu po mai foi tunga e me se failonga tu pe una tele failonga tu pe asa ai mata ngo fier pu fonga le wa to e man ele malo ai me se la risi pu fonga le la ko sa pa dia ku i de fo wa mata tu na sa va di hoi ka ko ngar ken para u mare apa ka u murmu e au no fa ma po po wa su na tele le nei wo le to sa va dia tu ko pe mountain au mai sa o fa na wa onga ma fa la tonga fo i ma ngai sa o ai mo no fa ma po po ko sa varia ke me faile se vai falar ya de la te amatana sa sa tu de apa i de fo ya tonu le temi o le swinga o tele ya o no fo in fala tonga wa wa di sem tanga ro ngal malo la wo se badi ya ta siela ya pitau i wa singa pu alo teno e kar fi ko le ibala ma wa alu po karambe saarele ia a te rola ia fa pe la sa varia tu i de fo ia tau nu mai o le chat fit chulo no winga ia po se me fa va ma ka nga sa ku le apai e ka ka e lo ngo mai o uma ia solo ma pa la tonga i mo ia le am te dir po kalam pe mana te mina le maru le taia ia wala nga kai fo fiko sur bele la wo fa sur nga bela ia ai ta sia ia le ti munga sa le ma lo fa te tele mo le fa lo tele no tele nei mai ia tono sa mo wa fo le mai mo ma fa fo mai le no wa tu la no se fa no le no au ta pe na mo ta ru ta la mai sa mo pe ta ba fa mo le o le wa fa tu ina le nga lu mai i o fio mai fam sino la tu mota o mata ta pe na ile to e fa le ia fa le to u ma le mo to fam sino mo no o fa le au nga fi no su yo committee fa to lu sa fa maonia il temio le malo ma le kapene te tausi se lau pasene fa na o pasi el colisio Samoa a pe vo el colisio Robert Louis Stevenson ile su engo le sa sala si i fa na o mo no e ko le tu ai se na fa vai al tato university o Samoa mo le to sanga ia le wa mata nga lu fa tino ho chuchele se mai te fa sino fin fidia fa to le solua le sole nafi ia ele
pa ingo ko yo commission nga lo ngal fam silonga yo na yu tala yo le ya solulu to wai mal to sala ya wa po fa fonga ta tu tu Follow Jalina ta tu tala mana pa ta balu le ta ne wa lo fa fonga mala mai sa mo ma lo fa tai a ta tele fa to fa nei ta ya mo dia mal ta sa mo lo ngato ne ba so fa le o le bel tau o le timu lo fa pe mai le official tau le so fa marsia la te no timu ngo mafa fa pe na ko fa marsia la te no lo longa fa marsia I mo fa tuanga o sabidi malolosi ye fa pe na ko fa marsia fa tuanga mo o nga sami mo tatu no o winga fa tu pula io fa te ingo sabidi mo timu ngo le basa pasifika isote o lo wanga I mari mai le tunu o fa sia ia o matimunga o ia winga le tau o le a o mai timunga ma mafa o wila ma fa tili fa pesa vidi fa ta wi ni si o te mile so o le anga mai ai saute o le te ia ingo sa vidi matimunga fa sia I ma sa vidi ma lo losi o le lai to elau e si ti ai le ma o lungo ngalu ma u mai le lua te si ma le 5 mita I o nga sami u mo le tuno o leo lo fa malo si ai pela te inga mo fa tuanga I pe na ta ua mo sa mo atoa o a fia ngai ono ari e mai ai winga I o le tau e ma mapa timunga ua oa ma se au wala I no fuanga ma ua lulunga ma e lolo mai no fuanga I tapu te faala e ono iai ele solo fa pelo longa I vai tafe ma no fuanga ma ua lalo e ma lolosi le fa tau o sabiri I te mi o timunga ma mapa ma e so mata tafe au o sabi. Pero venga di tau I moto o polu ma sawa I le so, tape solo ai timu mai ono ma mapa inisi o teimi. E iei wila mai whata tau sabiri. Ia le tala leo le tau mo le so. Lo fenga le alo li ma lo fa te telele, to mai tatu ngal wega, mele nei fo ia so lolo la tatu to tala no atili las froile pe au lia, ia ai fa tai ma dia fa valne so. Ia, ma nui foi le ngā wenga le nei aso, so ko ia. Le fenga ngal mana tu mana ba tanga va ia tipio tanga va ia sul tatu roi samo ia pia falo jelino nei va ngana mo tatu nei foi tai fo na fo ba tu tatu tala falo tele I lana tu tu ia tatu tala mai samo pa tali tu la balu le tau nei tu mo roi samo so lima eva tolo a mo fa mo ngas fa na ora nei foi tai au Am fana fanga ina telefoni mo famni ngas fana ora nei tai au matala telefoni mo o tolu fitu tasili mai ba tolo mo fala mana lungal tai to email on air at radiosamoa.co.nz e mo fai fona fanga alta to Facebook mari YouTube ro Samoa pulle o e po fio vanga na yo mai lo famni anga nei foi tai au fo tele lo pois famni anga lo pito ngal mana ele tau no mai le se famni anga le lungal Facebook mari YouTube ro nei tai mari tai au se ma ba to le email le famni anga lungal tatu emailing tatu telefoni ya e pe ya foringa mai ala makango yang wari la ko ia marfai unga e kaule fa le pisiki fo I mo fa mo ngas fa na wa sana ngale fuka uma ko pisir kisimas ya hard luck us mo tato lo fais fana asawa ya le a fa pe se nga ko se kasi lungal ta le lei e falling up mai e file murka ko solu ia ai se o fa mai lo nas fa na nei a wale se vidi mai e fa muli atu lo aso fa na nei aso ia o ke pole yeah o ke pone be happy ia lenga e la fa muli atu pule nga mana fa nga ren sa mo oi ia marka ko pokala mel nei ta ya ia karsia la ko se a vai fa lanche lo so fa na nei aso alo fa ele lei mo ni o was fa na nei aso Peter and Aliko, happy 61st years Joyce Swenson, West Auckland. Nice. Joyce Fulvalu, la balu.
Tautu Amo. Fai lava si mamafa le traffic tato avitsa avale lungo State Highway 1 traffic o fai lava si slow le southbound mai vaenga ia Princess Street faso solo atu ina lesi vaenga foi Cape Pass Auckland Central ia mafaawawa ni ngai Green Lane East ia ko ia luange ngale Highbrook Drive vaenga ia lo maita watu fai asi mamafa ia le traffic on a northbound lo maita watu ia o fai si pisio ka ko le anga ia tulunga foi o le tato awala lau papa ia maleanga ia tuanga i tutono le taulanga lo maita watu taimile nei o vaenga umalavana o leo lo pisi mai mo tato message o one hanga lo maita watu ia wa fai foi si pisi mai na foi vaenga State Highway from Maleono eastbound and westbound fai si telo ne poloka i le taimile nei mai sira foi la tarata tu vaenga na Great North Road Patiki Road ia maleanga ia nel tato Waterview Tunnel fai foi si pisi taimile nei Central Auckland o maita watu ia o le vaenga le na i Cape Pass Road o lo fai lava si poloka i le taimile nei o le tae au ia e mai se lava foi la ia o le anga ia le na i lunga le southbound Green Lane East o lo maita watu eastbound and westbound fai si tele o delays na ia e mai se foi mai le anga i mai na i Market Road anga ia nei Penrose i le taimile nei from Manukau heading northbound maita watu fai si tele na poloka fo nei taimile tae au e mai se lava foi lunga State Highway Luas Fulumale State Highway 1 nisi na vaenga lo maita watu o le na lo o mamafai lava le traffic i le taimile nei o le tae au avta vale tau tuana tau sisia pea le saunga le mu i lunga o le awala maita watu i le vaenga le takanini o lo iai le atal ta avale o lona winga i lunga State Highway 1 lona winga la ia o se faalave lave tau ta avale foi ia i nei le faitul nei saute au isio vaenga na lava o lo okay mai tatou tau tuana saunga le mu avta avale nei taimile tae au se su tasi minuta ntale le tu lai vale Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangeso malikanesa. Maule tia whamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamlongi no lo fofonga. Whapea products po o loha sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali i wa mawalato pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ina o vaivela ma o ngā umu. Walau mai lo waleni o le amos electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Introducing Walter Laulu Tanuasa.
sa o ala le kala le no fa longo ye ingat man mana a aru sa mo foi mai ke le yo o se foi yo longo binga pe ke le aru sa mo kung foi lang alu ala misil beautiful sa beautiful so ta to malanga sa mo ya one e ko foi mai ke le yo se foi beautiful la se foi joli ba bino jolo talo le jola valo talo talo ma sa mo pa talo valo le talo nei mana to manu ya mai le tino le nei tai au ta tala no i ono sa dia pela tu to ono le i mount wanganui whanganui wanganui au titi lon tu le foi na i stina ma siana grandson le na mo mai la sui foi i papa mo on Thursday len foi no mai le ta lo fa o si tamaititi se fulon tausanga Austin Keith Richardson ia ai mai se lao siona grandmother e fitu su tasi tausanga lo matua le o lona ingoa o lona sofa o Yao Feng ia onai nei o la ua nei ia pe oni se lava foi ona o le fale e tu lata i le vaenga tonu lava lea ele i alu se la tafaunga pas o i lava o au maua i latou ia inisi o fale ia atonu stasile nei o fale na afia i le faalave lave le ma alofia lea ia mamali liwai fo i la ua alo fae ia o pelenga ia mene o grandparents o la to grandchildren I mean titi lo fole la wa te lo le mafute ia sta mai titi mana yona matu le sa pe sa spense time ai le te fo ia o fo le ma your grandmother yeah but all na sade no fa love le mal fi fo matu langa e ono ia again o mea fa fangu mo tato ma le sona tatu te o ina mai met tupu ya me sia never time for you na ina ba ya so fa le tonu te lo tau ne ba nga le fo ile fa na tu mo tato le nei tai au ya ma fa ma ku ma sang ya ka ko por kala me se on sa e fa ma ro skiing o se on sa ia fa de somebody body le ai me se ku per wai for free mana vale O2 for free Tengala ora fa da fa ma ro stino e ma ro fa ma ro stino so ma tala mai sa bon nei tai au ia le nei na wa ma ka ia Malostino for free. Lunga. Alu leo tapa. Iya. Iya Kawawenga. Alu lesi pizzo. Iya, Neo mai lo patua. Sa oi patua. Lima. Iya. Makua. Iya. Luma. Iya. Halo. Iya. Yo. Iya. Iya. Sabali. Luma. Iya, Luma. Alu. Iya. Iya, sao nghèo cha phải. Iya. Iya, lazy pizza. Iya. Luma. Iya. Let's go. Iya, Luma. Tua. Luma. Selfua. Iya. Yo. Lunga. Iya. Yo. Luma. Iya. Yes, kay Cassie. Luma. Eu ako ngaleya. Uy, ngale. Se fu secoli. Iya. Ngayane mana betsono. Ina vai fafo tsono. Mana vai fafo. Manu ya tselele ne ya so soifua.
Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O te whantalofo lo tātou o tino whero ai fo ele nei o safou. Usimaya le whaafonga talatau longo mai lo tātou o tino. Ao ta pena ia fionga i whaamasino le whaamasino nga whaitu malo. Ma le whaamasino nga mawalunga e toi a matatango fia mata ubutau sori tū la fono. Ma mata ubutau le vāo tangata i le vāi aso o mua nei. O lo talia nei e le pūlenga o le mta ngā luenga o whaamasino nga. Ma le whaafoino ngā luenga tau whaamasino nga se fina ngā lo whaamasino. I le whaautuanga mai le kāpeneta. E ngā lulue mai o lātou maota se ia vānga nā le suesueino mata upu. E whao ngā aipo tu whaamasino. Ona o tāpenanga o le ngā luenga tere o le ato e whale le iai, le maota whaamasino i mure nuu. O se whelo inga ma le ofisa siri o le mta ngā luenga, na whaelo ai lea fuafuanga e mafua, ona i le ai se maota o le malo o awanoa e whaatino mai ai, i se tūlanga le tū mau, ngā luenga li i mtamai tai whaamasino. O le tūlanga i le se e atu o whionga i whaamasino e, I se isi no fuanga ngā lulua. O le sina tūlanga sa awawa ai entanga renga. O ele nā male laina. O le tele o potu ia o fisa ia whamautu ai whamasino. Ele o toe saunga le mū. Ai si sila nei tele o potu a tele na whaleanga ina. Mai la uia la vai. Ele o i se saunga le mū o toi ai. O le fuanga la sa ai. O le a se e whamasino e I se no fuanga tala whenga. Ia ngā lulua ai. Ia sa taun whai se no fuanga se falo le malo o avanoa e ono se e ia peta iane ro ia se moto o avanoa le malo sa va ai le tūlanga i le moto le tofila ueti al sana le parlemene e peta iane ia o la lava e fai fo ngā luenga le parlemene la to ia ia wole lava la se moto ia tau vai fo ile ia se ni faltan malo vo ia ia ai fo ila popolenga il fa nga ino faltan malo man tu vo ila faltan malo e public access uma le public ia o fa mo nga ia nga lulu e famsino e fai lava si fai tete ia matulanga mal puipuinga o famsino ia le fo ila o to vai ele tal fe nga fo ila fuanga ma le ala o tu ina mai fai unga campeneta le ngata na fa maunia mai le vai ngā tupe whai ngā nuenga. Awa mai foi la ma le whautuanga. Mo le whamasinonga. E whao ngā tūlanga foi le work from home. Ngā lue mai le whale. Se manga nā lava ua whai whamasinonga. Nā mai la i ngā lue pot whamasinonga. Uma, to e ngai la to mota. Ma ngā lue mai ai. Ia pēl tūlanga la nā la voi la ua ta oto i le whionga le whamasinsili. Ia ma le whionga presidente ma whamasino. Ia po le aso la tu whinangara. Wa ia lava le tatonunga e amatolo nga luenga ia te longa tele na a fiel fatinonga nga luenga ona le pa o matulanga va pena o lo winga la lo fina nga lo le wa manino e le motura tulanga le nga lue mai I la o mo to famsino la tati atu e se mesela to fina a tulanga vo ile na va mai nga lue mai fatel malo matulanga penga ia wa ele o toe a ngai le na fuafuanga. O le masino a perila, o lo fuafua e amatai le ngā luenga le toe ato ina leo le mauta whaamasino I mule noo. Leo wa siri e le se furu lima tausanga, talu ona mai a fausia ma whao ngā, ma o se ngā luenga tele na whaatupe se feso swani, mai le malo o saina. O le tautonga ua mai a whafonga ina I luma o le fionga le whaamasino siri, e le fionga le tamai te whaamasino whidiwhidi o le whaamasino ngā whaitu malo, le fionga sili Elizabeth Chantung Peters, o lana tau tinonga le ilumo o le atua ma Samoa, I lona sanga I atu e whaatino na tiute au noa ma le fefe, whaapito, alofa, whaitu au po le loto tinga. Na whaatumulia le potu whaamasino numera tasi, o le whaamasino ngā maua lunga I mamalu wha le malo, le mamalu I ali I matamai te whaamasino,
O ainga maubo, ai maisele mtanga luenga whaamsinonga, i le sauninga na whaatauto ai le solua, le tama ita I whaamsino filifilia, o le whaamsinonga whaitu malo. O le fionga le whaamsino ua mai a whaatauto nei, sa ngalue le ofiso tau si mawai ngā le malo, mo se vai taimi. Ai na au na fo I mangalue I nisi o ofisa lo ia tu maoti. Sa ngalue fo I o ia se ofisa lo ia au kilani niusila, au le italiu mai le atunoo, ma wha waila na ngā luenga whalo ia. O le vai so fou, e fito a wha ngā solo ai ngā luenga le whaamsinonga, I le tongfio mata ubuto soli tu la fono, wha pēr mata ubulo tere le vāo tangata, po civil court cases. O le fono o le kāpeneta le solulo le nei vā yaso, o le a folasi ai le ministau tupelo I eimba le vai o le mtanga luenga, o wha alapa te putonga tu maoti le malo. Suafo I la tau o whiwhidia mo avano o sui o komiti whaatonu, mo nisi o wha alapa te putonga tu maoti le malo. O avanoa ia e au fiai masui, o komiti whaatonu a nisi o wha alapa te putonga tu maoti le malo na whiwhidia, I le teimi o le malo tausi, le caretaker government, a lumana I le palo te tele ia au kuso le tausanga umawai. O le ua whaeloa le minstau tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o I awala o feso ta inga, ale ofisa so upo le malo. E urufale atu le whainga malo, e iai whaai unga le kāpeneta tausi, na whiriwhiri ai nisi o sui o komiti whaatonu, ai ua le tāla whengai. O le mafu anga lea na whaalea o ngā ia whiriwhiringa, ai toi whaasara lau ia manoa. O le tato Ministry of Public Enterprises, ia pol whalaputonga o Samoa, ia I lalo fo il vavainga al Minister Tupi. Anga I mai le tato whainga malo, ia ua uma o na tō fia nisi o tato komiti whaton, taimi lava le o tato caretaker cabinet. Whaisa ili linga ia ato no leo o ia ili malo si angal tato caretaker cabinet. Ili tō fia ina ia o ni o komiti whaatonu teimi nei le alawa uma o na revoke foi ia tato avanoa nei ia au lea ua toi whaatino le whaasalawina. Whaasalawina ia te se mas fulfitu ia tato avanoa tato komiti whaatonu ia ma o lea e taatia tato pepa I lunga le kāpeneta e mautinoa e tango fia I le asolulu nei lana fontanga ia ai mai se fo ia o le tiro lea o na lo iai ia nisi o tato komiti whaatonu e pe o tato whaltupe o atina au Samoa e le o mawhai o na whaangai o I le taimile nei o na o lo o mana o mia le ato o le tato komiti whaatonu ma o le nei ngā luenga le tōwhia ina ia I lavalana ia komiti e ta o le Independent Selection Committee ia o lea e sa au mai foi le update al tato ISC ia e tato avanoa ia sfulfitu ia e se lau ma le whātu si tau sangan tau li maina le ISC I lona vai I tū pāli imta mai ta I fitu sfulu ono ia le tū pāli ia e lo sfulu valu ia le tū pāta mai ta ia o lea na tu si tau sangai tato avanoa ia ana o sfulu fitu ia tato avanoa ia o lea la ia le fuafuanga ato no lea le a table fo ilunga al tato kāpeneta ia mai mautino fo ia a mai a ona a whaamaonia mai o tato kāpeneta ia o le a whapena fo ilo tuina atu I tato wao le malo mo lato warrant of appointment ina ia mautino ai fo but o lo o mo le sila fia le malo le atunu ai mai se fo ia o lo fia talo sanga fo ia o te lo inga lata I le tolu sfulu fo isi avanoa o lea ia I le fuanga fo a mai ale on board mai o tato komiti whaatonu ia fo ia o le ai fo whaasala unga mo isi a tato komiti fo I pe lata I le tolu sfulu O le finangalo fo I o le tamaita I minstau tupe I lea whaasara launga mai le ofisa so upo le malo. Na ia whaelo ai o le masina fo o Februari e amatai o na whaanga I oi le sitalo tupe tangata anu o Samoa I latou o alala I Samoa mātunu I fafo mo alatou sea I le company waalele o le Samoa Airways. O lunga o penga te whaelangi o le a whaanga solo aire le sitala e whaatino e le ofisa o mawai ngatausia Samoa le UTOS. O iei fo I le fuafuanga e malanga sui o lea whaalaputonga le malo e wheiroa I malea tunu o alala I tunu I fafo e whaatalatala no a tiri aire tu ina atu o latou sea
Mole company vaalele Samoa e pe ona fuafuaina e au mai ai ni vaalele te tele selua mole to e whai o malanga mai Samoa nei anga i atu i New Zealand, Australia ma Amerika. O le kolisi o Samoa i vai vase whapele a onga whamasani o le leamo sa. Wa usia le selau pasene o tongi ua pasi ei whanau o ia kolisi i le vasenga tausanga sa fululua po le ia 12 na su ele tausanga umawai le suenga sa idi ei whanau o le atunuu e usia le lua selau tongi po maka e uru fale atua i le vasenga whawai o le Universitea o Samoa. O le kolisi o avele ma le kolisi o le whanga mo tutusa i le usia o le iwa fululua pasene o whanau o pasi foi ma usia tongi e uru fale ai i le vasenga whawai i le Universitea o le atunuu. O le kolisi o sangata Malia i vai moso valus fuluonu pasene. O le kolisi o Robert Louis Stevenson e valus fulfa pasene. Kolisi o Malua Fou e valus fululua pasene. So o atu i aire kolisi o papauta e valus e fulu pasene. Ma le kolisi o le whaatuatua e fitu se fuluiva pasene. E feo lolo fo ili numelo kolisi mau le lunga le malo. Whapea e ka le si o lo au sia le loifo le fitu se fulu. Hanga i ane i le 5 pasene o whanau. Ua pasi ma usia tongi e lua se lau. Mai le mata upo le ngana peretania ma mata upo le leia tonu. Wa hanga wa ai o no uru fale atu i le vasenga whavae o le Universitea o ao le tātu kutino. Peitai o nisi o kolisi ma o ngā maurulunga. Wa mori mawina i le whaai unga suenga le sasala si o le tausanga umwae le whaale tonu. Ma wale au sia tongi e lua se lau. O whanau ia e tusa ma le tolsu fitu pasene i o lato tongi e le vale o le se lau iwa sfuru iwa ma le se lau lua sfuru. Mai anga waa o lato tongi e mawai le uru fale atu i a o onga wha matata ese le e ta ua le TVET po le Vocational Education Training le o lo i tonu lavo le Universitea o ao a Samoa. E lua awheo no se lau whanau na sueina le suenga le sasala si i le tausanga umawai lua o lua lima mai kolisi mau o lunga e fast food tasi le tunu e au fia i kolisi le malo kolisi e kalesia whapea o ngā tuma oti. Lo mau lunga le numelo o whanau o pasi mauru fale i le Universitea o ao i le nei tausanga whatusa i le mau lalo le numelo o whanau na pasi le suenga o le sasala si le tausanga lua o lua wha le ana uru fale le visenga whawai o le Universite i le tausanga le tenei. Wheroa i mo seisi wha apoponga Soifuia. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, oa o lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le patia lata mai le waka ko tahi le nei taima le tai au e le whalawe lave tupu i le anga I saute po the southbound or the State Highway 1 after the Hill Road off-ramp. So o lau titilo atu, whaisi poloka telo o tātou. So o whalawe lave na le tupu le taina le valu le tai au nei. Mo tātou o malanga I saute po southbound or the State Highway 1 pasi atu o le Hill Road off-ramp. Ia o ina lo o faisipoloka ni nevanga o le tai au so lunga lao le awala southbound State Highway 1 faisipoloka te le nevanga o le tai au o na fa laven la pe on le patia o isi vanga o State Highways full mole ono poloka i le nevanga o le tai au mai la mai o I ku mewa I whenua pai poloka te le nevanga o le tai au sawe lava o tele o mauti no pana mene poloka tele le pasima Westgate ngai Royal Road Malingan Road le sari pote le waka ko tahila ta mai tu langa na fais poloka tele malanga mai sifo mo tato malanga mai sifo State Highways fulono anga te langa ya Kilani highway lo se fulu fe lolo pasima le tano Point Chevelia Mayoro on ramp like okay flow le mai la okay malanga malava lele fa o mai le State Highways los fulu Massey Road on ramp like pisia like flow mai tapoloka lava il pasima Puinu Road on ramp anga Lemby Drive on ramp around Rainbow's End but the link los fulu anga southbound State Highway 1 poloka ya nevanga o tai au North Shore Pasimai Albany, Fasolomai Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka, and Nevanga, the Tai Alpha, Lolo Lunga, Wala Papa, Shirley Beach Road, off ramp Langa, Taulanga, Kilani.
live flow di lady ne bang o le tai au lunga na la wala mal fa fo mal tino ele nei time o le tai au to le time lava lon sai pe apisi bang o wala lo e malanga di ne bang o le tai au Tala falava o le siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Malo fa tena tino la mai mo malo fa fonga ne bang o le tai au o le bainga la ta mai le nei e le tala o le tau ele nei fo bang o le tai au fo ba tu o le mafan fana le e Samoa le lo se fulu mo le tolu e ne bang o le tai o tela malu i Samoa e tu mau winga o le tau le so la fa solo na awa e mo wila ni so time pa utimo ni so bang o Samoa le so fo mala wa tau fa no le lo se fulu bang al tolu se fulu degrees Celsius mo lunga le vela le Samoa ele onga tono vai aso wata to yai a lo sumar fa e lona maulalo te fa tala fa tu tara pokalame le malo le tino lo ma wata fa sa longa i lunga Facebook mari YouTube ro le Samoa pa pena fo e le FM 106.1 malo si fo maria ele nei foi time o tai au ia mo lo to mai mo man fa fo mai le tino pele e Samoa tara ba tu langa ye le tau le tino ba ng Australia. Good morning, good day mate. To tell tara pa anga ile lo mua e Canberra fulu lima lo e malu lu ne bang o le tai au la sulu matango file la e ne foi aso lo mua Canberra ona Australia faisi vela tele fase fulu mo le luon degrees Celsius lona maulunga fulu lima lona mauna so ole mo kwa vela lo mua Canberra ia pe ona fa mawina ne foi tai au fo belpone ole ai por sitio lo o tali malo ile Australian Open lo fanga solo baba yatu ole mo kwa vela fo il ni yaso la matere na awa ia le so lo sumar fa le vela maulunga le vela fa mawina sumar i balona maulala fa mawina mo ne fo yaso fa tala fatu le mamalo le tino i sini Australia kun more malo si fuas furbalo il maru le ere ne bango le tai au o winga le tau fa mawina mo sini Australia le ne fo yaso lulu wa tatu le su mata ngo file la lo su fuiva mo lunga le vela si furbalo lona maulala fa mawina more ne fo yaso Brisbane Australia mano si fo moni nei tai mo le tai au lo su fulo il mafan fana e ne bango le tai au fo fa solo na awa ona il tai au langi le tau le aso atoa todo se fulo tasir mo lunga yo ele vela fa mawina mo Brisbane ele so tele na banga Australia mo tulanga ele tau fa mawina ya mo longa tono ne yaso mo tele ta to la isi banga ya Perth fa na fo Darwin Hobart Adelaide mana to mo dia mo tau mo tau ele ne fo yaso fo ta to riam tama kima ka ro kilani no fanga fa longa Radio Samoa ele ne banga ta os fito ele malu ne banga ta wa ba to lo to mawinga langi le tau ele va ti fa fo mo ta po tu fa sa longa ne fo banga ta fo winga na tau de so e tu mauna langi le lei lo so mal limal mo lunga le vela fa mo wina mo au kilani ne yaso fulu lima lona mo lalo ta pe au lia tu sa le vela ne mata au lo so lima lona mo lunga la langi le fo le tau ta au le vinga las raile la langi le fo le tau langi le sto nai langi le le sama so fo ma so luor na va yaso o luma na yato Mongo bona tu na mai la bai tau nei bai ngora tai au le tu tu re sama fo lima i tolo mo se fo valu mala fa lo ja nei tu la e valu ta tu tala mai sa mo e ne foi tai au tu fa sala wina ba tali tu la se fo mala lua e le au le so mar fitu po ana nei mo le fa po tala mai sa mo pa tala balu e le tai au nei fa ngoro tu la tala mai sa mo nei na fa wa wai e fo no se fo el parlamento sa mo fi fa ngoro tu man wiel tong fa ngana yalom fa nau su engora na fo i tau sanga ba bai ia o vaenga ia fia mai tanto a meso nei matua ma lo lava ia mole so swani nei fanau ia fa malo foi fa ia onga ma o molo o ina ia nei fanau ia moria fia fa no atu lo moria la tu tong fainga ia por ele na foi tu sanga o bai to mo re samo spolima e batolu amo pusi mai lau mai mo ma fa fonga ma fa ponga ta to mo fa samo nei fo e tai hao E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule.
O alanga upu mamuangangana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O nai mau e winga i Maota Malawa o Samoa. Whapele tala o Samoa lava mai ana mua, se tasile nei o pine i loa ai se matai tāua ma le maualunga i tutonu o se fioanga. E i loa i le iai o se Maota po se lawa. O se alii poni alii e iaini whaalolonga le nuu e te tau lava o na iaini o lantou Maota. Ie whapena fo i se tula fale po ni tula fale tāua e te tau o na iaini o lantou lawa. O le anganga moni o nei fale tali ai malo e whai ai potopotonga le nuu. E le o ni fale whai ai ni sua ngā tupe. E ese mai le fale malo lo iai peto whai le li. O le Maota e masani o na whau whaafolau tu poto e la umi e iai o na tala e lua. O le lawa e whaau tu poto la poto e ta ua o le whalitele. E iai le ingoa o le Maota po o le lawa e whaai ngoa ai. E masani o na ingoa ini vavau po o ni tala tu whaasolo o le ainga. E whaai ngoa ai na ia lau i loa e le atunu. O le isi fale e tua tonu lava o le fale talima lo le li. E ta ua o le fale tua. Whapese mau o le fale lea e tua i ai le fale talima lo. E ta pena mai ai ta mawhitanga maisi mea pe a malo tia sea a inga. O le fale lea e nofo ai le to o lua o le li e whai ai nei ngā se senga uma a wale Maota. Ia o i fo i lea e mawaile ingoa wa ave nei le to lua o le li o le fale tua. A fai o se lawa o se tula fale. O le fale lea e nofo ai le to lua o le tula fale ngā sese uma i lava mea uma a wale tausinga o le lawa. Ma faa ingoa i fo i lea tina o le tausi o le tula fale. O tua atu o le fale tua e iai le fale lua. Ia le ua ta ua nei ona po o le umukuka e whai ei ngā se senga la iti. O lona tolu o fale a ngā i tua e ta ua o le tūnoa. O le fale lea, e le ai lava ma se isi mea iai nā o pou lava ma le ato o le fale. E tūnoa lava nā o le fale. O le ala fo i lea e ta ua ai o le tūnoa. A wā nā o sua vai lava po umu e ngā sese ai. Ile male toe fale e faisi mau ese i tua e ta ua o le fale vao po o le fale ui o le lii malona ainga. Nisi o taimi a fai o se ainga e la talanta i le sami. Ia, po o fio anga fo i tū matawhanga e masani o na wa ia le lai ngā fale lea e whaatutu i runga o le sami. O aso nei, ua tele swinga o fausanga o fale o no swinga o le tau. Ua mawhai o na iai uma nei fale uma i tonu o le fale tasi. Ua iai le fale tua, fale lua, tu noa, ia ma le fale ui i tonu o se fausanga e tasi wha nei o na pō. Peitai, o lo o tu maupea o na tu ese ma tu tasi i luma le fale tali malo. Ai maise i ali sili ma tu la fale tā ua o fio anga. Ia manuia lau whasonga Samoa.
Eva mai pea I the radio kasi lima I vakolu amo. Au ngate sunga mo Finau mo so manuia I le Unitec. O le alango-lango malosi le Unitec mo oe. A wasau ngā luenga le leile lumanai. Fatupla ia lo to mai le architecture, engineering ma le social work. A o tawina oe se matata fou. Pe o le pisinisi mauna baenga ese. Esi dia ma le se lau mata upu e pula lava oe. Tusa lava pe tele I mautonu po le asau mata upu e ave. Sila mamao mo so lumanai manuia. Le sitara nei loa I le Unitec. Tanga iane I le unitec.ac.nz. Mo tupe fa mo moni Samoa mana tua loa le Pacific Easy. O lo fa wau pea le tatu fa bitoa e nao le limbatala le tongi pea e fa ngaina le Pacific Easy app. E fa tino ai o tupe fa mo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo I le tatu direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tatu account. Ma fa mali eina fasili lunga le telefoni. Ma fa tino la fo ina lau tupe ai nga fa bitoa. Mo le tongi no video le vai. Mo li te unga tupe so se fa le tupe Samoa. Pe te tongi ni no nga tupe le nupi fa. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa, o lo mo fai na fatino uma I le tatu au nanga le Easy Pay. Manatua ua fa sopolia so se vaenga o New Zealand I o tatu lala. O lo no fo I o tatu ofisa I o Tara Mamangele. Pe fa ngā le Pacific Easy app, po le direct transfer. E fa sao I lu taimi, I see dona fa sao I na I o tupe o taunga tale benesini. Mo nise fa mtalanga, wala au le telefoni o val se lau. O tasi yodono. Po nu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iwa valu fa. Pacific Easy, o lau ba anga, mo tupe fa mo moli Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I Mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la ko witi sfuriva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I Mangele, I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Bye.
Whakatanga male whakasalo I matawa pa ulaina wato e lua se whulu male walu mino te loto o tale o leitu la eiva. O lai whawhonga ni porkalabe malo le tae Radio Samoa se whalima I watolo a maolo na lusi pun walu e nei o aso o le masina mua mua. Tāna whalau la lua fe lua se whulu male ono male tantanua no manu ile tae o le lofa male anga le lei o tāna matai na langi kako o siasi ni tolo I matautu. Rubber Band, good morning. Male penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se Yesu solo ia samoa no uatulu se ifai mafia kinyama ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tunele a umae mane ilano ole niu na o umasi a upele Nofo ifama pei lesi tau langa o sabonei ai mana tua pea o upolu ole ingole osu o motu ele mafai hama o nangalo le tafe mali o vaisingano Onofo haitine matama yunga lona awala lau papa le masina se Yesu solo ia samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese matata lato nulele a umae mane ilano ole niu na o umasi a upele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au maimo ia samoa le masina se Yesu sulu ia samoa lo uatulu ifai mafia fianga ie banga atene matama olo
Amo. Sa so report fai o mai ngona wala nei foi time o tai au tele o vai ngona wala lo tu mau na pisi nei vai ngona tai poloka ambasela foi malanga I southbound State Highway 1 on North Lavalin Liptiatu Pasiato Hill Road on ramp off ramp I le malanga I south I nei vai ngona tai State Highway 1 o lo tu mau na poloka mai State Highways fu maliono le malanga te malanga Kilani mai lava I o West Gate fasolo mai Fia mai ai Tiara 2, Fia Rolva, Tiara 2, Rose Bank ang ai point Sebelia, Poloka, Vasolo atu si pa il taulanga o Kilani, pa pena po il City-bound State Highway 1, Vasolo atu I Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, o tu Mount Poloka, na nebang o tai au, pa fus Poloka o link o luas fulua ang State Highway 1 southbound, nebang o tai au, pena po malanga may North Shore, Martelo, isipahang o na wala ang tabale, to all the time malaban on sai, I nebang o tai au, ya ono tulanga ele pisi tera ngona wala ele nei tai au fa tu masane radio Samoa mo le mamalo le tino fa foilo sare nei aso sangole mo oilo fa foina ta vale sangole mo fa sese ta vale lo fa foina mo sangole mo ta vale o maso sa ngona wala ona o yo fe malanga inga nei aso o lo o yo a to to radio Samoa for le mai to mo no to luas fantasi me to to ta no le tu live telefone ta live ele tai nei Sen mai sa wo jo wainel pesel fa mar pese na fatu fa bito mo siana darling o ana o lana fili auro na o fa fo mai o siau darling o ana lona suafa o lau lava na fili auro esa le alo fa ua fa alia amata Fahala
ala ia. Whereby Joe Wayne is in the low for Siana darling lang fili euro o ana. Ia lenga afa pe foi o xiao pa anga o ana. Ia fai ana no fai full service lo ta vale. Fai moanga me alo fai o ke fai. So I have ngai o le Tire World and Auto Limited so a Victor mai le ta to company le Tire World and Auto Limited. Mal ta to report ne foi ta Victor. Ma lo lava se for money so. Good morning. O ko sang fo. Yes, como dia lawa ta vai maro pe tua. Maro pe ta mo to malawa ta máquina ma tua de que não tinha bem me sai au. Ya malo lawa ta wa sa e to mo me pe ta sang fo lo sunga. Ya leo wa ko ke ita vai o pa lo ku ma lo si mero si pongo. Mero wa ri ya nga ave o fa de ba ye. Ai. E dora da se ko o mai ya re fa ya wa. Foi fa foi pro ba lo si jo. E wa la ko kala nga lo fa nge. Malo va ta uso ya mal tali po nei ta ya. Sai mal mato no amata se de mato professioni ia mana tua nei sul sene te sea pe haturo sa di mato pam i batasi de wo sala fa sulu ka ko tisolo sala fitu sulu sato epoca sexual o epoca tuna sato fa lo mol po we lo sa va di mato sul sene from kesi LPG wo suri va sala i va sene fence we feel fa pe o leanga from kesi po fa de tono pu ene fence we feel tenga swapa so fa kesi fo umana fa tumi ila nei lava mato popesini o swapa mata no mera tono mato se tanga va ko se si foi da fa te moresa va ya se te tasi o le mato parisinia o le tasi de mato sta mato gori e suma ai at te feli te sta vale lava fa te ne fa le tondo moriro o sul mato sport mato scena fa te fa le vo pe do su la mato difi mo te sta vale lava to bisi lo misimo lunga pa di disma fatino pu pas no ko reflex vo feo ngata foleta to long screen o tato spoka va pe po inga fa de tonu ya de malu lo ta vale te ma de servicio ten fa le i ma fa de sinia to mo po ma to ta vale fa ta per que tidin i ma to tua va pe wa si ro va che anga solo to so sa ya ngai ngai ki po ngai ki manga o ya lo e ma ta vale umana teu po mali sai ma to fa vale sai de ma ta vale fo ta vale tuai o po hyper class to the fear to the aqua como hyper se pensing ya to SUV to van ngata foi le ta to apisiaku to Ranger Hilux umana bifi umana modify to 4x4 wal pas loko umana papi to pa makta se mato ye to pick up po to 4-wheel ya fa pe fo in ko so ta vale ya tui in tun lo ta vale tuai pa so ta vale fo in mato fa ta vale ya la sen todo ma signora pe tiene aparece sa y ton no mato fa ta vale ya pe para un fo ya mato company fa si fo in ya lo sa mo ma se so sani vi mal mato numero ole o iba lu tu fa to lo o nei da mato farisidia mato fa pau le tasi fitu suru pe to ta fa fo po wifi fa faro ta vale puri le ali e alai na mato ta ku se kine pio mo te sta vale la a fe lima uono tu fitu male dua fudua ngai dunga mo po ta to wili po ta to SUV a fa te tro mo tino ya mai ta vale ya se si pa ko ki la vola se kine ki ya na dua sala de aso ma te ne sta ma fa lo mo fa ko pa o le Nexus Yokohama mali en friendly lay lava sai sto passing in the dua to lima ma to fitu pa ma fa nei lava te ko pa vili mer ma no mer o le oi varu fitasi to o se so fari te vai ko sai te lava ma to ma te se ko me man via Victor of time only potting nei tai mo ni fa vol nei ya so to se furu ma le lo mino to lo to ta le o to la e ba sorry fa Moa, moa, ia, moa,
sili Pose masike ke mai piti Palasina sa pasui Oni tamato manipi Watoni lau pinangalo tapahai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Etele ayole ti akolo pe maisa pepe Ole pepe ole po Whakawhakapal 5 stars le tau tōru e Samoa Spolima i matolu a moe na wato 5 minuto lo tōna tāle o le tūla eiva mana tō maruia le tai au le lofa mananga le nei o le tāra matai le langi whata lofa tātou whalainga umalawa pulenga ma whainga ruenga tātou whalainga Samoa sifo o Kilani Central Auckland South Auckland malo la barangalo lua le nei tai au e pisi ana vaenga le kua koe au kou so to ngā senga lo fa penana tua ye le fonga ta mafafo le tino i le aso ma le aso fa popo i masina ata wala mata ko fiele au nanga le nei foi aso manuia ngā senga manuia foi au nanga le nei foi aso pesile mo ai matalena ta mai e te alo fa mai le so mataru telefone nei foi tai au Yeah.
falava o o Lapi Mariner, mau pela o litio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O se vainga le nei telefon mōni ni tai au mai Aotearoa New Zealand ia wafuelo nofo tāpoi mai. Whafunga mai am. O whaingoa te iulo le pātia le Labour Chris Hipkins i leo o mai li te mine o musu le mālo New Zealand te ena le awai le fon whātono le while mō po le board of peace a le president o America Donald Trump o se matua i tauwalea. O lo vala au dieina i le pāremia Christopher Luxon awai i le whaalabtong phone. I lono whaariaina o le amatua i tilo i e manitoa i leo o mai lava i li taimin e le asononafi sa ia whaamauni ai o se tūlanga e whaono ma whai o whatino. O wala aulia mo lea whono whaatonu sa awina atu i le whaitau se furu ta i o tunu o le langi. E awhi ai mai la tu Rusia, Belarus e ma whanana maaputanga ma Rusia ma Saudi Arabia. E leini wala aulia sa awina atu i so se tunu o le toa fo le Sahara i Afrika. O le wala ulia i kānata sa te ena mai sa tunu sa toe whaawikua i atunu Europa. E awhi ai Ferrani, Siamani, Stefania, Peritania, Ialani ma Italia sa tau whaitali ne wala ulia e le ai whaftai. O le istori e tunu o popole o se tau mo whainga o nau ia i se whaalabaru tonga e stui ai le whaalabaru tonga malo o whatasi le United Nations. O le whana whaatono le while mu o le atai tai whono ai Trump. E rusa ai mata i aro le whaavai. E beona tāu ai, o se whaalabara mutonga whaavau malo, e sa ilia, ma whaalau loa le solonga le lei. Toi whaatula i pūlenga avi ei le whaalongango, ma pūlenga whaatula whano. Ma tā mawina le while mu whaawau ino whanga o awhia ma whaamatauina i whatena inga. Ai sa longo e Hipkins i le porkalama le Morning Reporter le Johnny Saylor, o le a waise le whaalabara mutonga e le mafau i se whainga malo le ripa. Ma ia tā wai o se whaalabu tonga e awhi ai le president o Rusia Vladimir Putin e biona oso wha ia tunu o Ukraine ma se ai tia manati ai New Zealand a vea mawaianga o lea whon whatonu o se matua i maasiasi ma se matua i tau valeo New Zealand. O Trump sa ia wha amata uina le si i tia o tupiritongi whaalafonga i lunga o loa e whauru whale atu i atunu e mumuso o latu ta i awa i atu i lea whon whatonu. Ma tā ua i Hipkins so se whaamata o tupe whaalafonga o loa New Zealand i le awa i le whono e le sui ai sona manatun. Whaalia Hipkins e le tai tēno whaalolongi e Trump i e feisi. E feisi sui i a teia. Te lou. O se tangata e le tai tēno whaaloalo i se isi lava tangata. Tu salava pe o le ale tūlanga e iai. Sa tūlalata i ale minister vai whafo New Zealand wa wasamane Winston Peters i lona langolango wino le sa ia e Amerika. O le tai whātu whaalawe le tunu o Venezuela, Nicolas Maduro. Sa longa i Peters i le parlemene le asonarafi, o le tūlanga o so tanga whaavao malo. O se tai Peter City atu le ona whaingata, lave, toi avea malu i tau i tu tonu o le valsfutoksanga ua mawaen. Sa talano ai Peters e winga le tūlanga e o, ia le fita a Amerika i le sa ia leo Maduro, i le amatanga o le masina rei. Ma ia tāua, i sa le eisi tā whaitio, ina ua foina le whainga malo presidente talua ni o Amerika, Joe Biden, i le 25 miliona tala a Amerika, moni whaamatalanga. E lima taita inai i le sa leo Maduro. Ma ia whaitio inai Maduro i lona whaingo ino stangata whaatu whaanulave, to e lei i ona lava tangata. Happy time. Sa musu e ioina i los whainga Amerika i sa ai o le ri presidente. Wharia Peters, o le tātou lava ngā luenga i le nei tūlangi le Pasifika i sauke, o le vava ia lava leo i tātou whae tete ma ia mautinoa, o whae unga te si uma mani mea e tātou te whaalia, e anga iai i se tūlanga le lei tāu whae mō tanga Tony Sila. O soia moto le Pasifika le kone telesi o Amerika, wala ta ia tō mo whainga e whaava vave mo le elino le tai o moana stau, mo minerale, e whaano tūle iai au tafa ia moto le Pasifika, ma mafoini a fianga i lewa whai ona toi whaaleleia, i li tūlanga ma ale o iere vaka ma mea o lao iai. O ne ia tungalunga sa la ngā i se iloilonga i le motor komito ala o whaale nā tūla, for the House Natural Resources Committee i Washington, i le vasta roi. O le iloilonga, sa whai e lasa munmuriani o le aso sa wha mautu ai tūla whana forward pule ngā wao, o le vasta ma le atmosphere, po le National Oceanic and Atmospheric Administrations e pole noa. E whaingo fia o na maua pe mita mo le elina o le aliti tai o ngā sami. Loloto,
O nei swinga wa whaatanga i company e tau sanga mo suenga i le tai matulanga e whaono mo whai ai ona to e whaalelea company e tawala tu i se ngase senga tasi e sui e tu la fono sa fausi aina ele vai tu sanga rea feisa lau vau se fonum whaalia no a o le tue whaafowino nei tu la fono o whailo ai tulanga sao o iei sa anything maala wha teknolosi o ngata miloto mai le whaavai vai ai le maru pui o le o meanga ai ua whaaria sui le moto Kwam James Moylan o lea whai unga sa whai i Washington e iei ni awhianga moni whai umio o iei le Pasifika o ia whaali ai o le vasta e whaarongolango iei ainga le Pasifika o lo umawina foi tala anga le Pasifika ma whaso o ta iei tanga te i o latu tua ama tupulanga ua mawai ai wala pata ia le suri o Amerika Samoa au mua amata Raid Wagon ia le elina o li te tai i le mawhaiana whaamata wina i whai ngā whaiva e pena sa ia whaamatali nai o le ala tutola leo ta mau ainga le Pasifika o le suri le moto Northern Marianas Kimberlin King Hens sa ia whaagia o territorio le Pasifika la tu te le maua se ta mau ainga o no so la tu se se ia inga whaatino de vasta ma ia lapata iai o le whaatama iai no le whangatai i le ilihina lea e tu mau mo sui o moto le Pasifika o le latu a vea ia manino o le whaanatinati o pēmite e tāo sangaina e lea te tau o nā awhiai leo o le Pasifika e po le pui ai o le vasa o se ming stasi ni o le whainga mālo fiti o le to rua o nā whawhine o whita iai mamorianga whaatasi ai ma ese tangata i le whauru whalinatu o le siria mari lua te si male ono tone o le pauta whasaina o le cocaine po le cocaine sa ia longa le au whaini poti whaalo te whale e le ise isi rutonu o lo rainga o a taa ina iai se tilo leo i so enga ia leo sa whaia o le so tofi o le vātu o mawae sa whai loa ia leo fiti i le sa isaia ni tangata anu o Ecuador e to wha ma le to lua tangata o lo te whale fiti i so tanga ma le whela ua ia pasol tu la whono le auta telo le cocaine mai Amerika i saute anga ia pi fiti o le auta ua whaawatinga ina e tusa ma le 5 miliona tā la Amerika e maua mai ai pe a whatawina i mangala tusa le ma le tasi te se ma le 2 biliona tā la fiti muriane i le aso sa thai te iai ni tangata le moto i le nua vatia sa whasala wina i le lominga Fiji Sun i se ata video e whasama le nima se kone o whaari ai leo o iai se no whanga i se ai e tusa ma le 10 minuto le mamao ma le tauranga o suva o se wa inga sa mafoi o no lolopi tenga te ilungo o wala so te inga lau telen i tangata sa alato mastalami ai nai o se tasi le palemene o loa a fiai o le pole asa sa wha amao ni ai leo sa su ina le whare stasio fai pole i le pole stofi ma le tangata sa masalomia i le so tanga ma le ainga sa i saia i se no whanga ese ma wha amao ni ai o se whaia o ngā lau loa wha amalo Stino Jonathan Hill sa au fia ia ila to o molia i tau pulplanga mo fa fa tu fa sol tu la fono o leu to fa la au fa sai na tele ina o tu la ilumor fa ma flonga i ta longa o le tu muni esse o ka teni ari sa ve ma o ka pia mo na Pasifika se ava no tele fa ngata no fa tu muina i o ka pia ta mo sanga super ka pia Pasifika ai o i oi ni jo te mo forward to to o fi ai to po afongia Jimmy to po ma mo harada o whaasino manga o ngā nuu masani le au e tūmau la valona whawai i tamo o whiriwhiria mai le Pasifika mai setano o afungia sa whanau tonga ma malanga mai ni sila wha mai aia nā onga ma ta alola ka pia i Hawke's Bay e ula me tolu tau sanga o ta alola ka pia i Amerika a ena te lema whaia o na wha pasia le avanoa e tu e te liu mai e ma awai le moana Pasifika i nova silingia e peona sa mo e mite e ta alola supala ka pia e whai masui ola nā ngā nuu tai whaari ai o se mea whaapito tele i le sami whaatasi o la tuanga nu i skaitasi ma le mawhana whana o le tali ai no inga o iai le au ta vave tele ai o na mautu le mawhtanga mo na usa Pasifika sa o la wafo ina i e tusilo na lima le kapteni fawar mo na Pasifika o whirtia nei e siutulanga i asavea ia miracle whai ilangi o se whaatita inga lea o le mea mawhai o na ausia e se isi lava po se tamaititi e whanau i le Pasifika o nisio tamata alfoma Japani o whiriwhiria i le moana Pasifika o Harada o i whalia o le mea wo i eno na malama i le teimine i le awa whatei ai e mō atu nei sa ta aloa i le tamara sanga supalaka pile awal Sunwolves i Japani ma i whalia ai o se tasio mea sa matua i whate ia i le awa le moana Pasifika o le whaawau na se siva ma pepese
Mai ta ua foi ele siva mo te me on tole ringa Japani. Ai le mona Pasifika e fia si siva tanta uma. Ai po le pese ai le fia tole ringa. O le melea e matuai fate iaim. Fali e harada o se tulanga mata ina tele tanta uma i le au le fia ia la tu nganu matu masani le au. O le whaiau ngana ora kapia le blues veren kota, o le atu muri ese mautilani le whai unga le tilsanga nei, o le tamarasanga o le supara kapia Pasifika. Tai wha maoni ailo na whaste e atu le ora kapia le Queensland Ridge Australia e amta mai le ruap marirufu fitu, o le melea, o le alia mo whai o nao whiai, ni so whaiau ngai sa ili eise whaiau ngai forward all black. Kota, e tau mate so na vanua e mwhaina whiwhia su tulanga i a Scott Robertson, ta whaate ele vaso mawai, o nei mawhai ona tārsanga i lalo a inga whaate oto le kapini whila. E au sias tangata maruia lan tārsanga mori to whinga whaia ongor te holi. Whari a kota, o le whitau i le teime tā o tere le tāronga la kapini, ma ua i ala ngona o se teime saole nei a te ia mana la kapini e fuafuai i mea, o le asa so ai. Ma ia tā ua foi, sa mo whaiala na whai unga awa ia tu le Queensland Red, ai rei whaate Aina Robertson. Whaari era o te silo le Blues, Carl Butch, o le ngā se whenga mo sa ili o seise tu tūranga i a kota, wa amteina nei. Wa wha maoni nei e la tō wha amau poina le tāmasanga tā poro mamau poro kōwhani sila ale New Zealand Open, ia le 2 miliona tālau tino i tupe tau senior, ia le tāmasanga o Salniat, ia le Malaya Millbrook Resort i Arrowtown, e Queenstown. Whaate si ai mali tōsa lau onas furuafa tā lau tongi o le tangata e marumalo. Leo whainga sa whao tangaina Ryan Pitt. Se sui o le tengi te te e wilafi Australia. Leo lea tue tali umai nei mo le pui o le ipu o le Breeze Trophy. Le sa marumalo le tōsanga mo vai. O lea whao o lava e le tāmarasanga le New Zealand Open i ala na porkara me langolango mo tangata tā alo tā polo. I le wha mautino ina lea, o tangata tā alo tā polo wha profesa uma i le malai, e maua tu tongi whata pula. Tu salava pele au sia, le vaenga o tangata pito i lunga tā alo au sia wha salonga muni muli e lua o le tāmarasanga, po le torusu mo le ono, 36 holes. Manuli ne yaso le tono, tausi le fire mua lo fa le eisi, toi foia. Ta lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le tālofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, ala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga, o fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pacifica i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le Universite, po le University Entrance i le tele o Kolisi i au Kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le Ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu, Ovarse lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga. O le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ma le whaamaoni o le au tūle le upo le poto renei tae au e whaitawina ma le mata upo lua se fulu ma le balu o le tusi o whata oto. E so sola e a mio le anga. A o le aise tuli loa a o e a mio tonu e pei o le leona ta anoa I lātou ona le matao. O le fōwale o le nuu e to tele ai o nā lii. A o le tangata mawhau ma le poto e wha awolo I nai le malo. O tangata mativa o leo whaasa wā ie matitiva o le timunga e palasi I folea. Ai le tupu aini me aini. O e tu la wha ili tu la whono la tau te vivi I le wa mio leanga. A o e tau siusi li tu la whono la tau te tinga lava ia I lato. O tangata mio leanga la tau te le langona le whamasinonga. A o e sa ili I le I wala tu langona mea uma. E sidi ona lei o tangata mativa o sa vali lana mea tonu I leo whapi o pi ona ala. A ole mau oaia. O leo ana I le tula whono o le atali I mawhau o ia. A o leo au mea mai ai te tele e mai lona ta maa on o ia. O leo whaatele ana o loa istotongi fasili. Po se me fasili. Na te whaaputuina ia mea o leo alofa I e matitiva. O leo waliu e se on talinga ai le whaalongolongo le tulafono e inosia lana lava te talo. O leo whaasese I e meo sao I le ala leanga e pa o ia I lana lava lua. Ao e wasaona le lei e whai mō lātou tofi me le lei. O tangata maua e poto o ia I lona manatu. Ao tangata mativa le wa mawhau na te sue ia te ia. A oli e a meo tonu e tele ai le manuia. Ai atu lai mai e a meo leanga wala lafi ei tangata. O leo wau fiufi lona sori tu la whono e le manuia o ia. A o leo whaali malafo ina e alofangia o ia. Amu ia le tangata wo leo no na matau o ia. A o leo wha lona loto e pa o ia I le leanga. O le leo na tangi ma le urosa fia ai. O le ali ia mio leanga lea ua pule I le nuk mativa. O le ali ua leisona mawhau o tele ana sawanga. A o le ino na matapea e wha leva ina o naso. O le tangata ua whaasa wā ua whasi o tele tasi. E sola tu lava ia. E o le lua, a wale tau fia o ia. O leo sabali malana meo sao e whaolaina o ia. A o leo whapio pio I ala e lua, e pa o ia I se tasi o iala. O le ngā lua lon whanua e maa ona o ia I me ai. A o le muli tangata whatau wa ai maa ona o ia le matifa. O tangata wha maa one tele mea e manui ai o ia. A o leo whatalise ona maua. E le whasao ina o ia. O le whailonga ina o tangata e le lea. E sori tu la whono lea tangata ona o le whasi a reto. E whata alise le fia mau oa le tangata mataonge. Ai le loa e ia. E o mai le mativa ia te ia. O le wa il tangata e muli ane. E alofangia o ia e sili I le o tautala wha ole.
O le na te whaoa mea lon ta maa molon tina. Ai whaiane o ia e le se soli tula whono lea. E whaatasia o ia maltangata na te whaatauma o i mea. O le wafefete lona loto na te whaatupuina le misa. A o le whaatuatua i le lii e matua ma ona lava ia. O le whaatuatua i lona lava loto o le vale ia. A o le savani maripoto e lavea ina o ia. O le wafua iatu te ngata mativa e le mativa o ia. A o le alo ion fafonga e lau fetuina o ia. Atu le mai ea meo leanga wala lafia i tangata. Ai a whano i lanto o whātua to leina e a meo tonu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu su mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! O te te iale. Ua au sulu i le ie solo solo fau. Ai sa au moe o usulu i lo u ie pala pala. E si ani lo i lumo lo matou faletele ia lau faalifu. Ai pe tusa leo le tau le iwa i le tai au. Ai tu lo ma le pasi le ngata ula i lumo lo matou fale, ma o wa ai ai le momo e ane o le li supokako fiti pupuu, ma tu ane i lo utina o lo o vele vau i luma fale, ia se tusi. Ona toe fo i lea o le supokako mo abua alu ese le pasi. E umalo ona fa asuka le tipo ti koko. Ai wala au mai lo malo tina mai le mua fale. Lenge! Sole lenge! Alwange loe ai o ngai alu le ka mo i ukae. E fa fai mangi ka loe, fai ese kana ka loe ave upolu. E fai eile ia le asu whanga o le kama si kengi o la sela. Nga ona ta umai lava o upolu ona o wala awatu le lo tina. E ave ai. E ave afea. Se vave. Kamo eu kai alu e mangi kalo onga e saule e ke alu ave. O le awa kusi mai si kenge ma sionga ko lu e ke alu aku ma oi. Onga e ngofaile ke sosoangi i le kapenganga o le asufanga o le kenge. Na pe ye tu o vai lunga o le e ai le taimi. E ta ane le se fulu ma le lua i le wauli. Ma o le taimi fo i le ua solo mali e se mai ai le limu tau mai le wafu i sale longa. Ai ua o sa fai lunga o lau tangatalo i tutonu le waa. O la sela lea o le a o aluatu ne i ma le tangatalo i upolu. O le uso matua o lo tina. Ma o lana tama lea o le a failo na so whanau o le laulu matua o sina. O le se fulu walu ai lea o na tausam. Ai pena a vea la ungao i oi le whaingo fe au i le aso whanau maitu. Wa tusi ai loa la sela i o matua i sa wai. Nei au nofo se i o fesoasoani i le whaingo le lama o manga. O lo matu ai ngafoula le o au nofo ai nei i upolu. E matua le teine o sina, pito le teine o rosita. Na ngata lava fo i le whaile leo au i le amatanga. O na o mai fo i le whainga ua peia i lava o se tangata ese. I le whai unga le tausanga, na tali malo ai le au talavau o le matou nuu, lea ua au nofo ai nei, i le malanga le au talavau mai New Zealand. I le tai au lao le aso mua lava na tau nu ai le malanga. Na o pisi solo ai e whaila o whaalifu talo, o le whai ai paa e whaatali ai le matou, ngafa leo le a o mai a matou. O le lala ua atu ia sina mo rosita i le whale o le whaife au, mo le whaasoasoa ina o tama mateni o le au talavau i o lanto wapi. E le i omi lama ai o wa ai aloa ua sāpa vali mai sina mateni e to alua. Wana o lo tu nei ma o whaatau populatu i le lale le leo nei teine e to alua. Ai na o te i wala au mai sina. Lene, alu se e o mai ato pa wala vaenga le lai le whala le whaife au, whamare mole. Na o wita i a sina, o na o whaapele o na ia upu i a te au lama. A o sina e ia pe loto leanga. Wana ona whai mai e au mai ato ale vaenga le la, ai le ta o mai ngō teine. Ai pe na ofo teine New Zealand ina wawa ai mai. E lo tau au lesi ato pa ula poa. Ai e lo lima tau matau o lo tai lesi ato pa. I le afiafi pe tuso o leono le aso lea. Na amatai fia au talavo e lua i le maoto le ngaluenga. Au te savali atu lo le a walu mata mata. Ai wala au mai la sela. Lene, o fewe me alu iai. O te alu te mata mata. Ia alu, ai e whaavale mai whaavela le koko mai fo e ma whaavela me ainga a kenge pe a umamai al fifia. Wailoa. Wale lei. Na ti ngā le tumu o tangata o lato si o le whale o le whaife au. Aina o wha au fiofia tu lava mo lo ia, mo lo miti afu pala. Ma o pito lo i le pui, i le tu le o lo i ele au te lavau mai New Zealand.
Masalo po le tau leiva na umai fia. Ma ua solo lava la utala noa. Ina ua whaai o le ngutu mai o le tene lau ngutu mafia o le mātou nu o lasi. I tama New Zealand o lo ilo lātou ai. A o lau fwoi pepelo le anta e winga i tene i o lo le mātou fale. Ta fe. Na fatua o manatua vāwe lava le whātou nunga na whai mai i a te au. Ina ua o whaalango atu o la sela le wala au mai i lo wingo. Lengi! E ka savani mai pele ai. Na tau fai tongi uma mai ulo le auta la vowe lua i atia o le mele alo utu wai nei. I le leo tele mai o la sela ma whapea mai. Ka ingo. A le ngai afia piko i luma i mea o alua koe le mangongi i kengi o le malanga. Savani mai? Na ti ngā leu au o lo utino i lota mua mo soo. Aina le ni au. Na matua malingi o loi mata ai le se leo ile ti ngā o tau au malo papatua. Ile whai ngā la sela ile sasa sa vali o au. Ile taume. Mate o atu le fale. Wa o moana whawe vela e la sela le koko Samoa. Ma le me ai ile o ngā umpamo. Na au whaafetai ina o waweta ape mai le au televou. Na wawe umai le whasingo wa. Na ti ngalo o fia wa ai i fōli. Matinu mo mosi o teni New Zealand lo o safa whai mai nei luma ma ai. Ai na misi atoa ma lo uwea i lunga. Ona ele i mātua o loi mata ma le ti ngalo o la ngona pēlo tino. Wa umale mea ai, ma wa umafoi ona tapena i tua ipu. Ona whai mai leo le whaatunu ngā la sela. Aluange ai, a umaonga aluange le fufuru ipu. Ngā sa ai e ma keu wha lei i kokongo le sefe. Whai vawe. Na le so fia ai. Ai ua osa vali atu loa ile amata ona fufuru ipu. Ai na o te i le whapea mai o le wala awa le se tene o le au New Zealand. Lene, aluane ai to ipu mate o atu iai fufuru. Awa, o le oso mai lea la se. Ngofo au kau pepe ya luange fufuru ipu. Ngau fai aku ngei lava, ia la whako ngunga le fiafi. Inga ia alaka roa le kaingi o mai, kou fia o ngā whawe mai le whawe vera me ai. Ai o ngā o whawe vera me ai, au laku, sole. O la lava, e lau kuku lava, mai si kengi makamole. O lo maka lava i a fai au kou fia. Na oso mai ni le teine o sina. Ia ai o tau wawa ai se maamusa pati i teine o le malanga, foi a lene i teine o le malanga. Au, ia o ai lava le kengi o le afia whaiangi songa mangaku i ai. Ia ai se ilonga o ela la le whea alua i solo le kaulanga. Ele ia ma se fia whaiangi se mangaku i ai. Na fiu la sela, ma sina e tau file si teine umi o le to lua lea. Ai osa vali mai lava i tua i le mea o fufulua ia uipu. Ona tu mai fo i leo Malaysia. Ia ona sa vali mai fo i le maletene o sina. Lene, alue ai tu mai o te fuluina ipu. Le ai, alu o i fale tu i atiao. Se le ai tu mai atiao. E fai mai ala tala i ale tene matango mai lava fao e se atu pulu mai lo lima. Ua o mai a sina, ona ia whapea mai lea. Ia, alu e se la i oe, alu e tu i amatu. Ai ona se fa manatu fo ile le fulu ipo le tene tene fa na ngalo vave lava ya tia ule pakete vaile e yo utua ile halu lo ma fa fa we pu ele ngole tene le uta uma yesina pa wale me lo pu e o le fa ai ngole ngoa fa na o susu uma le pakete vaile na o suru ai makavalea o fala au mai le ala sela il fale ko ki mai pakeke o nga ki anya ne lo le alu moe le la wo su mo le ie ai penga ke lo la ve fienga nga ie alu ngela ie suru lo ie ngale pala palanga ni se e lo ai dama lo fa kamala na ona umola fo ila ona tu le pakete o masaulo i tu le fale o to ane mo ie fa fe au wa a to le vai aso eli ave le vai musulu ma o te oto ane loa i lo papa ma o woi ai ono le ti ngā mai peo o vaenga o lo tino i le sasa la sela pe ai ona o ia ti ngā na le i ume lava na o te oto ai o wha angale moe loa na pe o te oso i se niu ina o wha longo ina le leo la sela ma o nofo ne lo i lunga i le tai au lea a ua oso le mato le la oi ta fe
O se va'aiga na ou te itele ai. O na o te te pane i atea. Na o moe o sulu lo ia palapala. A o lea ua o sulu i se ia solo fau. Ai po o aina ia sulu ina i atea. Na wawela unga yo ina ne iloa mai e la sela le ia solo fau, ma utoe a pane lo ilo ia il sulu. Ai wana nalo ia solo fau, luma i la mapau. Na ole lua aso le malanga, masahau ni iloa, ile malai wa lele ona ole atoe fo i New Zealand. Ole se furu la ile tai au e tu uai pasi lo mato nu o le malai wa lele i fale olo. Na o fia ina o fa longa tu o fa peani la se la ile tai au. Kako fa kali ole afo le iwa esa waia ya piki apu kako ke o wai le malai wa lele. Na pei ole wila whaingoa o fi au ile tai au, no lo fia haru le malai wa lele. Ua tau nule piki apu ona whai mai leo sina o te aluane e ave ato pa ule ta vale. Ua uma, ona usa vali mai leo lea o le asuru lo ia solo fau o te alu ele malai wa lele, ai wala au mai leo malasela. Lele, ma ai whaale leile whaale ma fo ma kukuri i fafo moe, i mai fo i mua whai ala ko a mio i ngai lunga whala, a e ngofo lava. Ma whai se saka ma ko ke fo i maru vela. Ta fe ia te au. Na mulinga fo ile malingi o uloi mata ile pona sasa iau ile te ulu fa'afo se iani o uloi mata ile teimi ina wa oiloa o te le alu ile malai valele wa saba vali atu ile ta vale ia la sela o sina malaisi teine ona val au mai leo le teine le to falele ai ole teimi le usa vali mai ai nei tua ile faleo ile me olo tua tuai ia leisi teine le teine fa o mi lava lea na ia sosani fufuru ipu ana po. Lea o faa e le ingoa. Ua tutu ne le toru lea ile tafutafo le ta vale ma tilo mai le sa vale mai le teine o faa i atea. Lene, faa fetai tele ilo wanga le ia i maua. Ai avatu le tupe le maoe. Sa au faa peta tu tioe e faa e maua le malai valele. Ai vai oe. Ole mea tā ua lava leo si tai. Ai, ole a o walu. Ole a o lafo mai pei vai aso o mau tosi. E lafo mai au tupe whata weni o lava. Ai, ole a o walu lene. E iai le aso tate toe feilo ai ai. Tō wha. Na ona lava, ona whai maila na wha tō wha. Ona ia songi maile i au lau ngutu. Masa vali ese atu. Pe ama le se furu i ata lo ma va o atu nei. Ai toi fa liu mai lo ma le tene i mele o te tu atu ai. Ma fa pe mai ana upu. Lene o a una o suluina le ia solo fou a o e moe. Lo ufa amboe oe le lalo langi o nga e wana oe dio uma fau nga au lava lo ufa amboe Mani
le mafutanga e whaavavau o folinga e la lelei tumau o oe moa o a mo oe tasile tino tasile loto e paulava lo fa moe moe o oe e mo o mia oe o lo taia o manino e mo o mia oe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si anga a o mai o asoleanga paulava lo fa moe moe o oe sa leo tona e wha moe moe o oe. Joyce fulfa minuto lo tōra tālo le tula e se fulu tupa fu na minuto lo toi o le malu le tai. Hau rodi sa mora o ngā tōra newa yaso vai se tā vale le lava mo oe mana ainga pe aia whiala toa le Enterprise Motor Group I Manukau. Whawhila i o le sunga ia kuso, ia mana whenga luenga wha mai mo oe le telo tā vale tono lo toa. Kuso lo whatasi mai mo le tātu le poti le nei tai au kuso. Mori el tau se fau maro se fua. Ia, wabili hoi ta sang fau lau sunga leo au. Ia, maro hoi ta wata I nei tai au. Alo whaftai mole nei tai au fau, ia, ua whapena foi o na whieri a pe foi o le lua awhi lua ono la tau, ia leo whamanatu lea tino a whiange ngā kua kere alka awanenga I kongo lotoa. Ia, e sau noa ngā pastunga lea wao, ia, alo, ia mai se lava e whaftai le ri mana, ia foi o le tau le nei aso pewa, o o mātu matangi mtulanga, ma le tempu ia a le fu ma ia le anofu mananga leo le tua nei aso le, māta mo fi o le tau. Ja, amaya, o last tu lango e foi le aunanga Enterprise Motor Group I Manukau le masina mo mo nei tau sanga. Ia, whaftai mun mātou wa noa, ia, whatalo hatu fo I le
po ia mau se tato wa tu lo fa ma wa ta fa ta lo nei tu la le tai au ya tato lava ngona lo o mo po i tato le ma fan fan le lo poleli ya ila la fa e ko i fa no le ya me tu fo la si man ne ya so ya fa ta lo fa ma po lo fa tu tato wa enterprise nei manukau ya ya tu la fa lupe ya la lo se tato wa no ya o tu la ma ta lo fa wa le pictures tato wa na na smola wa o tu la le o no le tele tato ka vale o tato fa pito o na fa wa mai tu la mal masina te nei tu la Christmas tu la ya le fola lo fa wa pe ya tu la o le tato pa u fa pito ya pe le o tu la pole o tato ka vale u malava lo ya discount ya po cashback ya lo mata te la feta la ma to lo ase fai ona fai lo ti finita ia pe temna o discount dai ta vale ia pe temna fo e fa cashback e tu ila wa kia mo ni si fo wa ia e tau fo ia tu langa me vai tau ia pa ta pena fo ia nai matua o fa nau ia o ma ia mai se fo ia tu langa le tanga fo ne tau sam ia i fo fo ia nai a inga ia o lo o e hua tato ia o le siato lo dai tato patu ka so tato ka vale la lo sfuluape ia a le situ o lo tele tato van o piki apo ia so stoi ngata vale la o la tu la fai ona o lo mena ia ai se sa ia lo le ko tato commercial van like go high ace tu la fa pena lo ma fai ona mo lo wa tato lo to ai le fo ia masina ia le fu tato kanga i fai ngol por le masina ya apa pe e lumal market so sa il so sa ya lo ya il tato fai na so mai le tato tu si masani o le lima ono fitu na le lima fitu tolu i nei quei sa pro di manukau ya po la tato telefoni masani o le o Barcelau o no stazione pata si va o Barcelau o no stazione pata si va io lo mato a lua nei ma sono le pure ya cherry cone ya ma po ya sa o papo pai ona so tai mai ai ia paka no foni se vai ia wala wa ia le process for le bot tau sa ia lo sa ia ila lava mana ia wala to foi o ro ia la to ta bali tuai ia pai fon pai ta to trade in ia tu lang o le ta to taimi o le iwa ha ile afa le lima ia so pitwa se lo vai aso ia ai afa pe foi o le mo sa manoa ia mai la to ko pa po so au kilani lo ia tato website now enterprisecars.co.nz ona kilikile mankau lo ia uma tato ta vale lunga na pai po apply me malau finance i lunga tato website ia ka apele mo sava no suma ia ia fa tai na vai lo suma le dia wa mon ma to wa no ia manu telena fo io fai valo filima to ele ne ia so wa ta to ina sa tato wa tunu pa manu ia le tu pa fo anga se tato wa tunu tato i felo ai foi se la mo e lo fa male anga le tu pa pa mon mai to te la sunga ku so mo ni foi faiva ole nei foi aso le sunga ku so fiele lei mai le enterprise model group in Manukau male tato le potera nei foi tai ho no to iva minuto lo to ta le tu la se follow manato manuia mai ore nei tai ho fe la boy fa fo mai tono ma auto tono ta vale tono fa fainga wenga no on Facebook ma le YouTube ro de samo ala fatio te ol pesila mai le poni ala ba mana ona o fa
pele mailo a watulo lima ole tama ru ole taia ole na mole nei fo ia solulu fa malo fa te tele lau talo malau tapo inga talo telefon pe ata le se fulu le tao nei male por kala me fifia mane so ngati tia fa no tusi tia fa wa wel te tu re sa mama oe o nga tono nei fo i yaso moste me no fa talo talo fa tasi le talo wel talo por kala me nei taia monil nei yaso ta fa se fo Chau chai mai no va inga nei telefon moni ni tai au mai a te ro New Zealand ia wa fwelo no fo tapo mai fa fonga mai am
O fa ai ngoan te iulo le pātia le leipa Chris Hipkins i leo o mai li te mine o musu le malo ni sila te ena le awai le fon whātono le file mu po le board of peace le president o America Donald Trump o se matua i tauwalea o lo vala au dieina i le pāremia Christopher Luxon awai i le whaalabtong phone i lono whaadieina o le amatua i tilo i e manitoa i leo o mai lava i li taimin e le asona nafi sa ia wha mauni ai o se tūlanga e wha ono ma whai o whatino. O wala aulia mo lea pono whaatonu sa awina atu i le whaitau se furu ta i o tunu o le langi. E awhi ai ma i la tu Rusia, Belarus e ma whanana maafutanga ma Rusia ma Saudi Arabia. E le ni wala aulia sa awina atu i so o se tunu o le toa fo le Sahara i Afrika. O le wala aulia i kānata sa te ena ma i se tunu sa to e whaawikua i atunu Europa. E awhi ai Ferrani, Siamani, Stefania, Britania, Iolani ma Italia, sa tau whaitali neval aulia, e le ai whaftai. O risi o rea tunu o popole o se tau mo whainga o nau ia se whaalabra tonga e stui ai le whaalabra tonga malo o whatasi, le United Nations. O rea whana whaatono o while mu o rea tei whono ai Trump. E rusa ai mata i alo o whaavai. E beona tau ai o se whaalabra tonga whaavau malo, e sa ilia, ma whaalau loa le solonga le lei. Toi whaatula i pūlenga e avi ei le whaalongango, ma pūlenga whaatula whono. Ma tā mawina le while mu whaawau ino whanga o awhia ma whaamatauina i whatena inga. Ai sa longo e Hipkins il porklame le Morning Reporter le Johnny Saylor, o le a waise le whaalabru tonga e le mafau i se whainga malo le ripa. Ma ia tā wai o se whaalabru tonga e awhia i le President o Rusia Vladimir Putin, e biona oso fa ira tunu o Ukraine, ma se ai tia manati ai New Zealand a vea mawaianga o lea fon whatonu, o se matua i Masiasi, ma se matua i tau valeo ni sila. O Trump, sa ia wha amata uina le si i tia o tupiritongi whaalafonga i lunga o loa e whauru whale atu i atunu, e mumuso o latu ta i awa i atu i lea fon whatonu. Ma ta ua i Hipkins, so se wha amata ui tupe whaalafonga i o loa ni sila, i le awa i lea fono, e le sui ai sona manatun. Whaia Hipkins, e leta e tēna whaalolongi e Trump i e feisi sui i a teia, te mou. O se tangata e leta e tēna whaalolo i se isi lava tangata, te salava, pe o leale tūlanga e iai. Sa tūlalata i ale minister vai whafori usira va vasamane Winston Peters i lona langolango wino le sa e Amerika. O le tai whatu whaalawe le tunu o Venezuela, Nicolas Maduro. Sa longo e Peters il parlemene le sonorafi, o le tūlanga o so tanga whaavao malo. O se taim piro siri atu leo na whaingata, lave, to e avea malu i tau i tu tonu le valsfutoksanga ua mawaen. Sa talano ai Peters e winga le tūlanga e o i ale fita a Amerika i le sa a leo Maduro, i le amatanga o le masina rei. Ma ia tāua i sa le eisi sa whaitio, ina ua foina le whainga malo presidente talua ni o Amerika Joe Biden, i le 25 miliona tala a Amerika moni whaamatalanga. E lima taita inai i le sa a leo Maduro. Ma ia whaitio inai Maduro i lona whaingo ino stangata whaatu whaarulave, to e lei i ona lava tangata. Happy time. Sa musu e ioina i los whainga a Amerika i sa ai o le ri prestene. Wharia Peters, o le tātou lava ngā luanga i le nei tūlangi le Pasifika Sauke, o le vava i a lava leo i tātou whae tete ma i a mautinoa, o whae unga te si uma mani mea e tātou te whaalia, e a ngā iai i se tūlanga le lei tāu whae mō tanga Tony Sila. O soia moto le Pasifika le kone telesi o Amerika wala ta ia tau mo whainga e whaava vave mo le elino le tai o moana stau, mo minerale, e whaano tūle iai au tafa ia moto le Pasifika, ma mafoini a fianga i lewa whaina to e whaaleleia, i le tūlanga ma ale o iere vasa ma mea o lau iai. O ne ia tungalunga sa la ngā i se loilonga i le motor komito ala o whaare nā tula, po le House Natural Resources Committee i Washington, i le vasta roi. O le ai loilonga, sa whaia le sa muriani o le aso sa wha mautu ai tūla whana forward pule ngā wao, o le vasta ma le atmosphere, po le National Oceanic and Atmospheric Administrations e po le NOAA. E whaingo fia o na maua permita mo le elina o le aliti tai o ngā sami. Loloto, o ne isuinga o whaatanga i kampani e tau sanga mo suenga i le tai matulanga, e whaono mo whai o na to e whaalelea kampani, e tawala tu isa ngā se senga tasi. E sui e tūla whono sa whausiaina e le vai tu sanga o le a whaisa lau vau se wholum. Whaalia le noa,
o le tue whaafowino nei tula fono o whailo ai tulanga sao o iei sai hiti ma ala wha teknolosi o ngata miloto mai le whaavaiva iei le malu pui o le sio meanga ai ua whaaria sui le moto Kwam James Moylan o lea whai unga sa whai i Washington e iei ni awhianga moni whai umio o iei le Pasifika ma ia whaali ai o le vasta e whaarongolango iei ainga le Pasifika o lo umawina foi tala anga le Pasifika ma so ta iei tanga te i o latu tua ma tupulanga ua mawai ai wala pata ia le suri o Amerika Samoa au mua amata Raid Wagon ia le elino li te tai i le mawhaiana whaamata wina i whai ngā whaiva e pena sta ia whaamatali nai o le alatu tola leo ta mau ainga le Pasifika o le suri le moto Northern Marianas Kimberlin King Hens sa ia whaagia o territorio le Pasifika e latu te le maua se ta mau ainga o no so latu se ste ni a inga whaatino de vasta ma ia lapata iai o le whaatama iai no le whangatai i le ilina lea e tu mau mo sui o moto le Pasifika o le latu a vea e manino o le whaanatinati o pēmite e tālo sangaina e le te tau o nā awhiai leo le Pasifika e po le pui ai o le vasta o se ming stasi ni o le whainga malo fiti o le to lua o lo nā whawhine o whita iai mamorianga whaatasi ai ma ese tangata i le whauru whalinatu o le siria mari lua te simole ono toni o le pauta whasai no le cocaine po le cocaine sa ia longa le au whaini poti whaalo te whale e le ise isi rutoni o lo rāinga o a taa ina iai se tilo leo i so enga ia leo sa whaia o le so tofi o le vātu o mawae sa whailo ai leo fiti ia le sa ni tangata anu o Ecuador e to wha ma le to lua tangata o lo te whale fiti i so tanga marifela ua ia pasol tula fono le auta telo le cocaine mai Amerika i saute anga ia tu fiti o le auta ua whaawatinga ina e tusa ma le 5 miliona tala Amerika e maua mai ai pe a whata wina i mangala tusa le ma le tasi te se ma le 2 biliona tala fiti muriana i le aso sa thai te iai ni tangata i le moto i le nuovatia sa whasala wina i loa le rominga Fiji Sun ia se atia vino e whasamali ni ma se kone o whaari ai leo o ia se no whanga i se ai e tusa mara 10 minuto le mamao mani taulanga o suva o se wa inga sa mawhoi o no lopi tenga te ilungo o wala so te inga lau telen i tangata sa alato masalami ai nai o se tasi le palemene o loa a fiai o le pole asa sa whaamao ni ai leo sa suina le whale stasio whai pole i le pole stofi ma le tangata sa masalami ai le so tanga ma le ainga sa i saia i se no whanga efe ma whaamao ni ai o se whaia o ngā lau loa whaamalo stino Jonathan Hill sa au fia ia i lato ua molia i tau pulpulanga mo le whau whale atu whaasori tula fono o leo to whala au whaasai na tele ina utula i lumo o whaamaflonga i tālonga o le tūmuni ese o le kapteni a isa vea ma laura kapia na moana Pasifika o se ava no tele whaingatana whaatumuina i le au la kapia le tamarasanga super la kapia Pasifika ai ua i oi ni so te mawhau e tō toru o whiriwhiria iai te pou a whangia Jimmy Tupou ma mau tarara o whaasino manga o ngā nuu masani le au e tūmau lava lona whawai i tamo o whiriwhiria mai le Pasifika mai setano o a whangia sa whanau tonga ma malanga mai ni sila wha mai ai ana onga ma ta alola kapia i Hawke's Bay e ula ve tolu to sanga o ta alola kapia i Amerika a ena te lema whaia o na whapasia le avanoa e tue te liu mai e ma awa i le moana Pasifika i Nova Silingia e peona sa mo e mite e te alo le supara kapia e whai masui olo na ngā nuu ta e whaari ai o se mea whaapito tele i le sami whaatasi o lātua ngā nuu i a skaitasi ma le mawhana whana o le tali ai no inga o i le au ta vave tele ai o na mautu le mawhtanga mo na usa Pasifika ta o lava fo ina i e tusiro na lima le kapteni fo o le moana Pasifika o whirwhiria nei e siutulanga i asavea ia miracle whai ilangi o se whaati te inga lea o le mea mawhai o na ausia e se isi lava po se tamaititi e whanau i le Pasifika o nisi o tamata ala fōu ma Japani o whirwhiria i le moana Pasifika o Harada o i whaalia o le mea wo i eno na malama i le temine i le awa whatei ai e mua atu nei sa ta alo i le tamarasanga supara kapile awal Sunwolves i Japani ma i whaalia ai o se tasio mea sa matua i whate ia i le awa le moana Pasifika o le whaawau na se siva ma pepese ma i ta ua fōi e le siva mua i teimi o antoliringa i Japani a le moana Pasifika e fia se siva tata uma e po le pepese a le whaia toliringa o le melea e matua i whate iai
Whaalia hawara, o se tūlanga mata ina tele tangata oma i le au le fia ia la tū nganu, ma tū masani le au. O le whai au ngana ora kapia le blues vean kota, o le atu muri ese mautilani le whai unga le tau sangarei, o le taamarsanga o le supalaka pi Pasifika. Sa i wha maoni alo na whaste eatu le aula kapia le Queensland Ridge Australia e amta mai le ruak mariru fufitu, o le mele, o le alia mo whai o nao fiai, nisi o whai au ngai sa ili eise whai au ngā All Blacks. Kota, e tau mate so nā vanua e mawhaina whiwhia sutulanga i a Scott Robertson, sa whaate ele vaso mawai, o nei mawhaina tārsanga i lalo a inga whaate oto le kapini whila, e au sias tangata maruia an tārsanga mori to whinga whaia ongor te holi. Whalia kota, o le whitau i le teime tā o tele le tāronga la kapi, ma ua i ala ngona o se teime saoline i a te ia mana la kapi e fuafuai i mea, o le asa so ai, ma ia tā ua foi. Sa mua whaiara na whai unga awa ia tu le Queensland Red, ai rei whaate Aina Robertson. Whaari era o te silo le Blues, Carl Butch, o le ngāse senga mo sa ili o seise tu tūlanga i a kota, wa amteina nei. Wa wha maoni nei e la tō wha maopo poina ni tāmasanga tā poro mamao poro kolfani sila ale New Zealand Open, ia le 2 miliona tālau tino i tōpe tau sinio, ia le tāmasanga o Sauliat, ia le Malaya Millbrook Resort i Arrowtown, e Queenstown. Whaate si ai mari tōsa lau onas whruawhita lau tongi le tangata e marumalo. Leo whainga sa whao tangaina Ryan Pitt. Se sui o le tengi te te e wilafi Australia. Leo lea to e tali umai nei mori pui o ripu o le Breeze Trophy. Le sa marumalo le tōsanga mo vai. O lea whao o lava e le tāmarasanga le New Zealand Open i ala na porkara me langolanga mo tangata ta alo ta polo. I le wha mautino ina lea, o tangata ta alo ta polo wha profesa uma i le malai, e maua to tongi whata pula. Tu sa lava pele au sia, le vaenga o tangata pito i lunga ta alo au sia wha salonga muni muli e lua o le tāmarasanga, po le toros fulmoleono, 36 holes. Manule le yaso le tono, tausi le fire mua lo fale isaisi, toi foia. Radio Samoa, tasilima i watolu. Radio Samoa. Tasilima i watolu. Amo.
Malova Samoa. Wa ule ne yo kas futialo. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Au te mana tua lava le tasi tai ao le awhi se lau walu se fulu. Na o usu ane e fo i la unga ruenga le tai ao. Ma ua o tuanu mai lava la uta male i luma o le ofisa o le tupe le fa afsanga i ma le wharu o lo mo lesi. Ta fe. Se manu vavea unga o yoi i le velo atu lea o lo uvae tau matau i le taufi. Ma taufi tutu ai la uta vale. Ida ua taia la uva ai i se tamaita i lale lei ua savaliane. Na te fia sopo ia leisi i tu wala lea e ia le ofisa o le tupe. O a ua oso mai lo uita. Ona, e tanga i mai lava i le taamale, ai ua savaliane lava. Peitai. Na mo wave e se atu lo uita. Ina ua tali mai i ate au, i siana ata mai. Ona ofa peane lea. Ina fio ane ia la ua fionga le mana mea, le la le leo Samoa i le nei tai au. Ta fefe pe ana se mea la ngona mai al te maita ia upu ia na whai atu nei. I lo ulava ma fau. Pa ua wha pea mai. Na tō whetau i mamatanana. Ua wha awau la umalanga i lea tai au i le penisula i Molinoo i le si ufafonga o Samoa. Masalo o le lata i le itulai lima i le fiafio laso lava lea. Ai o manawa loa. Ma o wiane ai i tu o le 2AP. O lo tu ai la uta vale. Na o saulo o le a o walu ese mai ma le fale. Ai o sufa ala vane i luma o le ofisa le fiti pupu. E ngo ia Ioana o le tamaita i lea. O ia o le tamaita i lomi tusi o le matu ofisa. Ma fai mai, Lefi! Na o ata lea ma o fai atu. Ta fefe ia mifi, ia oso mai fai ia la atu ai. O na saulo leo le mata vale anga i mai taulanga. O lo mata la noa pea ma Ioana. Ma o lea ua mapasia le maketifo. O ia we, le tongi atu o lo ulu ina ua o vaaia o lea fo ua toa sa vali ane le mana mea lea na o fetau ia i le tai au. Sa le tatau o na tūla o ta vale. Awa ele i oane le teine le mea tatau o na kolosi ele awala. Ai una o vaaia lava wa amata o na safari mai leisi tuwala. Le is mesia vano no to fa le mu lo mo le ta vale ma o lo lava ina tu se io o mai lava te mai tai se io na pasi le wala te na le lo mai se ta vale le la so mai ma ona te ile wo tu pu fa la ya te fa mai ona o la me o tu wal ka vale fa mai se o tali fa tali ai o ne lo mo le te mai tai ona o ta lo atu le e sa vale ande bo vai o talo mai ia Ioana. Ona talo tu foi leo Ioana ia te. Wo le anu ane lola e te mai tai. Ai wo o li watu ne ia Ioana. Hey, e te lola te ne la. Fai mai si tala Ioana. Fe ia te oi. E te lola te ne la. Sama o ngai lau moenga. Ma lau tala sa o lava ia te oi. O se teine mu, o se afo se teine mu le la. Io o nei lava ina ua uma ia ma onga ele ai ma se tama o ta o lingua ai o lo fangia ia i la onga ona e te lo oi ona winga tau sa fia mata fia ia male ata so se tangata la o male fa am talanga longo mali e male fa au so mana o fai mai nei ona ona ule tau tala le ai ona o fa ta populatu i lo mo la tele ma avele ta vale na fatua o tau tala lava ina ua fai mai ia Ioana tu wane au lo mo le fale fa amsino se i uanu fai le matu fono fai mai se au tala se ta tala no tai au le ofisa wo so lalo Ioana ona ia fa pe mai le hey anu fa le fale ina le te i wala vela au ta vale tanu e lo fialu Yasina ta fefe le tongingo lo ulu i fafo ma o to fai at e hala au tala Oile mo. Si o sina. Le ito ia lava manisi upu ai wanu la uta vale fale. Wa malama le tai o le siaso. O uso fo ilea. Mai na o wita
ona ua fai si tuai o la wala ni le tai au wa ole maua tuai le mana mei lana usu ani le tai au wa utaunu ila ofisa ona fa fe loi mai le wa au ile ata yoana ma savali don ofisa ai wa savali fo ya ulo potu po le te ole vai le tai au la vale no tama ne lo le ila telefoni ma o telefoni ne lo ile potu yoana wa ilo yoana wa ule telefoni ona ia fai mai le ole a quay phải là mình làm việc kia rồi phải ngàn luôn phải mấy xẹo tờ sẽ bốn nó phải là Oasis và ai tăng với Billy Yasin ông này tăng với Fix Yellow Brother phải mấy bạn thế vấn đề mà ông phải là người này y ở lậu telephone luôn rồi một tuổi lá rồi telephone vậy bạn phải mấy ông mà phô người lấy tiền một chút phụ là phải là về làm o Ioana le sa o fa moe na te fa o puina a o le wa misi ato o te ia wo so mai lo wita ia Ioana ma o tu ane loa ma o sa vali atu ilona office o te o atu o le lae tala noe le telefoni na o na o tu atu lama o fa pe atu hei a wangi o lama ngi e ko ngi o kwa va ia ko o so ngala kwa vale ke mo ko lo nguku pe ko o so mai la kwa vale se ke mi ki fia lo ma oli liu ese mai ai fai mai e yoan lau telefoni ana oli liu watu lam awan itu tu main telefoni aja fai mai yoan olo kamale mga mai al telefoni au sa vali lo office ma o tangon le telefon hello na o te il fa pe mai le leo se te mai tai ta lofa le ta ma fai ngata o foi o masani umai leo to mai ta e masani na tala no mai ta o telefoni a o matua o leilo la vale leo le o fo la fa lo ai ese mai la vale fa to sina loto siona leo ta lo foto mai ta fai mai le sia na tala le o so mai ne ya sao no mai la o fionga fa lo no ngatu la o ona ono fa pe ne le se fa mo mo ai o lo sao no fai mai la na tala so le teni le na e fa ia Ioana telefoni mai fa mai o ma fo le temi oh thank you Ioana I love you Joanna ona amata lo le ona ma tala no mo le aso fo ile na amata ona ma fa ai ngai la woli ila lo paolo o to mai mango i tafta fa le mata fanga o le penisula i molinu ta fe usoro le pe le ma fa nga wo ma le ne te mai tai o pe lava ma ua o ni tangata o lewa na ma masani ile tele o aso misi si aso na ma tala no o il fai unga le tau sanga o late li kiri si masi o na fai leo ma ton sa via o le ata ho ilo ainga a vea ile kiri si masi a tonu maso o le amo le tawa no atati tala no ai mo matua mo tuangani o talia le manao ona fa pele ona fai ta fe po ai fo le ngutu umi ona longo matu ola so ton wale o le fa ngalo ngai ata tangi lo mala telefoni le fale hello oi o mai oi o fa lo ngoi le masusu sina ola le me o tu o telefoni atu te alu ni le fa le lua oi o a to ta mai ni te tai au ma tu te alu ni le fa le lua i fe ni sila oi ta fe o pe ya o se ta mai titi le te mi le malingi fo lo i mata ma o tangi masusu sina le ai o le ale ndei me wa e foi ia te ma le lo noto la ma tu won la fa le ai o ti tu fo mai la va ya tu o sia so tu fa sina o le a o fa taliatu tu fa
Le sira o tātou ata popopona ia o tātou tala mali o le taiao. Mata mali e fo iau ngā ruenga le na whatoa e se e atu iau tute mo whaiwalo fili mo le taiao le asalulu. Ia whanua file e mula i o le nei aso. Patasi ei malifisosea ni atu o le nganga o le ilo lotu mo lo whingalo. Ao tau amata au ngā ruenga i tono lo ofisa. Tono lo farwhai ngā ruenga. Ia o la tau fo i o le o ngā rui tono fale. Ia po tono fo i o ainga le nei taiao. Pe fia la pakala ben le tai auto e fatalo fatu ma walo fatu le tato wa tano ma lo se fo maria ba lo lang mama le tai au fo maria so matango fia le tato o dia mai le alofa o lo tato mataisi de langi tai molo to se fu ma so mato wola le fo o to am tali le tau tu bla unanga fia mai pe ona ila na unanga masani ilunga le tau le de samo taslima tolo amo mal pakala me le aso ma le aso tai au lani o le aso lulu lo ngato le vayaso ia o te whaatalo whaatu malanganga whiwhia ma le tumu le whaalualo i le tapo inga maua o tau tamamati nā mātutua. E se e al whaatalo wha momu atu i atu o tau. Leanga o tau whaiva ma o tau tiu te tu asina i le aso ma le aso. Ia e le taltonunga le pokalami le whiwhia mai o loo manuia ma so longa le lei ai. Whaiva alo filima o le tātu atunu upei o na whita i tunga i ai le tilo taimi ma le telo aso. E le sili ta ina lo le tāpuai upu masana le tātu atunu umoni mwha maoni. Whaaftaila au tau talo, whaaftaila au tau onpongi, whaaftaila au tau sailinga i lea lii. Ia mal tau tāpua inga e pō ale whala, maulu ale murila. Ina ia manuia atiri ai, ia tiuti mawhaiva o le tātou watunu aia o ngā nei whanau. Whaatalo whatu le nei tai au. Whaaftaila tua le nau o tau tai mailo tau se fua le nei tai au. Fau mal tātonunga o lo o maua o tau le fia. O lo maue o tori ori o le lii, o lo maue le whaasiringa malosi, e maise i o le wha malolonga le tua ia te o tau, ia tu maua le vi inga o le tātou matai, ia ona o tau tiute mo tau whaiwai o lo tau ngā pātia ia iasa. Oma, whaatalo whatu whatu nei tai au, i lau whainga luenga tofi le tua, o tau sunga whawhengainga mo tau whalitua, o la o tau wha i le pito la au, ia ele ngata o le tapuai, a o le tau sairinga i le li, a wale upu wha malosi, tau si ai le lafu mamoe i le asa ma le asa ai mai se aso le vaiaso ea e le omisi fo lo tau te talo ina ia manuia a inga lotu ai ale lo le tatu watunu whaatalo whaatu ai le po kalame leita e au ia te utau lau whinga luenga tofi le tua ma lo le wha malosi ngā luenga le li ma lo fo i le finau ma lo le sa ili ina ia olo anganga o tangata mo le tua malona malo ya whaapea fo ile de whaatalo whaatu ne tatu paanga malava po kalame fifia mai fe lava na te mafuta mai ai whaatalo whaatu malenganga fifia neita eao usu fia neita eao le ise mela tatu usu whaanono ai usu fia neita eao maaloa le usu yo maaloa nal po kalame maaloa ti ati oilo usu le ta eao mele ta eao le ise me whaingo fia langa le fu tatu tu sa vali ambol fana wa tu ya tatu ofutau mahamol tatu fanga ile nei tau sanga wa tatu tiute manga luenga sa il seleni ele fai ngofie ale afu maulu ele mawal tu pe tatu te ai e fata wai ia me tatu te manana awai a pile to tongi nei atunu le tatu te faftai ile tua e uia ile tele o fainga tama me tu pole soifuanga a o le ayanga le leima ia le tua e anga le leima ia le tua ia to malu ainga tele fo ilu tauma me tu tupo le olanga fa so songa ai le o mafai ona e se ai le li matatou le lava o anga le leima le tua ia to malu ainga fa pena fo ia malu ainga ia vi ia le li fe lava na te mafuta mai ai tono lo falfinga luenga tono lo fale lungo lau tavale pa malo atu po kalame le fifia mai le tai au ina o toi luas fulu minuta talo le tu las from tas e ai nei fa na wa o ngala wa el vai asul nei e nei tamati a o ngala wa pa malo atu e fo ina po kalame ni te wa ngalo ia tau al fa malo a ia te to matua le wa to amata fo yo ngalu nga masani o le momoli ma le piki o le usul tai au o le se fati nga ngutu se tulou fa fonga la tunu ile aso mo le aso wa fo ile wa ya o nga le woto ya o ngana te mati la fu ko yo ia wa ngofo fo fale sa o loko lo fis ila o telefon ia o le se me fa ngalo o le
ole fisi ya fala vera ve marka makiki fisi ya fala vera marka makiki ya wa pi wa sa loko wa wa fe mi ngalo sa loko ya balo ole sa balo la pale balo fa malos dei mi uma tatu te fai molvi ingoleli ya ambo fo di fana na amatua awale moringa mal pikino na tomate wala vangi ya luar kako komo musika pe ya na fa malo sin tato proclame ya tato matua tau tua nale te unga oloa le nalu ainga ile lumalai pe ale lei ona e lango matu lei nei fana ula onga ya va va sa de le radio sa mama proclame fifi mai mo mori ati ya to oilo moto mo lawa lo fa finga luenga musika so ifi loi tatu tala fo nei tatu tala mari le yaso o ke ka Lalu fo ningi yasu e kau de pu malafu mai. Ai dei se ke se yai ka ko se, da fo i do ka se. Ka ku vai ngi ka yao. Vai sa malu al tayao. Afa pele fa sa ipti fa sa ipuki. Afa pele ngai ke moe malu fa moe ke alange. E ke alange ua manga ku ngai si ka ngaka le ipuki ia o nga sa i do loko ala o ilunga. E lo ko e fa ngo fie fo i ala ngi kai. Wala i dunga se. Wala idungo ole sereni. Lona binga ayala para kalau kipok. Fai mo wala wipuki nga ade fai nga duenga. Mo tato yo nga du le fali. Mo tato fo yelo fi nga malfatu ai nga tausi. Wa ka nga ala ka ko e fai di puki ko inga maluma kuwa. Ai le fai al falo al piko ya afu ya. Ma fa makakasi mai pokai ku ngol ko lua e. Nga me fala ngol ko lua vak fo ya la ka e ko ko lua la ko. Ku lai ka ko. Fai de tiento ina malong tua o maloa fai de la tadi ngasua ia na la ne dola ia pu le alta malong tua ia na pe ai ave lo fa bombo sto ina masilo matua fai se live ti ia ona e vai ia la ia ne ia so mapule o ia me fai sai bela wati la tos full mal fitu bita talo le tula sumantasi wa via nga motato le tayao am tadi apa kalau berfia mai talofa lava La
le fue fai o le vai pala mai sama o le pa uvi pa umango sa salapa le ai ni siama palu ile ie pe se atingitama mai sama e ino male malinyo loi mata ilota fefe ile sas mai sama mai sama ele avea ini vale mai sama o mai samo e fa alango lango ile mana mai lunga ole mai stua male sila ilangi mai sama ele fa anga se ina pe fa amoe mai sama e tu i matala ma ile levi fa amoe ono sai fa apipi iloa ile a pulu pulu mai sama awane i eto e anga i solo tati ile tu la fon le mai ai tu sini le fa ingata mai sama o ai le ai tu wa ulu ina mai sama ele ai tu le ma fau fau sau i fa fau sau le i fa folo ua inganga mai sama talo la bale ai tu le amo e elo sau i fa mai sama mai sama ele avea ini fale mai sama o mai samo e fa alango lango ile mana mai lunga mai sama mai sama ele avea ini fale mai sama o mai samo e fa alango lango ile mana mai lunga Felice Mikaele, Malelisio Mai Walwatu. Au te leilo ia toe pe ye senga se Samoa e mau ai lava taimi. Tare ke le mai dia la ku le lisi. Ia ke do dia ia so ka ku di mai. Ma ka ko dio mai ngi ye su ye fo ko nga mai ka ko mai. Ia fuala ai. Ia sola se ka fa alungo se ngi me o le suka mal ko ko mo lunga. Ele kai ka fa alungo ye ko nga mai. E paua mai ko fa alungo nga vai kai mi o le mai iku. Ia ole aforingo ole si mai. Ia o mai ka maiki. Mai fo io ka maiki. O mai la ka maiki pe o nga ia leila. Ia ole o mai fo ia ka maiki masangi ia. Ia momo ka mafonga ia lo wa fa mai wa e ser ka maiki ia fa ava ko ka ula se mai ia ngala ama ka ngosong ifo. Ia awala po pole ngala ngosong ifo ka maiki ia ka ngolo lo makua fo ile ka ula se ia. Wa vangelo ngari makusi fi fasi ia omi meio au lamu me omi fa pa wa vai ai ki halo makua ila vai kai mi fa me omi me nga au lamu fa pa mai ia va venga o so mangi fa mai o ka maka ukia ar ngai vai kai mi ngale va lo ngoko fa mai ia vai se ia wa se fa wa ia te tolunga termine fa mai wa ia i momole fili o le asoa e tu ele ua ka mai kiki ia vai nga vai kai ia ori se ngala nga ia nga vai ki mi ke pe o mai ka mai ki pe o nga ia le afu i ke o mai ka mai ki pa ia ka mai ki de ka ke lor nga ke nga vai kai ke lo fo nga ma wai ke makua e de valvaria lo un ar kai mi langi o ka mo le mai o ka mo le mai di wa ka fa longo ngi ia tu nu ia mar ngi ia vai kai mi ai o ngol me ai ia o mai ia sola ole mai le ole afo ole mai Samoa sa iai inga voi kaimi ia si vanga nga ia le mai hiku kama fu ile le alo lua ka fa longa ko va ia va fa mai o fa kaukala ia fa kaukala fa mai o lawa ole o va nga la le langa wo fo fa ngori si va nga ia e maka ukia fo ia mea ila vai kaimi fa mai u lu ai ia fa kaukala ko fa mai o lawa ia umala ia lu nga fo mai ma velang ku pela po ale ai ia fo ia lu fa fo dei Male telo vai nga kako loa ia ole avaiku ole fu singa ole akasi
o le fue mangongi, o le afoi, o le laumang, o le mango, o le pauvi, ia o le oa. Vai, haka ko fua iai. I le tele o, ke le ilo ia o po angisi vai ngai ke iloa, i le tele, o vai le ngaka ko vava inga papalu ai tātou sa mo se itulau. Na papalu ai tātou sa mo nawa i teimi, o ka se makau kia. O ka se makau kia. Ke lo le vai. O vai anga papalu mai kako, i le ai se whaapea mai ole, i la vai kaimi, a ngauru ka mai kiki mai, oe awe fo ma, oe awe fo ma, i le ai. Ka ngoa ere lo makua langa whanguu, makua i popo wha le leia iar kako papakua la lea. O fole ngau, ia ore ko ala, ia ore maingi, ore mai Samoa. Nga, o lima, o tātou baba i le poto na ave le atua i o tātou mātua i lava i teimi. E li i whapea ngā o ngia o ngā whafo mai, ai ngā ave i le atua, ai ore mea kongo le saua le anga pa ia ave i le poto. Ave i ma la au ngā whakukupe le atua, o le vai le whekau ma le mai renga, o le vai le whekau ma le ngā ma. Ka ngolola i o le kaulasea, wa le taua tātou o le kaulasea, ia papalu doa, palu a ia o isi vai ka walonga pipisi kalinga. Ole pua lesi. Pua. Le midi ele kingo e uma engo mo ka pule. Wa ka pule lo ka kingo nga vai kaimi. Momo ola au mai ele tua. Ai nga avela ia le tua le poko nga tatu matu I lava I teimi. A mai sesi. Ka ngo filola ia e konga fiki ma. Kango filola ia le konga fiki ele ma. Ia nga kako kilo, amo akiuka, amo mai, sa ili fofo ile angu. Pa me o manguia, nga vaku sue, nga vaku faile vailea. Okay. Ngai wana manuia le telo mai. E ala fo ile na le manuia mai na vai teimi ona watu wai ona tonga fiti. Ia o le si mai le ka kelongi fa mai o le fula so se ko nga fula e kanga kule lo makua po le taulase ngale a mai o le maala mole ua fa suau a nga le oloa kusa e oloa nga ile maka ile me le fula ele ile va a mau sole e se le makau kia nei vai temi wa kele ko nga ma kele le ma ia le wa sau le ma ngungu Oa ngai de e kusa mo ala meroi dili pa kai fa koko pa ingu falau so ia saude sko nga mai fa mai wa o kai fa se fulu kai lima se fulu amor suka mau al koko mau lunga o mai ingu fala au talu ai dia talu ai le tausi le yo so fu ma lolo ina o va tato telo me ai e kasi ala ulangonga o lo uanga langonga o me ai o mea ai o tele tatu mama ai faatasi ai ma le tele o mea tatu te mafau ai faatupu mai ati tatu ona ua leilo le mafau po lale me la fai e mafua o oea o au fo o tatu tangofi so onga a mai me o tatu mafau ai a tatu mafau le ile aso ma le aso so ani ma le li ova mea tatu te mafau ni mea te tele a ole tu sai mal tatu fa tupu mai la ia saula fa mai e la lubo suka e la lubo alua e se alang sa vali wa piwa salude vai mal dim o mai fa pena a ona me o mai mafu mai o tatu la va le matala mo over fa tamal ye ma kau ki pele ai yo ko ngangal ma ko ngo ki pele ai ki pele moe wa a over ai wa over fo de moe e over lo ai e pa ye e moe fa merkal ko ma ko ki pele moe ai a ola ki pele ai o ka se ma ngai ma lo ki wa fiu fa mo yo maka ya me ngai
E vai lau ka mama ia vai le kai mo se mai ai se a. Ko anga ko le. A le manga va oko. Se ba di so tatu falinga tali tula sima tase vatu tatu telefone ngala petaria. Tatu timana na umalava ia sa ole awala fatino ai le toi faanga ai no ni lapisi toi faanga. Mana tua o tanga pepa I ila ka tuni fangu te o ata ma laptops tuai. Ele tia I nai le lapisi toi faanga ina. Faatino le toi faanga ina o lapisi. Toi faanga ile awala sao. Ole na ua iau 5. Tanga iana ile Auckland Council Recyclable Items. Tamaki Turuki, Altogether Auckland. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 ovalu selau, lua, 5 Alofa lava Aotearoa, o le talafia ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua o le soifua, ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma whaato ngā au po tau whale manava. E le eisa ngaluenga tele te whaia, e au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaato ngā au ma tau whale manava, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amu fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatino no ia wha ata maso suenga, e tailua tausanga malafu atu, se I o ina e au lia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e sio suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manava le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia male manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O sio suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manava, ma whai o na wha sao ina iola, a mau alola pusa, whai loa. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. In this update, Gisborne's mayor says land use is going to have to change in the district as it recovers from another major weather event. About 500 people have been displaced across the North Island. The government's given out $2.4 million worth of funding for storm-affected areas. Gisborne Mayor Rehet Stoltz says around 10,000 hectares worth of land, including farms and forestry blocks, need to transition into permanent vegetation cover. Which then stop these landslides and the silt and the sediment going down and damaging our infrastructure all the time. Cost savings will again be the key feature of this year's budget. Nicola Willis has announced that Budget 2026 will be unveiled on May 28, speaking to Parliament's Finance and Expenditure Committee. The Minister of Finance is promising the budget will focus on core public services like health, defence and law and order. There will be no splashing the cash. That would be an irresponsible course of action, given the several years in which New Zealand has previously been building up debt and deficit. A search effort is underway following a helicopter crash north of Wellington. Police were notified at 7:30 a.m. via activation of an automated crash alert in Paikakariki. The Privacy Commission has revealed initial terms of reference for his inquiry into the Manage My Health data breach, with the first phase examining its scale and impact and the company's responsibilities and safeguards. An ACT MP says the Broadcasting Standards Authority is outdated and should be dissolved.
For 15 years, the BSA has been asking for law reform to help it adapt as media companies produce more online content. A parliamentary paper notes the watchdog operates off a definition of a broadcaster established 35 years ago. But ACT's Laura McClure says there are many other organisations that people can complain to. We already have the Media Council. If you see things that are objectionable or illegal, we have the Classifications Office. You can report to DIA. If it's online, we have NetSafe. That's news. In sport, All Blacks halfback Cam Roigard has signed a deal with New Zealand Rugby until the end of 2029. The 25-year-old has played 17 tests since debuting in 2023. He says the opportunity to face the British and Irish Lions was a key driver to the extension. The deal will see Roigard remain at the Hurricanes and Counties Manukau. The England cricket team's midnight curfew has had an immediate impact. They've beaten Sri Lanka by 53 runs to take the ODI series 2-1 at Colombo. Harry Brook and Joe Root both scored unbeaten centuries. The two countries now meet in 3 T20s leading to the World Cup starting February 7. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
Awale fefe fai mai sama natu Uma e fuli tua maia Tatu ui natu ai e alu Te tamu ungayo mana ona Ule pea oi lau saula tonga Pai yoalo nei mafatia Ise ua fai oe madia Ola la to fa Italia Ali sento fale moe ai fatunga vole nei tai ao música soi fefe loi ile te tupo ranga si fonga video Samoa tasi lima i vatolu amo e amal po kalabel fia mai mol malo tatu wa tino lo pena fo no fitai tu i tu te manga luenga pe ona yele nei tai ao la so lulu lo ka tolo va yaso aso lua se football valu nei lua so maliva tai ao tolu se football les fala ile aso to nai fa to fa ye januari vai de va vekino le masi ia o fa malo ale o sa ia si mesi lo tau o lo alu fia o su fia alu ta vale o so ta vale alu ngalu o le meta o lo fia se mal fata lo fa inicio tato panga lungo tato Facebook le tau nei atalo fati a Marcelino Rachel Rachel malo se fu manuia la to ia lo lungo tato YouTube mo lungo tato Facebook le wasi atual tato fa fila le tau mafuto bai malainga na i Point England ia fatalfati ya Marcelina Brown faftari mafuta mai life aba lau fau malu fatalfatu nei taiao le fatasiatu mafutatu nei palau le falfai salamfai Eddie Stowers fatalfatu malor si fo lau le fatalfatu ya boka and lot to malanjai e fo e mafuta bai lungo tatu pokrabe yo ese fo le mana yo le taiao fatalfatu fini lasi ma lolo se fu manu ya te faltua ai wo su to ina nga ruenga atala fatu ya tu Samoa fa afta ile mafta mai ya fatala fatu ya tu Samoa fatu lo anga na yo uso lea o mafita ma RJ flower mafita mai le company o RJ Flowers Limited ya lo mafta mai la to nei tayao Rose Marie fatalfatu malo fatai no tatu YouTube le fatasi mai fo nei taiao fatai mafta mai pena fo ia malia pe rala kun moni malo se fo poria siniva poloa fangalilo fatalfatu le fatasi mai le nei taiao fatalfatu ya tu sao malo se ki mai tatu lo fati atu e malainga e Brisbane au Italia oi kalo fai so to fenia sulu amai oe ata liu mai fainga malanga Samo o kasi de banga malanga pape ai wa kene sa ko ngala ufala kene sa ko ngala ufala Samo lewa uputo muli fatalo fatu le tayao famele mafuto bai nai pef lima ile tayao le mafuto mai bai le fatu atare lima le babiao lam sala fatu para minga alo fatu baru tele ngalu ngal tayao le fatu simai nal tatu moli manu kau lupe si lilo fatalo fatu le tayao fo Pamaloti leata tal sanga good morning au le mai le taiao yo e fatalo fatu malo se fumoria le mat matatu nei mele pone tu asao amele malo fatel mafta mai fa pena fo ya Rosie salesa fatalo fatu de fatsi mai mele pone o Italia just tiva fatalo fatu le fatsi mai camper o Italia so ya anai talo fa le usola fo i amatanga luengo ta fa ngol taiao fa finga luenga Pafawina Tanielu malo se fu moria fatsima na Otara Mara Eddie Pereira kun mori malo se fu moria le tai fatsiti nei Brisbane o Italia le fato a toe le fato a te Leono lo vinga la toe fu ma family te tali tu la valu ya lanto manaya Tipa and Alicia Falafi fatalo fatu nei tai fo malo se fu moria apena fo ya pule soi Fatalo fatu Las Vegas lo fatu si mai pena fo ya tur Mareko fatalo fatu pokalame fa tele mafta mai tur Mareko fele te fatu si mai malo fa tele mafta mai tala ina le faltanga te nise malo lo sunga fa tele mafta mai
Lau te whatasi atu nei le pamu kesi a le MHA. Ia i nei pango. I tu tui la alo fatu, whaafutari mafuta mai a tatu i Amuki Samoa. Lucia Mika le urua li whatalo fatu nei tai au. E ali mai apa. O le mai ngai mawai uripa, mai Samoa. Oh, sorry. Ia sa kau ngave vai se fo mai Samoa ngai ave vai le fo mai palang. Ia wa kili ia langa mai ngā kamani. Si vale pase sa, whatalo fatu nei tai au. Whatasi mai nai Long Beach i California. Tuna fo mua whatalo fatu, whaafutari mafuta mai, manu whalo waza. Mapena fo ia Apollo lo mafuta mai. Whaafutari mafuta mai para. Se mai a sulu matamua, whaafutari mafuta mai pakulanga. Whatalo fatu ia Apollo i tutu avelalo. Ma lolo se fumaria malo fotau tua i tutu mga ruenga. Mira Eddie, ua tātou o mai nei New Zealand ma Australia ua maua i loa le tele o tsuka. Tele mea ai tu aisa ki nganga le suka a ua whai mai au fo mai o le suka. Ia ai sao a polisi mea le ua tele no ua tele mea ai tu aisa. Ia ai sao. Tele momo mea ai ufu ili ua tu ili aisa ma mai tātou a ai ai. Ia ua sa mo se a sa mo i pusa aisa lava i kaimi. A ufua ia i Samoa ni mele whaasoa mai ai i a Mira. Whai mai o Samoa. Samoa ia sola. A waku le se pusaisa. A waku ia le whaspoa. Whai rarko inga le mo mai o i whongokanga. Whai mai la ia le. O le pusa aisa rarko inga malo makua le vai temina. O le whaavela. O le whaavela. O le whaavela o le mea. O le whasipovi. Whaavela le whaspoa. Ia ngā kua iala ia le ulo. Whai mai le whainga le pusa aisa rarko inga malo matua. Ele ai se pusa isa nga vai kai a fi e ki male paipa e ki male vai paipa fa maruru ki nga waru le so a ko vevele le paipa fa mai kala ko inga ano ki fa maruru le paipa na ka le ki maskai vai swing o le langa mal se fuanga a o le pusa isa la a matulangi me ai fo ie pesa alu ko inga ngi sala le nguu ni fongo le nguu mo mangi fasi pua mo mangi fasi povi a kele la o le tala to ina nga leo a saka favela yo e lulu i mal masima ka fa onga le king o le faspua ia nga mai lola ia le ku o isi kai ka fa longo kunga o ya su mo swa sami mai la ia saka ai e ngoa ma se ka fa nga se masima wa fa longo ia i ai kia ma awala to ina malo ma tu na vai temi e pusa aisa nga ile ulo e pusa aisa nga ka ngafi e pusa aisa nga i le mea e loa e umi e ona tuu ia le faspua a po le faspovi e makau kia makau kia ia o le ngiwa i kaimu wa kere ai nga kako waa ia ia ua pusa aisa nga le mai nga kere la oi se kuwai nga kere la oi se kuwai ua aisa mea mea lofa wali i fatalo fatu malo se fo manuia o le vai o le fai le ngau ia sa kasi dia mai mo ngai ki nga fo i fai le ngau ia o kere i lola se vai ngai ro ka ikas fakosa oi o le atu e bai ko vai o fai le ngau o le manga ko fai le makau ki e va ku mai sa mo ali ko me ko vai fai le ngau ma Kakawa nga kakawo wale mafai na vo ko su nga fo la le ia isa ia vai le wo mai si mea i vai ia o lo matua ale ai lo makua i o le ia epipisi ia vai oisi kaula se e ku ia kaka o le vai la le mi le kaka ia o le vai le e fai ngwe ku ia au le si foi kaula se o ngale la mo pipisi do ngale la mo pipisi do mai sal kama foi la le la mo pipisi kalinga ma pu isu manguku nga pa lu aso va mo mai le ar pipisi ar kaula se ala ngi vai kai a fa ko pipisi a fa mai awa ngi ke wa mai
Ia la so ama i waso la nga vai kai minga le olo ai lima kusi le nguko le kaula se ama pupu ai mangu le ma. Ngi vai kai mi ke wa ka ko le puru mo le peis. Fa fe kai wa mo sa puru. Fa fe kai ya wa ka ngo ya puru a o e ke fai ako e lima kusi ama le pupu. Apa ko le aso ako. Kako fai ko ai foi. Kako kala ngo vai ko ke kalongo kako oria a o mea saku kupu. O mea saku kupu i lo soifua ma lo wola. Nga vai kaimi. Tatu te tal no fo ile le matau tia o mea na fai e tatu matua. E tau wala mai le fesoa soania le anganga pa ia o le li. A tatu fua fo ile le whaali wina le tus pa ia. O inga whaali liwa. Vai kaimi o kako makua. O ka o kai se leva. Fato a tatu tuli oso mai nei tau teo mai. Ua maua tus pa ia. O uman whaali liu. Vai wa ai ia le matau tia. Ta penanga le atua na vai taimi. Ia la lau kako mai. Ia sawaya adwa ma idea. Kala ngo i vai, kala ngo ka sea, kala ngo fofo. O mea tatu awala ese tatu tilo na fa nga tatu matu i lava taimi. Pe ila pusa aisa. Kenen ka ko mama ngi vai kaimi. Ai o mea aiku aisa, alwaku aisa. Al fa ka mal pusa pipi aisa. Fa ka mal fas povi aisa. Ia pusa aisa. Wa sau mea umai tono pusa aisa. O le vai o kongol aisa. O le isi mea whangalo kau wha avela ma a o lava i taimi. Ia, leo wa wha makalako. Wa wha manatu atu i ati. Oe, e sau role whasi povi, o le wha avela, e pusa aisa ngai le ulo, male ta inafi. E wha avela i mea ai laso. Lava i kaimi. Ia ngā mai rola ia lea, whako a wha ngai lisi yaso. Wai vai e saka lisi yaso, e whako a wha ngai lisi yaso. I lima ka ukia o mea sa kako wā ai. Ai le ai ma se kako mamai. Ia, awala ese nga whaonga. Ia, e kākāle pua. Miri ai oe pe awako e ki ngā inga lo mai ngai ke raku ma oe ngai ke kau oki aku ai. Ia, aru aku ile si mai. Ia, awha pe kurui au karinga e wako e kau whaare kongo karinga. Ia, ngaku iku ila ia amarifasi ia e ka kau e kokong. Alu. Ia, whai mai, ia. Ka whaalonga kunga le lo makua. Ia, whai mai, ia kākā mali vai ave miri i o lako whaare ma wha amoia ia. Ia nga ela kwale e moe. E moe ala le maa ngai o le maru. Fo ilo le vai. A o la ngai o i atu le su o le vai. To tono lo tino. O i o disi aso fami. E lalu ka mo e mai walu. Nga umanga midi ala ngir kai wa vingar fia ai. Vai ai. Ia lua. Ia ka walonga. Ia kui ma se vai fa ingo i. Ia umama o. Ia usu aku la kai au. Nga usu aku la kai au fami. Ia amai. Nga la kai au. Mese me nga ia mangi. Ni moe lau kuavanga se furu awe ngal moe. Nga mai dola ia le whikaria umalam. Ia ngale la mua ul whapengero kaisu, bai ul whapengero kaisu ai pipise koko. Ia wai whakaria ngare ia kaika, ia ai ul whapengero kaisu, ai kama whaidoko ki ngai whaamanga whape kaika. E whaamanga foile, ia a vere vai kokongu. Leka ke karango kaika o mea ngaka wa iai, ia lea fu ka malo si iai. Arngei vai kaimi, oka. Ka kia ko le Samoa fa pe ave foi ole mai awa le kama la ole kaula se la ngai pipisi e ala pa pipisi e ke fe pipisi ade ma fo mangu ye le ma la ki ia le foi mai la wa kele pulumu mal paste pa fe kaya o ru kalonga ma paste ma pulumu ngi ya ko fai aku le pure le kingo le mole le midi le pua fai mai o ye le fia ali mai Samoa ia pau ona o le tatu mamla nei vai taimi le afionga le li telefone tatu o se tatu tunga nei vai taimi e tatu tilo te fangaina ni vai Samoa sao ese atangata malatu tunga nei vai taimi ia o telefone tatu wor for mai e iai la ma ia watu fo mai tau ile le ma fo mai na ave ia le tu le poto ia ti la tu wina ina ia siaki ia tatu mai le vai taimi a tonu fo ua fitai ma le vai taimi la nga bo tatu va vai bo tele to inga mai o mo tatu le fo ila wa o ina nei fo mai la tu le poto ave le tua a watu tatu ti siaki atu to inga mai la fo wa iai la tu mamlama
e whaatino ai se tonga fitinga mō taita, i le toa i ngā mai, langa le wei suinga, o tātou ai mea ai watere, mea ai tu aisa, ai whaafetaia i le atua i mai nei o tātou ai ngai lawa i teimi, ia, ia sosoani a tātou, pila ang kako, kiring kako kupe ngā vai kaimi, le uama awe fōma, le uama awe fōma, le ai, e le uama, a mawasi nga apa e rengi awe, e whaile mea i le fōma, ia, tasi nā vahenga, tasi le nā vahenga tiro lawa i teimi, ele ai se tupe tu tongi ai, awe le, mo atu le tamaititi se taulasea, ai se apa se tanga laisa nai, ngā sula se pepa laisa mas pepa suka, ave la i fo ia avaku mea ngai faisau mea ai kausami. Ia lua ia pe fo ngā mai, ia wavat o mea lai maua i lima. I lei se tupe, ia pe avaku ai ma se elengi ngā fo ngā mai. Pe kasi se elengi uu, waiva i mele to tongi ai mai lawa i teimi. Oka, ma kaukia. Ia ngofola i wai ma fau i ngi vai kai mi whawhikai wa e sau ngi. Tātou mai ni atu nuu, ia wakere kako kupe o maua, ai saua maalu. Saua maalu. Ia ole kalala ko ingal makongo, kipire ai, kipire moe. A kipire au ai, whailau whamalaskingo, o kipire o malau moe. Walau malau tino. Kipi male Coke, male Fanta, male Sprite. Mau melo lolonga. Ano le fai aku asu e bei mako vai o fai le ngau i ele se fale mai me ele ele se kau dasi. Patalo fatia anaya tupasi ia tele mau fala au tele fo i mai ai kele fo i mal le fa nga seo tui ua fa le tonua di soifua. Oh, sorry. Fai mai lasi o le fofo o le ai le pusa pipi. Moi au ka foronga mo tsau dia. Sia pizza patalo watu le taiao, fa pena fo ia lau papa taiao, ti mo malo si fo moria, pata si mana Alaska fatalo watu ia mesili. Me ali i alo pulo fatalo watu le taiao, ma Henderson malo si fo lau de lei. Se venne fatalo watu le taiao, talo fatalo fa lava fatasi me Orlando, Florida. Penitito fatalo watu le fatasi mai Block House Bay. Mudi polo ana mama sulita fatalo fatu ya siaki malo fatani mafutoma leita ya malo se fumuria pesamino alo fatu brother manuia foi nga luenga lo fenga ma ole leita ya runga loli e seta rosalina fatalo fatu leita ya talo fatalo falava lo faanga maya john e seta matala setu Ivan fatalo fatu Ivan malo se fumuria leita ya Lucia Mika talo fatalo falava solo mareko le falongo atu nei Lakewood, Washington, Amerika. Tau wha umatu lava ngā ruenga nei aso lua, ia mawhai e loa, wa whaisi maru lua mātou talo whai, ia yeilanga leo le tua. Mai kolo whatu prada, malolo se fumoria, tala ina, o le whanatanga, whaatari mawhata mai. Whamalote a le fiu le maunga, le whatasi mai sine au se talia. Au Samoa fatalo fatu malo se fomonia mafutatu nei sini au Italia le fatu ta le malolonga o nga luenga ia le ala ua vatu malo fatani mafutamai dunga tatu pakalame malo folo o sa ia ante utou yo le vai vanga la iti foi mo tatu watu no wa lesi Jane se fomonia mai sini au Italia fatalo fatu ia ante utou le nei tai au fa malo atu ia vai talo fa malo no sai lau papa, matalo fatu nei tai au, fa pena foi ia ola tu ie, malo se fu manuia. Ele ido al campo, ele ido e fonga mua le vainga al faile le ngau jole. Ia matalo fatu ia ke taala. Iyo ele puru munge ya malea pupu wale basawa. Saudi ya. I ko aku di sumbangi ya puru mo palangi makakuri makusi wale. Iya patalo matu ya eseta. Malol se fo bodi al leita ya fa tele mafta mai.
Te alo vatu ia e seta tala mai bao. Ia o maluina ia o California lo fatasi mai ai fatai Vince ia fatalo fatu fa malo fo le mafta mai atalo fatu lo sia soalo talo vai lo so malo se fomonia le fatasi atu nei mu fanua va al sfolu mai sa vai uma nga fai ia le makai alo fatu malo no sai manino le tatu tasi ono tesi malitasi I samonei fa tele mafta mai. Hi Rose, o mai o nge yaso. O nga tono ba yaso fai Mario winga o Rose. Fa tele mafta mai tatu tali watu vatu sino fa fianga mo tatu le tayao. Wa fo le mafta mai tatu wa tunu to fa o to lea. Le alo fa anga mol mamalo le tunu le tayao. Yo. Se vai fa fianga mai ia vai papa. Te mo wati luas fului va minita chale tula sumaltasi. Atango fia fela o semana la longa tono le vai aso. Ngale tatu watu nu tuta manga luenga.
let's drive it in a gravel road. We start to freeze when it rapidly swells the other face. No one knows what happened there. Hearts come terribly, but we sing there, but it's just in the right. And that is there, they heard them say, tell her I love her, tell her I need her, tell her I'm not to break, something tender in that way. Tell her I love her, tell her I need her, tell her I'm not to cry, something tender in my life. Oh, God, I'm gonna feel, darling, I love you. Though you treat me cruel, you hurt me and make me cry. Darling, believe me, I'm surely there. Darling, let me better, nice, because I love you so. No, never leave me. Say you never go. Our love is like a brother, sweetheart. Yes, cool me, no matter what you do. Oh, Carol, so lovely. You can dance, dance with the kind and keep me out in love you tight. You can smile, every smile for the night. You live there to the day of night. But don't forget to stay in the heart. No longer to go be. So darling, till the last time's first. Baby, but you know I love you so. And if you will touch, I will never ever let you go. I love you so much. And don't forget to stay in the heart. No time to go be. So darling, till the last time's through. Say that word, don't leave her alone. You turn down the lights and turn the protective sun. Certain news of the world starting to be clear. I'm so mad, darling, yet my best friend walked in. Oh, a sad movie always makes me cry. Oh, a sad movie always makes me cry. Sad movie makes me cry. Well, you can give me out of Monday, very, very good. Well, you can give me out of Tuesday, feeling sorry wood. I can take me out of Wednesday, Thursday, Friday, Saturday's back. Don't you leave me on a Sunday, feeling what you had.
downtown. You must picture me, the grandfather and me, down in Centennial Road, thinking of life, get me to the fire, oh yeah, it feels so good, I wanna go home. Loué, mal aussi, mon c'est tout ya en loué, mal aussi, mon c'est tout awa aole stola ile you so to tomi, fai mai lo amba mai te allo malo si dente, qua ela via, c'est tout io ti. Yang hallelujah, malosi, mo se tupe. Awa alefa ama unila balita ngata, pai mai no kili fisalu wale awala uama, olo utayu ile paa. Va vivere mai vai papa sui filo da musica al jaiao. E no Joyce football e 1 minuto già lo leggio là se football lua. Pa malo tu dato wa tunu malo le pale malo fuori sai tu ma fai malo film malo ne ya solo lo. Pa dalo fatto fine lasi lasi. Vai ga ko asculimi che o vai vai. Vai ma avise asculimi fa malo si de olanga o mayaba. Tamu sangal pinka o le aso tona i nei lo te vai atu fa mai ai le tamu sangal pinka. Il tatu malai nai o tara. E valula au lo te wawa ia tu luanga ilunga awali. Asonga fua o le man nai o tamu sanga. E le I fai ngō fie. E le I fai ngō fie le telo au o le na tausi no ilunga top 8. Mai pūl te tasi wae lua ia au ia vae ngasa vai nai ia tamu sanga. Asonga fua la le na fai. Soli. E makau kia le tamu sanga. Luas fulu tasi au. Luas fulu tasi au le woi te tono le tamusanga le tausanga nei. Tilo la iai, I le tausanga te atu nei se fulu ma le valu, suma le valu au sa iai. Le ala ua toe anga I lunga, le ua toe amantau na toe anga I mai ia le tatu tamusanga le pinka. O le tau le pinka lea, o lo whaanga solo, ma wha awau pe tausanga uma. O le ala walo wha awau tausanga uma, e le o maru o loa tamusanga le amtanga tausanga. Le ala ua iei ma au wha popo, o iei nisi au o le umatango fi. A le winga lau tala. O le tau sinionga lo whaine li tamusanga le pinka tausanga ngeni. E matau tia. E matau tia le tamusanga lea o lo a ngai ai ia le pinka tausanga nei. Ono le telo au le lei. I le tamusanga, le au le talonga le lionga. Le lionga ma le... O le au le lionga. Le na ta alo ma le... Tau mai...
e sa i le se whanua le lionga i lunga. Na malolo la ta alonga liona. I le ta alonga le na. A le na maua tu na toe maua le whanua tu ta alo le liona ia Malaysia foi awala tu pu le ala to sao mai le lionga i lunga i le tamilisanga i le top 8 vai vai i le mani oka se mani sorry matau tia tamilisanga na o au la ia le titilot o le pool A o le sao mai i le o le pool A le wa iai i le Wolfpack le sao mai top 8 i le top 4 a le pool A sau male maata o le awa atua fa pe fo i male au o le Kalesia a le Strong Tower 89 tasi le au o le wa tala no mal suel committee tasi le au o le wa a nga i lunga le matauti o lana sau le sau wai au le Kalesia le fa ngoina le Strong Tower 89 le ala fa mai o tau sanga uma e au i lunga le quarter final le fo o to sau mo lunga top 4 al put A o le pool B o le pool B o lo ia i al Disciples ia ma le Happy Boys 1 ma le Copra ma le Lionga le ala ua sao mai ma le Lionga i le ala ua sao mai ma le Lionga i ma na ia tira le tamusanga nei ele o maua mai la leanga e fato a faide se inga pepa i le aso to nai na i lua lola ia le o au o le afetau i ma le pool A ma le pool B tamisanga la na o lo mori belo fa anga le sunga mayaba sunga ya mayaba le awal Strong Tower i le talonga le ala faia i la stona nei ya matongo fia awal sunga fa finga ya waita ya ma le Kalesia tasi de au o le o mo mai sur committee mata inga telefo i tama fainga ale tele to wa tolu nei to sanga wa anga i tama sanga le ai au i lunga le quarter final ya au i lunga le quarter final ia ole aula na e balu o lewa nga ia tu lasto na nei i fa mai ai li tam sanga au na e balu lewa awali lewa ta pena tu mo tam sanga ile lasto na nei fa mai el tam sanga au tilo la ole awa tu so ni ole si aula le sa to mo fai le sa tau mate foi awa tu o au umai wa unga top 8 ele ia se au amena ato toa sana ta longa fa le malo i ta longa uma le hai na ia fa ia ina na sa su ngata fo ia la tu wa no i lunga top 4 a olela ia o mautu mai ia auto ita sil top 8 e fa nga so roi lo winga e va fo ila tam sanga i le aso to na vai fo ila le aso na nei ia pa balati captain di auto ita ia mai se fo ia tapo inga o fale ie po a Kalesia ia ba fi angolo ia la tu au lewa tapena tu mole tatu wa suanga sapini ila sto nai nei ia tapena le late lola le to yes au to fa tamala tapena nga mole fa ngol vayaso ina ia tamo fa sa ili pe yo la wor copra le te lo la wor sunga le malo malo sunga sa vadi te lo pe yo la una le sapini to sanga ni pe ta ile o tale maua ia mole tu lo fa anga le sunga le malo singa sa vali le copra uso alofatu manuel ta le talonga le astonai ia au uma a mai selu so ia tau sili sole makau kia paulo kanga kala ke vai le nga vai ke mi lo ka mostau ka fa le kongo vai la ka mo sema la ka mostau la e okay ia mario talonga le astona malo stau ai okay ia kaua ka mama ku al polo sole pa fiu su ia ma au uma o le o tapena tu mole fa mai moi le astonai alu yo to faiva me tau o fifia ia au e o pito lunga e foi au fatamala e ala fatamala o tatou o ia a fatamala lauta fatamala lautea fatamala lautu a o ia ale mea ia e le tau o faiina langa fu o le tapena tu vai aso atoa tapena fifia se baniso tatu falinga ona tatu se atule niso tatu pokal fanga solo nei taiao a faile tele faunga ina le au omnanga le Samoa market o nisi nei o mafua anga e te tauai o e au maui New Zealand ai lo e fia fisoswani ai ngai Samoa e mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi ale Samoa market ai piki Samoa whawhai ngō fia sa o ngō so se whaala velave tutongi le pilio mōli pilio le vai mea whawhale po se tau mafutanga mō lau ainga
tu mai lo fa tua tuanga ile Samoa Market mo so se fa mo mo ai nei Samoa www.samoamarket.com. Ua mawhai nei o na whaata want to top up ale Digicel I lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo aise leni I le MyCash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti mavaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo i o na e listalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise au top up ale Digicel. Pe lafo ai fo I sau tupe I le MyCash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti mavaruatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Alofa lava au te roa. O le talawhiawhia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluanga mo le tino ino I wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Eva mai pea I the radio kasi 5 I vakolu amo. Tātou te mana na o malawa ia sa o le awala I whaatino ai le toi whaonga I nau ni la pisi toi whaonga. Mana tua o tanga pepa I ila ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le la pisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o la pisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaluenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau, pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Alofa lava au te roa. O le talawhiawhia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua. Ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eise ngaluanga tele te whaia. E au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino I wha ata masusuenga e tailua tausanga malafu atu se I o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e susuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whitia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia. O susuenga ma wha ata o ngā aupo tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi alua pe te rolo na mta umomoa na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūma. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa t
Ma le manuia ona o loo tau I loa le lei o le atua ma Iesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. Ona ua umi se mawtanga o I loa le tangata le. Rona wa anga lu. Ona ua o uina masu esu e lo loto I le o langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga o te loa le lei. Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabani. Ona na oa onga ia o I loa ave tabani. O lo I loa le lei la o lo ta maa. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o whaalo alo, ma o stai I lo ta maa na uola mai ai. Ile nei la lolanga. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taimi. Na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le tali tonu wha maoni. Ile moni o le tua. Pa Yesu Keriso. O le wata o tino mai I Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina I tātou. Ia tātou iloa le lei le tua, o le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le nātangata. Ele ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia I loa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le tua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pu lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le etalia Yesu, I lau loto I le na yaso, o lau whaola tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Mamanisua, e le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la ko witi sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu. Wala au telefoni 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainhumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani.
ua uti ava noa mo le lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o varselau valu o fitu lua fitu. O varselau valu o fitu lua fitu. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whantalo whelo tātou o tino o whelo ai fo ele nei o sa fau. Usi mai al whaafonga talatau longo mai lo tātou o tino. Au ta pena ia fionga i whaamasino o le whaamasino ngā whaitu malo. Ma le whaamsino ngā māwalunga e toi a matatango fia mata ubutau sori tū la whono, ma mata ubutau le vāo tangata i le vā yaso o mua nei. O lo talia nei e le pūlenga o le mta ngā luenga o whaamsino ngā, ma le whaafoino ngā luenga tau whaamsino ngā se whina ngā lo whaamsino. I le whaautuanga mai le kāpeneta, e ngā lulue mai o lātou maota se ia vānga nā le su eino mata upu, e whao ngā ai potu whaamsino, ono o tāpenanga o le ngā luenga tere o le ato e whale le iai, le maota whaamasino i mule nuu. O se whelo inga ma le ofisa sili o le mta ngā luenga, na whailo ai lea fuafuanga e mafua, ona i le ai se maota o le malo o awanoa e whaatino mai ai, i se tūlanga le tū mau, ngā luenga li i matamai ta i whaamasino. O le tūlanga i le se e ato o whionga i whaamasino I sisi no fuanga ngā lulua. O le sina tūlanga sa awawa ai entanga renga. Wa ele nā male laina. O le tele o potu ia o fisa ia whamautu ai whamsino. Ile o toe saunga le mū. Ai sisila nei tele o potu a tele na whaleanga ina. Mai la uia la vai. Ile o ise saunga le mū o toi ai. O le fuanga la sa ai. O le a se e whamsino i se no fuanga tala whenga. Ia ngā lulua ai. Ia sa tau whai se no fuanga se falo le malo o avanoa e ono se e ia peta iane ro ia se moto o avanoa le malo sa va ai le tūlanga i le moto le tofilau eti alsana le palmene e peta iane ia o la lava e fai foi ngā ruenga le palmene la tō ia ia wale lava la se moto ia tau vai foi le ia se ni faltan malo vo ia ia ai foi la popolenga il fa nga ino faltan malo man tu voi la faltan malo e public access o mai le public ia o fa mo nga ia nga lu e famsino e fai lava si fai tete ia matulanga mal puinga o famsino ia le foi la o tu vai ele tal fe nga foi le fuanga ma le la o tu ina mai fai unga campanetta le ngata na fa maunia mai le vai ngā tupe whai ngā nuenga. Awa mai foi la ma le whautuanga. Mo le whamsinonga. E whao ngā tūlanga foi le work from home. Ngā lue mai le whale. Se i manga nā lava ua whai whamsinonga. Nā mai la i ngā lue pot whamsinonga. Uma, toi anga i la tomota. Ma ngā lue mai ai. Ia pēl tūlanga la nā la foi la ua taoto i le whionga le whamsinsili. Ia ma le whionga presidente ma whamsino. Ia pala aso la tū whinangara. Wa ia lava le tetonga e amatolo nga luenga ia te longa tele na a fiel fatinonga nga luenga ona le pa o matulanga va pena o lo winga la lo fina ngalo le wa manino e le motura tulanga le nga lue mai i la o mo to famsino le tati atu e se se la to fina a tulanga voile na va mai nga lue mai fatel malo tulanga penga ia wa ele o toe a nga ile na fofuanga. O le masino a perila, o lo fuafua e a mataile ngā luenga le toe ato ina leo le mauta wha masino i mule noo. Leo wasiri e le se furu lima tausanga, talu o na mai a fausia ma wha o ngā, ma o se ngā luenga tele na wha tupe se fesoa soani, mai le malo o saina. O le tautonga ua mai a whafonga ina i luma o le fionga le wha masino sili, e le fionga le tamai te i whaamasino whidiwhidi o le whaamasino ngā whaitu malo. Le fionga sili Elizabeth Chantung Peters, o lana tau tinonga le ilumo o le atua ma Samoa, i lona sanga i atu e whaatino o na tiute au noa ma le fefe, whaapito, alofa, whaitu au po le loto tinga. Na whaatu mulia le potu whaamasino numera tasi, o le whaamasino ngā maua lunga i mamalu wha le malo, le mamalu i ali i mtamai te i whaamasino, o ainga mauwo, ai maisele mtanga luenga o whaamsinonga, i le sauninga na whaatautoa i le solua,
le tama ita I wha masino whiriwhiria o le wha masino ngā wha I tū malo. O le fionga le wha masino ua mai a wha tauto nei, sa ngalue le ofiso tau si mawai ngā le malo mō se vai taimi. Aina au auna fo I mangalue nisi o ofisa lo ia tū maoti. Sa ngalue fo o ia se ofisa lo ia au kilani New Zealand, au le italiu mai le atunoo ma wha au waila na ngā luenga wha lo ia. O le vai so fou, e to a wha ngā solo ai ngā luenga le wha masinonga, I le tongo fio mata ubu tau soli tū la whono, wha pēr mata ubu lau tere le vāo tangata po civil court cases. O le whono le kāpeneta le solulo le nei vā yaso, o le a whola si ai le minstao tūpe lo iei male vai o le mta ngā luenga, o wha alapa te putonga tū maoti le malo. Suafo I la tau whiriwhiria mō awano o sui o komiti whaatonu, mō nisi o wha alapa te putonga tū maoti le malo. O awanoa ia e au fiai masui, o komiti whaatonu a nisi o wha alapa te putonga tū maoti le malo na whiriwhiria, I le teimi o le malo tausi, le caretaker government, a o lumana I le palo te tele ia au kuso le tausanga umawai. O le ua wha iloa le minstao tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o I awala o fesota inga, ale ofisa so upo le malo. E uru fale atu le whainga malo e iai wha ai unga le kāpeneta tausi, na whiriwhiri ai nisi o sui o komiti whaatonu, ai ua le tāla whengai. O le mafu anga lea na wha lea o ngā ia whiriwhiringa, ai toi whaasara lau ia manoa. O le tato Ministry of Public Enterprises, ia pol whalaputonga o Samoa, ia I lalo fo il vavainga al Minister Tupi. Anga I maile tato whainga malo, ia ua uma o na tō fia nisi o tato komiti whatonu. Taimi lava leo tato caretaker cabinet. Whaisa ili linga ia atonu leo o ia ili malo si angal tato caretaker cabinet. Ili tō fia ina ia o ni komiti whatonu. Taimi nei lea lawa uma o na revoke foi ia tato avanoa nei. Ia au lea ua toi whatino le whasalawina. Whasalawina ia te se mas fulfitu ia tato avanoa. Tato komiti whatonu. Ia ma o lea e tatia tato pepa I lunga le kāpeneta. E mautinoa e tango fia I le asolulu nei lana fontanga. Ia ai mai se fo ia o le tiro lea o nolo iai ia nisi o tato komiti whaatonu e peo o tato whaltupe o atina au Samoa. E le o mawhai o na whaangai o I le taimile nei o na o lo o mana o mia le ato o le tato komiti whaatonu. Ma o le nei ngā luenga le tōwhia ina ia I labalana ia komiti e ta o le Independent Selection Committee. Ia o lea e sa au mai foi le update al tato ISC. Ia e tato wanoa I es fulfitu. Ia e se lau ma le whātu si tau sangan tau li maina le ISC. I lona vai vai inga I tū pāli imta mai ta I fitus fulu ono ia le tū pāli. Ia e los fulu valu ia le tū pāta mai ta. Ia o lea na tu si tau sanga I tato wavanoa ia. Ia ana o sful fitu ia tato wavanoa. Ia o lea la ia ile fuafuanga ato no lea le a table fo ilunga al tato kāpeneta. Ia mai mautino fo. Ia a mai a ona whaamaonia mai il tato kāpeneta. Ia o le a whapena fo ilo tu inatu il tato wao malo mo lato warrant of appointment. Ina ia mautino ai fo but o lo o mo le sila fia le malo le atunu ai mai se fo ia o lo fia talo sanga fo ia o te lo inga lata ile tolu sfulu fo isi avanoa o lea ia ile fo fuanga fo a mai ale on board mai o tato komiti whaatonu ia fo ia o le ai fo whasala unga mo isi tato komiti fo I pe lata ile tolu sfulu. O le finangalo fo I o le tamaita I minstao tupe lea whaasara launga mai le ofisa so upa le malo. Na ia whailo ai o le masina fo o Februari, e amatai o na whaanga I oi le sitalo tupe tangata nu o Samoa, I latou o alala I Samoa mātunu I fafo, mo alatou sea I le company wa alele o le Samoa Airways. O lunga o penga te whailangi o le a whaanga solo ai le sitalo e whaatino, e le ofisa o mawai ngā tausia Samoa le UTOS. O iei fo I le fuafuanga e malanga sui o lea whaalaputonga le malo, e wheiroa I malea tunu o alala I tunu I fafo, e whaatalatala no a tiri ai le tu ina atu o lātou sea, mo le company waalele a Samoa e peo na fuafuaina, e au mai ei ni waalele te tele selua,
mo le toe whai o malanga mai Samoa nei anga i atu i New Zealand, Australia, ma Amerika. O le kolisi o Samoa i vai vase whapelea o ngā whamasani o le lea mo sā. Wa usia le selau pasene o tongi ua pasi ei whanau o ia kolisi, i le vasenga tausanga sifurulua po le ia 12, na su e le tausanga umawai le su enga sa ili ei whanau o le atunuu, e usia le lua selau tongi po maka, e ulu fale atua i le vasenga whawai o le Universitea o Samoa. O le kolisi o Avele ma le kolisi o le Whanga, mo tutusa i le ausia o le iwa sifurulua pasene o whanau o pasi foi, ma usia tongi e ulu falea i le vasenga whaavae i le Universitea o le Atunuu. O le kolisi o Sangata Malia i Veimoso, valus fulwono pasene. O le kolisi o Robert Louis Stevenson e valus fulwha pasene. Kolisi o Malua Fou e valus fulua pasene. So o atu i aire kolisi o Papauta e valus e fulu pasene. Ma le kolisi o le whaatuatua e fitu se fulu iwa pasene. E feo lolo fo ile numela o kolisi mau le lunga le malo, whapea e ka le si o lo au sia le loifo le fitu sfulu, hanga iane i le 5.5% o whanau, ua pasi ma au sia tongi e lua se lau, mai le mata upo le ngana peretania ma mata upo le leia tonu, wa hanga wa ai o no uru fale atu le vasenga whavae o le Universitea o ao le tātu kutino. Peitai o nisi o kolisi ma o ngā mau le lunga, wa mori mawina i le whai unga suenga le sasala si, o le tausanga umawai le whale tonu, ma wale au sia tongi e lua se lau. O whanau ia e tusa ma le tausu fitu pasene, i o lato tongi e le vale o le se lau iwa sfuru iwa, ma le se lau lua sfuru, ma anga waa o lato tongi e mawai le uru fale atu, i a o onga wha matata ese, le e ta ua le TVET, po le Vocational Education Training, le o loi tonu lavo le Universitea o ao, a Samoa. E lua awheo se lau whanau na sueina le suenga le sasala si, i le tausanga umawai, lua o lua lima, mai kolisi mau le lunga e fast food tasi le tunuu, e au fia i kolisi le malo, kolisi e kalesia, whapea o ngā tuma oti. Lo mau lunga le numela o whanau o pasi mau fale, i le Universitea o ao le nei tausanga, whatusa le mau lalo le numela o whanau na pasi le suenga, o le sasala si le tausanga lua o lua wha, le ana ulufale le visenga whaavai o le Universite i le tausanga le tenei. Wheloa i mo seisi whaapoponga, soifua ia. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Straight from the basic of the race of all of you politics. Sing for the lyrics and the sun goes down. So my memory
sitting on the rise on, making on the big morning angel. Walking on the sitting on the big morning angel. We want to ride the water was on. Waking on the beating and the water. Fulmole pa minuta lo chenele chula se fulmole lua fa fie fianga mo tatou le uli o le asolulu. Ai fitai tunga ia ia ufofuanga tutu mga luenga le foyanso. Rai musika mole atu le tautua le radio sama mal pakalma fifia mai. O tatou le ne yanso ma lo la lo sai malo fotau antai. Lua se fulu minuta lo chenele chula se fulmole lua. E atu lo mal tatu tautua le unanga mal tautua le omega kans. Sunga le pole le sunga tongsia. E la unanga ma le tautua masani pe ona ia i tatu i aso taitasi whatalo whatu ma le nganga whiwhia i lau sunga le pule tungsia ma lole se fua lau leile ne fwoi auri. Ia, langi matafi, se whamanuia e la sunga le i pasala lau, e poltau taifo le tatu kuro kalame titia mai. Ia, whamalo se whamanuia, whamalo tawa taia titia, whamalo whatatu atinu le neitu lau le uria titia. Io e whaafitai ma vi ia le li o lewa, maua le tawa noa ma le tawa whaasoa le neita iau. Lo ia le anga le lei o le li ia to. Sui foi la falongolongo le tai ama fa fonga la tunu le malo se lo si fonga. Ia tia. Na se le sa le la le sa no anga tia. Sui lo pa fonga malo si la va ia tongsia. Yo ona mo mua e ta pena le final ainga me ai tongsia tu longo pa fonga ta mo ai le sa tongsia penga venga. Yo yang umalola ia fama vai la wa grandchildren was out fanga vai ia tere sau e moli beta foi la ta sa lunga luenga ana lo chelina la fa tali mai la fana vai au grandchildren i fale ko foi papa ia pa tu langa le tetia
Le lei me sila na e te loa fo ia o ia me tona fai e vaveina e vaveo o le fali i o na itamaiti ia me sila na e te loa le me tona fai. Oi, na te sili mai foi, a watu foi le tali, ia tūlanga wa pēnga, ioe. Pea tūlanga ngā wipita te saule ngā luenga. Ta te tam whaila i e whawau o ta tiute. Ngā tōki e tei. Ia ala i le mea whatali mai e pēa mai anga o ngā luenga te tia. Sa o le lei malo le tautua, malo folo le sa i au whaivalu flima, me sili mtaua le nā lawa te mōr fia ma le oli a mbese au ngā luenga le vaiaso. Ma le amtanga le vaiaso, malonga tono le vaiaso tungsia. Ya, ngā matongo fia lava la po i la so malolo, ia o mai la so ananapi, ia file mu. Ia te lo vea tong sia e matsa altali tong sia la so ananapi, e file mu lava, le ei fuitanga ta whatau, ia, al nei tu lao le uri la tau, ia, mai tau ina pēa le, nei, po i tupu matamari o le atunu, o whakainga pēa tau tua la mekikas, e le vauta sumatala mai au, o mau whakau ta bale, o matu tongi piki apu, ka le vote su mai e fa ngata tu ala me ka ona le tolu to sanga le mato te vai le ta bale tanga ta fa pe e ta le ina lan ta sanga te tia ma na ya le o ala ni si vai nga tu sia mo le fa fonga le tatu wa tu ne manino fo ini so vai nga tau ona ye e le tau tu ma nga tatu fa ta vale ya o nga ma ke te ngo la se lo le ba ale o me ka ni tu la ngole le tu la le uli ona ta tong tong sia se te mi wo sola wa mai na spoiler pala a te tia mai patalo son fa peloai fa tu lima pa ia maulunga so tato tinu ia ta tona tong si ole patalo fa la balela me ka kansel ni tu la le fa malo se fu mania fa malo so la mania samo ia na si ke vol nei bai tau la to ia e tong si mala na fa sala mo fa business yo e tala ba tong si la to ia awala ba ne se tia lo finga ngalo i fa sala nga tong si ai ole me ta u fa ta u tong si ia fa tau le tabal ona e mana bia le tabal ia atonu a fa tau fa ngale tau tu la mega kans ia mo foi tele so soani tele foi fa mama benga ia tele foi fa munianga pe a fa pe foi mo fa munia ia tu langa uma metal finance ia tanto referral fee o member tanto referral fee o le tu pe fa na no fa ale pulea pe o linga business e fa ta yel mama lu la tinu e fa nga inga le tau tu e fa inga la e tong siele referral fee uso se tip se mala fa foi lele tu pe foi la le electric tongi pe yo cashback e tu tongi cashback fa po lu ta wala ta vale a te nane po i sa moa na ho la uchi le tia po i ta to to sanga le ma to te mai lo sa le fitala ina la ta vale to sanga mo mo la con calante pa i pua ele o me ke kas ele ai sa tu pe adwai ole fainga la wa in the fitness tu langa le fainga wa in fitness e pa i pua me ke kas le to sanga mo mo la con calante e pa i tongi ta to pape fo le servicina la ta vale tolu sa sanga le nei fa mama benga pe al turanga le e fo ie e tali ten mamalu le tino fo ia awane i tau mate mai le manda la Samoa ili tau tua fa tau ba al tatu fa ta vale pa na le mega kansla valo finalmente tau tua e te so swani le mamalu la tele le tino ia na ia awane po police sita fa pe fa tau le ta vale ava pe fa tau foi lo sai me ke kansli por example dua tolu masina ai finga me fale ton mai e ma tolu ti tama fai lava fai ia po ia a fa tau nu mai fo e ma fa tino le sita ai se me tulanga me lo santa mo ele ma fai no tali tuli mai na o e pe ava pe mai ona fa tau lo sa no e fe so ne to e le ono fitu balu masina tasi tau sanga lua tau sanga tolu tau ela tala ka te mala tongel taban la ma tongel taban o te tama fai o te so ne mamalu la tino ai fo mi pas fo e tongel tabale e te le ala fa ka mi pas tabale tava pe feo ile a fo e pa we en tia pas e o kai mato mana tuala o kai ma ko pas tabale e tu tongi mato le marco discount price o discount price nga tongi yes ai le ai se lepa yo e ya le nala usi la fia foi to telefono malu polisi foi to tua ya nala to si la fia to tua ni si to tua tonsia ya ele ma fai on fatino foi ni si le tele patustusa ai tau tala lava tonsia la to le to tua tonsia mala me kas tele ta vale fai la filinga pa su me tala mai a Samoa talia so se la sene e o foi lava le so la sene pa ngalo passport e fai e la tala sanga ya ni si tulanga Samoa e me manu le teni ata tipo kalame ale sunga ya tia ia su mai mata mai au
le lu se lau Kennedy Stripe i nei papatui i Manukau lu se lau Kennedy Stripe e mawhai pui nai wala amal tā landline o le oiwa lua fitu li ma balu tasilua oiwa lua fitu li ma balu tasilua al telefoni fa bea i o lua tasi papitu ono lima patasi o lua tasi papitu ono lima patasi pamania tele le tua i o whai balu filima nei atu te tia pamania le tua ki o watunu peleni lava Samoa amal teni nei patu papa tu e fua te tia Alo va te tele lava la sunga tong sia mo tātou ripoti ama se fole tūlanga lau tautua ma lauranga mo le malo tātou tunu ia le nau whaafonga mali tātou tunu wala wane le telefoni nal sunga tong sia o lua tasi whaafitiono lima whaatasi o lua tasi whaafitiono lima whaatasi pe ona iai ia le tautua mo tātou le nefu iaso lua sumar fitu minuta le utia nei le tūla sumar lua o le tuatusi o le lua se lau Kevin T. Strime na i Manukau ia lauranga ma le tautua sunga tong sia nei tai au por nefu iauli. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. Malosi el ITC o e malo ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi itc.co.nz. O mana o mie o e pose isia lo ainga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Imata au pui peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata upu tau whi malanga inga. E awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Aloha Samoa, Mr. Cowboy in the knee. Pop, foma, my more my fair, in the Radio Samoa. Yeehaw! Can you lead the baby, please? Please do baby, but see, can you lead the King Jaja? Forget about your time, say your name and cross my heart. Honey, that's why, see, can you lead the really said it down. We can judge you on the love, we can judge you on the couch. We can judge you all around my house. We can judge you with your name, judge you till two. And if you judge me again, how would I do? Oh, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina, be my city reader. Ready, said it's that, oh, Angelina, you're my sweet city reader. I'll get you this, Angelina, be my city reader. I was sitting at the box, she was looking at the jukebox selection. Had to rub a glass of wine, had to bring a glass of wine to control my mind. When I was sitting at the ocean, thinking about the night before, she was everything made me move. She was gonna bring me to the memory day. Ooh, I never seen anyone like you. You could have seen me that you want me to. Oh, another margarita, I could be it through tonight. And so I got to get my sincere. And so I got to play it right. Oh, not margarita, keep it coming tonight.
Dai bala wajile o te luas fulma fitu minuto na tan lo le tu lai tasi. Ia statement tatu se atu fo ile mo le fata tanga na tu tu tatu company o TTZL tatu sta ingala le sta ingala le tatu e awina sa mai lava Samoa ile la tu nanga tu pe masani ai diso tatu fa ringa lo tu mai dungo tatu po kalame awone ngali ante oe ia tatu nanga tatu Samoa market o lo lango mai ile nei fo po kalame ale fia mai show yo e fa malo atu ai me fa talo fa tu le pulenga le tatu Samoa market o lo tau tuina le tatu watili Samoa ai manaia o le telo la tu whaaptoa o le masina le nei o Januari o lo whangasolo au e whaafonga maila le nei aso so se vaenga o le kelope au ane ngali atu o le tautua nei tama whanau a le tatu watinu i a le company o le Samoa Market maua le tatu whaapitoa po le tatu Big Sales ia i le nei fo i masina tanga iane i lungo penga te whailangi a le samoamarket.com e te mo le telo wha mtalanga o le unanga mle tautua lea whai ngofie o le unanga mle tautua le tātou company o le Casa Pets and Appliances o latu whapitua le nei o lo o whanga solo o le whapitoa mua setting of 4 o le setting of 4 fabric no fo tolu mano fo singles e lua mai ile na ole iva tala ile mai yaso iva tala ile yaso fa tolo na lua o le moenga queen size ma le fitu tala ile yaso iPhone se mal tolu na se mal lima tala e te tongina maua mai matatu special o le numero 5 smart TV lima inisi na ole se lima tala ile mai yaso afia na loa ile fa Great South Road ina I Otahuhu, po le tolu fitwiva, Great North Road ina I Henderson, malau telefoni ole over se lau lua, lima, fa malu, over se lau lua, lima, fa malu, o omi le numero lua, pe a e fia talalo I Otahuhu, a le numero tasi mo Henderson. Fa ilo iai o oina e whalongolongo le radio Samoa ma talano iai, I whaasa launga le watu inantu, o na maua I leo se mea lofa, fa pitoa mo oe. Aware ngalo laulo minga ole tusi al tatu songa mal va filfili. Tatu tusi songa mal va filfili maua tatu tusi lua tatu ofisa. Para mole lua no lua tasi lima tolo lua no lua tasi lima iva tolo. Fetus futala al tusi tolo watu fetus futala al tusi tasi aile lua. Suma le tuatusi ole tolu pa tolu ono Hopewell Avenue in Neymarukau. Te mo ia le tatu tu se le vau fili mal tu se songa. Mama, look at me. You got me free. Isi la tatu falinga tu ina tu mo fa fonga mai le tatu wat no. Mana yo le sulu manela. O e alo yo top of tanga malo longo le ya solulu. Ya malo fa malosi. Malo fa malosi. E ai se mea tatu te le mawhai pe aie o tatu loto, tatu te mawhai mea umpa e tatu loto. Tasi e mal tatu whalangolango i le atu afsosa ni mailo na nganga ia te tatu. Ia e vai le wholau manui o lo sa. Te whapalo atu nei tamam tina le latu tapo inga. Mai se whela whengalonga tofi le tua. Ia lo tatu atu nuolo mafuta mai le nei vaenga le uli. Malo se whamaria malo whalang mama. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated.
For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Alofa lava Aotearoa, o le tala fia ua whaititia nei tausaga mai le ona 15 tausaga le matua o le soifua. Ua whaatinoina ai polo kalame o siaki ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le 15 le 5 tausaga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaata o ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le whaatinoina no ia whaata ma suenga, e tailua tausaga malafu atu. Se i o ina e au lia, e fitus fulima tausaga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma whaata o ngā au po tau whale manawa le kānesa i le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e vave ma whai ngofie. O suenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na whaasau ina i ola. A mau alo lau pusa, e whai loa. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Ia ani se te fale moe ona ia musika tutu ati o tafa solo i foi o mafofau. Ia matau paketi ai lau se lengi ngi va ia so nga ua mau yo lima. I lau fa so fo ilia e te loa ave i lau fa moa. Ia mai mafofau se o tonga la fa ngaluenga la na usu le taiao. Le ala wa ala ele nei o liwa tau ma fai se tau ma tanga si fa tari lau ai tu po lau ai tit. I vi o ba fau go le bire wo ia ka fu wa kalango ia vai mo mal falai e fa pe o su ala pe de kaya a ka longa ko singa steak ai no le maga va mai nga ke ka nguri o ka ke fa vai kai sa mo inga ki kele ia le la tali watu tatu pokala le vai ngole uli pe ona yai tatu fa soa ma se fo tatu pokala me fanga solo be ona fa ilo atu fa fonga tatu watu no ola fai on tatu se atu ila unanga mal tatu al tatu titi sali Samoa ola fai on fa ilo ni so vai ngola to unanga mal tatu masani pe ona yai fa tasi mai al fatu ya fauna flora la sa
o le unanga mal tautua le tatu company o Tisal o la tu yo ngafa manisi vaenga o unanga pe ona ia le so ia mai se fo ia so tasi pa talo fatu balanga nga fia le nei ia uli matango fie ia te ol faltua ia ma lo la vale on site tu manga ruega ma lo se fo boria ma lo fo lang mama ma lo la var so fo talo fo lava awa uli mon via ilo sunga ia te tia ile nei fo I vaenga o le aso e fatalo fatu fo ile pa ia mare malo le tato atu no iso se tafo le nei la langi ai me se fo ipanga uma lava le nei company e tikisa ai me se fo le radio Samoa pe la vole nai ma sani la vona tanga I mava ai fo I lunga o penga te fai langi ai me se la vole tato o penga al vai ngale le Facebook ai o le fianga sili fo o ro ai tino matala no atu fo lo sumo o no lo mo mo nei ava no fa fa so fo I vai ngolo matu fo awa nanga Halo faftai yo le besi di foi mata ua faftai le fionga la pepe o mo le no fa so atu ina le unanga bal tautua wana na fai me le fionga la pepe o lo ye foi le matu o unanga Samoa ai mari o lo mo le no tatu tal no foi mata tu fa so ai ia ina unanga ina Samoa ia la fu asi de siliatu tatu watu no ia te o lo tautua ina le tatu watu no Samoa ila unanga mal tautua masana le tatu company faftai ya le tu ala li malo singa ngase la pepe ia o te lo le fa tau o mole vai o le ni le ile na o le au pepe a te mai atu o pasi le fitsa le au pepe me na wai o so o mole vai yesi o mole vai sa salapa sau ia vai kalmalingi ele I mauala ngase ya la o uma ia fuala au kui o uma fuala au kafakolu o uma kwa Paula le mele ko koe se fo mai ave su e ngase dai mo wai sa o e tate to I ula van fo mai silio yesu ke viso mata mal langi e la ke fo ia malo o kamala e la ke malo o kamala e me ka fa malo lo makwa ke e ia ai va ko ave su le mai makwa ke fo Paula le me fa kali po la ke malo ia malo faftai mo le vano tatu te fa so au nanga mo tautua masana tatu company o Tisal o ani vaenga te tau ona manino le fa fonga tatu watu la o tautua o lo tautua ina tono tatu watu ai mai se fo ila manto yo lo no fafo o lo anga I mai la nanga mo tautua lo fonga fatua faftai la vati te mo le vano pe fe na ta o le amatanga o le tatou whaafilo o le awa no wha aron nei le mātou fo itu na sila fie tele vaenga I te tono le mātou company a o le vaenga le pe o na onga lua e ma nisi fo I o usomatua ngani o lo mātou ngā lua whatas o le vaenga le ta o le mai cash pe o no tau sila fia o lua tele fo I vaenga o lo wha pe o na pisa e fo I le toa ngane ia le au pepe ala le la foina mai o se leni mai no mama o o mātou tonu ale ngā lulu e mare au pepe I le vaenga le o le mai cash o le awa no foi nei ua maua le nei aso o e fifianga sili o nei pei o le iai le fesoso ani po o le whawhaingo fie ina lea o vaenga le mai se ai tu tau se leni o e pei o le sila fia o le mai cash lava i o le whaingo ina le o le vaenga le o le matau nanga o le tupe whaunga ina e teu te tono lau telefoni Digicel so ele whaunga ina la le physical cash e pe ua whaunga ina le telefoni e se nai se leni pe te wai fo I tupe whai ei lunga le cash power wa umatulanga na pe ei piri le vai ma whawhingo fi e fe la fo ina o se leni e ala fo ila e mese lava o te ilua le tele le fesosoani po vaenga le au mai atu no mamau ele ngata I New Zealand ma Australia ai so se vaenga le nei la langi o iai lava o tatou a inga o lo wala lam papa awai o lo fa peona la fo se leni mai o le tu watu fo ila le tau au o le company nei ina ia fa faingo fie fo ila vaenga le me se lava peona sila fia o le tele lava o tatou au malanga o lo malanga atu I fafu e tau sa ili me sen mai e se leni a ele ngata ina o a inga nei tau sa ili vaenga ya nga e tala ina ai se leni le fu ele o pomala e tele o fa lava lo tupu ile a nga I mamau mai nei a pia ai I tau ave ese mai se leni pe tala le tupu ai o lo mawhai lava ona yele o nanga le amatou
a sen mai lo le seleni pe ona sila fia o nisi foi o tato fare tupi e te tawona tala a to ale tupi ai o to nanga le e ma fai ona receive ai seleni e ma fai ona pule lava o e pe teu fato atala ilisi aso pole alava te tala lisi vaenga ai teu lisi vaenga ele pe ila lisi vaenga le pe tala a to ale seleni ai ona mato nanga e faunga na lo telefoni na o no fo lava li fale o fea lava la yelia tato a inga New Zealand po fea lava o le a lava le temi o le aso e sen mai ai e receive lava i lungo le telefoni au no ma se fea wa iso e se i li po fea fale tu pela la fu mai ai pe o le tu langa na o fi fe nei aso ono le au nanga ne fa fa ingu fia yo tato tangata ia le au ai mese lava i tu tau se leni i fa lave lave o piria o ngale wa mata ona a e vaenga ne e misi la vai tuanga ne mata malo malanga na luenga fa vai ting ia ore nanga ne o te loe a nga tele mo tato a inga lo ine nai lo le fe wa yo tina ti ai fa na ai ana na sen mai la se leni sen sa o lunga mai ka sha ti kisa i ona pule le fa sole te mi po fe nga ai mauro ye fo yo mato la inu itu e fa yo na nga ye tala se leni pe fa ye fa ta Flora fa pupulo suafa ai o le winga la tala fo ile o le fa mama venga e teno folo fo alapi o tangata inei no folo fo le teno fo ile fale fai dungo le telefoni senda la ia le dungo le tato mai cash sa o le ya e so soni fo ile mo tato a inga inu itua pe o le saunua e le to tau ane le tato ofisa le wo yei tato fale o loa ma tato la laitua e ma fai a on nafso ta ia tuai ma anga ia nei ia ma le tau wa tau ngata fui pa se sele anga ia nei o le sauna ia tia o le sa unga tonu lava na ma o le moi meeting a foi ia i matou le matou vai nga e mesel company ina ia tau mo fai fa Sofia o mai tono le tunu e ia tau mo fai foi fai loa ia inga i lo i fafu e se ko itamati na lo no foi nei ai fafu now ele fa pitona o vaenga le o ngaruenga fa vai temi ai o lo tatala e tele lava a inga o lo nei la to matua la ina fa na o lo ngalu e po fea le temi po le a po fea lava e ma fai ona sen sa o la mai lava le telefoni as long as o la ia le telefoni ma o fia fai lo ate foi le wai ei foi fasili o lo au mai e malo le tunu pe fa fea la ona set mai fafu ia se mai cash i fafo mo le sile fia le malo le tunu o matou fai pa anga ma vaenga le o le Western Union o le RIA MoneyGram to name a few nisi foi vaenga ai pe o vaenga i o matou ngalu lue fatasi e ma fai ona o lato sen mai e seleni receive le mai cash e tiki sauli nei so why te le lava na mai tau ina Western Union i le Western Union o le click X o le RIA ai mo le tala fia e ma fai ona iai ma le mai cash i tonu o no lo iai lisi vaenga o le lato feature nai tonu le app e iai le mobile wallet o inala le iai matou le mai cash na o le tala vo le fili lava le mobile wallet i peafaunga ina click X RIA MoneyGram ma le Western Union o na fili la i o le mobile wallet ta iai le mai cash lampa le inei Samoa lu mai lola io le tupe ma o te moni mau atu foi o le nei o le rate le lafu mai o se leni sina enga e tati moni mau atu ai ona le foi ai a ingolo mo fai ona fa nga ina mai la o mai cash e vatu e foi le guarantee ele le rate pe o le tulanga lana le e fie o mau ne no e fai no atu le malo le tunu lisi le va enga fa ingo fie ile la foi no se leni ia na o nofo lava i lo maota malo lau o le mele o te vai atu e o i lunga o matangata i lunga o telefoni o mea o manana e mwhai on whaatino ina sen mai lava le sen e nei ai tatau ona iai se mai cash i nei Samoa o a inga o lo i nei e tatau ona lafo me le sen leni lo winga la te neu sosari pilo moli pilo le tau tira onga o le whaatau o le ainga i fia mana mile sosani me tau o loa na fu wa mo le fa mama venga o sa o ia o hani si vai nga tau ona fiso soni ma vave ia i le tau tual mai cash mo tatu tangata i o hani si vai nga tau ona fiso soni i le tatu watanu pe o vai nga ne fa mala mai pe o vai nga ta ua na ma tele ia ile le mana o ngore malo le tinu e me se le cash power
pili o le vai, pili o whanaua o nga. Te foi ni lafo credit mai. Ai mo sila fia, e lo te mai tau ina foi, e se le tupe whaanga e tau pap mai e se foi tupe lafo mai. Ai mo le tala fia, a wha pe lo e mana e lafo a toa mere se leni. E ma whai lava e tangata le nei ona whaati noina na tau pap i lunga lava le matou mai cash app. E whai lava e tangata le tau pap, e whaonga ina ni telefoni, e ma whai foi ona se nai se leni a ngai isi mai cash i nei Samoa. A whapelo wala fo mai se leni o polu lo wa yere tangata, ai wala au mai sa vai se ila fo mai ale me o le whaala mi lavi. Io na tango wala i o le tangata le nei polu la fo le se leni ne mai fafus. La fo sa o ai i sa vai i sa ngā mea lai whaati noi, e whaonga ina la wala mai cash. O le wanga i mai fesila tatu nu fa taile avano wa mai sa o tatu pokalame nei Samoa. Fai mai pele stala la tu lungole o le mai cash. Ai mai se foi tatu ainga i Samoa pe fa feo na fatino nei i mafai ona la tu fatino ino fa ngaina la unanga ma tautua lo fengal fatua. Pa ftai tia o sile vainga ta o le foi la o yele tata no ile ne yo li sa o le o sile vainga le tele fesili. Mole sire fiel malore tinu e te tawana vestala ina le numera. Mai mole lisi foi fa mama venga ya tato. O le mato wallet lia. E tu sa pele ese ID o lo yaile temi nei o tele au tato. O le fa nga ina ID si e pe o nupi fa, passport, o le laiseni avita avale, o le vaenga le pensione, a fa pele o yaise ID le temi nei. E ma fai lava one e susu mai. I se la lava le mato officer. E ma fai ona po e ina o lo wata ina ia fai ai fa mau maunga e me e foi vai nge fesilingi ai oi a wala le ina ia secure ai lo account pe saula se se tau mo fai e tala pe le ale tulanga e fati no ina ila mai cash ala ia im fa mau maunga nei i te wa ia se si fa pe ala me le apu e lo wata pe ala me e fesili mai e fesili e pe tulanga na tu sa pele se IT ia so no merit digital so mai mato officer Pete sau foi ai te mana o te fiva ai te au flora. Ia so mai fesili mo flora. Ina ia mawhai e whaati no ina lestala ina ele ai se tupe te tongi lestala. Pau lava te ulanga ia so mai malau numero telefoni. Whaati no ina la ia lau lestala. Pu e lau WhatsApp ale ai sau IT pe ona wha malau lau atu. Ia ona whaati no la ia tulanga uma. Download le app ma tulanga nai tono lau telefoni. Ia. Ma e alia fa moe moe. Fai ngō fia ia. Pe ole te ulanga le matau au nanga lea. Ia fai ngō fia ina. Ia o mai le malo le tino. Flora, e inga yoka ke inga fio inga i Samoa le UP40. E se fe soa soangi fo idea ngi ke u fio ai le se la kokupe. Ke o vili mai anko, ia la au so fo ia anko ka kore fia alu le UP40. Ke ia le anko momu. E se fe soa soangi mo a inga ingo fifafo. E la fa tu sina se le ni fo ile se ifa mata wa ele ko mo wali UP40 ai ola banua le la to la o mata ia tatu tangata e ia ila se so sani mo tangata tatu ina isa mo la foto se le ni e o mata sa o le tia o le mata i mana ia la vole vai nga pe fisilingia no le mai cash le main vai nga le fa ta wina le ticket tu sa la pe fa pe te walu tala tupe ai mole ai inga la vale fa ta wina le ticket la fo mai le se leni ona su mai la ia mai tupe na itono la mai cash fa ta wele ticket e fa fengo fie e ona mau le ticket ona va inga le o fa malo si fa nga ino le mai cash na ilo le toi tala wa ia ile fi ai e ta wona scan do pe mau la ticket fa fengo fie o te ilo la le lo pe uma la fo me le au pe pera u ava pe le fa rongo mai o luale la fo aku male ke o luaku ia wa tele tatu sini wa ngai mal tatu watu no lo to tele la to lo falongo mai ile matango fio foi mal faingo fio la nga mal tatu al tatu titi sel ia le wa foi wa mawani awala le foi manino na life sini na lo sini mai na tatu panga ia pe fa fio na restala po la foi tu langa e mfai no na tu au mana miela o nanga le ma fa nga ina le tatu le le la umanino faingo fia me uma lo winga le se me la tau popole to ina malo matu tau so sta vale o e tu o te no fono fa la telefoni e fisi wa ile wa fa di email no Facebook ia di wane la foto pe ai Samoa le la umanino o ani si va nga lo fingal foto Flora tau na fa ilo mal tatu watunu
Ia, e pe lava o vaenga o mai ana tā ua uma, e pe lava o le nau ta inga lava. E le mawhai ona iei sau mai cash. Mai nau iei sau mai cash. Pe ale ai sau SIM card te ki sau. Pe o le tūlanga lava na e mau ai nei whaamanu ianga ma nei vaenga uma pe ona tana noa e nunga pono kalamene nei. A whape le sau a SIM card te ki sau, o loa wanoa ma tau whare o loa, o loa iei fo i whale o noa inu i tua. O loa whatau wina e po lo watu e le SIM card te ki sau. Pau lava le tūlanga na maua lava lo telefoni, SIM card, tusa pete emaili mai pe wala au mai fo le tasi lo tolu su mai a matou la uma lava le tiki sao, pe Facebook mai fo i lunga la matou page nei lunga le Facebook ka le tiki sao Samoa. Ia ona mawhaile ona le stala atu tusa fo i pe wala au mai fo i fesiri mo flora. Ia e whai ana au malanga atu le meo lo e la ima whaatino e lau le stala ina ia maua nei whaamanu ianga e pe ona tātou tala no ina lea uri nei. Leo tātala noa i tapa anga i wanga i runga le vaenga leo e sauno mai ai a Florio. Ia, lea lau te titilo atu. Ia, e ina i lātu i le wanga i runga. Lea lau olo whaftai mai vaenga tā ua pe ona iai. Ia, ae moniso whafsiri le tātu watunu mo i lātu i olo anga i mai pia tātu whafsiri. Le la umatu ina mailo le telefoni mwhai amsota iai. Ia le faltua mo tātu le nei tai au. So sani, awala whai ngofie, le ise vevesi. Tino whanofo ai olo whalim fisfisi. Fisi ia alu atu telefoni Samoa, alu atu e male tau al telefoni, ia male telo tātou oloa, ia whamai amel tātou tua wal tau nanga lo whengal whaltua, o anisi vaenga e fia whamai ai marangang whalalo? Ia, le tele lava se vaenga, pau lava le nganga e moli atu o le whaftai o le avanoa utu ina mai a te matou e watu e nei, vaenga foi o le matou au nanga, ina ia mawhai ana fisoswani ni malu le tinu, moli atu fo ile, whawhitai pa anga uma lava le nei company, e mesele mai cash. O le whaonga aina o le vaenga ua mai tau ino. Ua tele lava ainga o lo au maumua, nofo mau i New Zealand, mau Australia, ma le nei laulangi, ua whaonga aina mai le au nanga ne on mai cash. Ia, mai o te ilo foi, o le tele lava matou promotions, e mese fo iyo, o whaalawi lolo, watu ilunga i penga te whailangi, e mese fo ia la leo uma. Ina ia, e tama whai o Sofia e fo ima reward atu, ia tangata, o lo whanga ina le unanga le mai cash, e whaftai lava tia mo le awanoa, li nei aso, fia fo i whapeona whaso atu, mo awa ai atu fo i le maana ia mai o lau sei marau la e le nei aso, ia, whamanu ia lava le tua i fofonga umo le nei au uli, ma tō inga fo i o le nei aso, ia, whatasi mai le tua i mea uma mo tātou, e mesi, talo sia i ese aso tātou te whelo ai ai. Ia. Ka le ala ua umari upi, le la umari upi foti, ia, le tere umalanga mai o mai maari kempo, ia, se manue tātou te whelo ai ai. E wala ku kako popo ya ni ke. Ia oro ka se ere umako kongi, ore a kau kongi, ore kau nga ka yon nge se. E alo luangi mo se. Whaftai tere lava ilo whengal whaltua, ilo unanga mal tautua, manino al whafongal tatu watunu ule ne yaso, i vaianga uma peona i tala, i aua fola unanga mal whawhaingo fia male malo tatu watunu. Tala se ere lo whaleli, to e mo se si lau, mo se fsota inga mo tatu i Samoa, to e whaamtala mwhailoa, nisi vaianga le tautua i manuia tele tiu te mangaluanga, nei vai yaso ilo whengal whaltua, me se lo whengal luanga? Whaftai tia, manuia lava le auri Samoa. Ia so i fua mai manuia. Lelai, ia, o mawhatumari tātou watunu, nisi nā vaianga pe ona eila unanga mele tautua, le tātou company o titi sal pe ona whailo mo tātou, le whalatua ia Flora, le wsa leo manino, le whaafonga le tātou watunu, whaingo fie, nisi meko kai kaupisi ero mawhau, te nofo lau telefoni, pidi mailu tau ainga Samoa, anga ilo ilunga i upenga te whailangi, ia nau whailo mwhamanino le telo vaianga, mo nisa whamtalanga mana, i whafso ta ipele awhianga lau pepe, o le lua le tolu, o le olua tasi, lua le tolu, tolu whawha, olua tasi, lua le tolu, tolu whawha, ia o le tautua nāmala unanga le whianga lau pepe, o le tautua atu mo tātou inei, ai mo le fsosani, ia fsota ia toi, fo ima mo le tātou telefoni Samoa, mo niso vaenga, o le tautua mala unanga mo le malo le tātou tunu. Ia, le ua tasi le minuta te aneli tula tasi tātou tali watu mo tātou telefou le ngana Britania, ia on toi tali mailea toi whawau, niso tātou whawhianga, su i whiwhilo i le nei so. In this update, former National leader Judith Collins says all good things must come to an end as she quits politics to become president of the Law Commission.
The MP for Papakura entered Parliament in 2002 and says a highlight of the past 24 years was getting the Defence Capability Plan through. A low point is the 2020 election, when she led the party into its second worst result. She says she's loved the job. 12 years in opposition, 12 years in government. There's a lot of symmetry going on there, and 18 portfolios. It's pretty cool. Relief for parents with unwell babies not knowing which painkillers to use at home. A landmark long-term studies found paracetamol and ibuprofen are safe for young children. They were previously thought to be associated with eczema, asthma and other diseases. Lead researcher Auckland University Professor Stuart Dalzell says this new information should put minds at ease. We now have information that we didn't previously have to say that both these medications are incredibly safe in children less than 6 months of age. Access to dental treatments within reach for most people, but clinics can struggle to find staff. A new Dental Association survey reveals 93% of clinicians are accepting new patients, and almost 9 out of 10 can offer an appointment within a week. But filling dentist vacancies averages 24 weeks. Recruiting hygienists takes 33. President David Excel says it's easier to find staff in urban areas. It's really difficult for us to get dentists to go and work in the provinces and the provincial towns. So that's the real challenge that we've got at the moment. And the government is sticking to its original intention while changing Auckland's housing intensification plan. It's confirmed it's watering down controversial planning rules, allowing 2 million homes to be built over the coming decades. Chris Bishop says the changes, including a new modelling number, will be revealed over the coming month. That's news. In sport, Damien McKenzie's start to his 2026 rugby season is likely to be delayed. He's with his Super Rugby teammates in Mount Maunganui as they prepare for a pre-season match against the Fijian Drua on Friday. He won't play, having only returned to training on Monday. McKenzie says he's probably going to miss next week's trial against the Hurricanes, as well as possibly the season opener against the Blues, with his partner expecting their first baby. All Blacks halfback Cam Roigard has re-signed with New Zealand Rugby for a further 2 seasons until the end of 2029. And the last singles quarterfinals will be played today at the Australian Tennis Open, starting with Iga Swiatek and Elena Rybakina from 1:30 this afternoon. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh. Eva Malma Musica. Jason, Jay Lingy on the mic. Let's go! I love it when you move your booty down low. See us go winding to the world-class show. Kick it, let's get low. From Jamaica all around the world. You're so precious like a diamond pearl. Fantasizing, wanna dance with you. Wind your body. I wanna get with you. So baby, what you wanna do, tell me. Never my soul, see my fire, I'm only mole. You and my wallet. Le tempo è stefa, fifi e moi. Give my soul, see my fire, I'm only mole. You and my wallet, le tempo è stefa, fifi e moi. Ole mali for e, ole a fi. Na solo e banga, uso a fe mai e. Ole va for yaso, otavala bala. Si tu tala no. Myself, I leave.
jam boys there, 5-4 more. Minuto lo channel chula chasi. Le to fa chula unang mal to chual tato company le Casa Pets in le chai le oli. Ya ole mfano mo watu tsunga Prince. La to unang mal to chua pe na yai tato ai sidi alo wala wane tato fa joy no tango to lo watu. La to watu tato fa joy al tato company la ele mfano manino ya oi. Ya la to unang mal to chual tsunga Prince o Prince o lo ongalue Casa Pets and appliances o lo ye la to fa joy na la to seti ono foa no fo tolu ma no fo singles e lua mai i leiva tala de vayaso la sia la tu faptolo no lua o le moenga o queen size fitu tala de vayaso o le iPhone small tolu sfulima tala de vayaso ya ma le la tu smart TV lima inisi le na ile na o le sfulima tala ile vayaso afiane la il fafitufa o le fafitufa Great South Road i o tahuhu o lo ye la tu tua ma le tolu fit wiva Tolu Fitwiva creates in off-road in Henderson. Olo yai walau ane telefon over selau. Lua 5 over selau. Lua 5. Ya ono wale mo watu le sunga Prince o na watu ina tu le tatu telefoni malaya la tu faptoa. Te fa baloti di so tatu pa nga lungo tatu Facebook le so. E seta tango mo malo fafter mafta mai pati meki talo fatalo falava hedo vaenga malo se fomoria pena fo ia tuna tangua pa talo fatu po club fa so tofia pa talo fatu ile ndei fo ia oli wa mai lo nai klestete o manu ia lava toina Rupi Louis fa talo fatu le mafta mai ina USA sungalu le ta fa talo fatu po club malo fa tai asolu lo ye tatou evo fe au fa talo fatu le ma futu mai nai Amstel ya nga uputo muli fatalo fatu balor se fo laude lei pen mayava momole tolo anga il awal disciples ya fionga ya taitu ave penny leuta faola missionary fatalo fatu balor fatale maftamai ya malo fatai ya tu totelo la tolo maftamai lungo tatu pokalambele nei yauli avanga solo niso tatu fa fianga ya moniso tatu musika so filo ya wa fianga tatu watunu tiute manga luenga Richard Parker bitavale umanunga la tele ya bese fole malo tatu watunu tapedatu bonga luenga le po datu finga luenga le sifi po fai le mo fo ni aso Loi matawa malingi ua ole no polea Bosa uanga sala e ua e fa pena Le maua o se mo na ole manatu ia oe Ua umai lo une fa moe moe Timunga malela o te alupea Ilo ua lofa ia oredia Ele mumulu ese le nei avenga Masalo o lo ua lofa faavalea Maunga mafuli maya se itanu miai Po le sami e tumui a fe ai
Tui ai lunga na te whasoa O te inu pe iai o wa o lau tau tonga Se matangi se e ave sea Le ne whaingata ia so uma Maunga mafuli mai a se i tanu mi ai Po le sami e tu mui a fe ai Ngona i tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Maunga mafuli mai a se i tanu mi ai Po o le sami e tu mui a fe ai Ngona i tino ua o mai le vai vai Ua o leilo se mea a fai Loi matamalingi Richard Baka Pese atu mo ole ne fo yaso A o tau wha mai ai au ngā ruenga masani o le aso mo le aso Ia malonga tono le vai aso pe ona tato iai Te wha malo atu niso le tato wa tinu o leo o ngā ruenga wha vai taimi Le folo mafutu mai lunga o le tato po kalame Ia ma wha malo atu au nanga matautua te tasi ka tato company Company SS e maise fo yo fale ainga o lo whiangai mo le tato wa tinu o Whai malua o whaiva Ona sai fo ilo loto le nei as Le maftanga fo to ina malo matua le nei honi Fa malo atu po kalame ya te olua Ia nei fo vai taimi ili pio sa mo i laso Ia ngofu arko inga ia ngofu bole inga anga me fai ke ya leo alungangere ali Au mai le saru lima sasa ko yang alang O le lo makua ia se ako alang ia konga ia lo lua ia karianga ia fa ka fange lunga la ia konga Ia pe ale la vase e le konga Ia o nei vai taimi ia tatou tamam tina matua ia tunu nei fa Ia maka le TV O le whainga le tonu whai e tātou tamam tina matua Ave whatiti E fwoi teimi te whai atu ana o le tā oto manofo Mata le TV E peila e eisi teimi e vinga le to ina malo matu e fio i Samoa A ola i Samoa le malo losi ia O le malo losi pe au i Samoa Aisea, le anga fwoi lau atu Ua toe ngai yoi le tino Ua toe vavai atu I fale le i Samoa e ta lai Was e vava iatu e fia no fala tu i fale fo i tala i lai ia e ngofo kwa ki fafa ki fafa i le pi oni fale tatu te e pogi fa solo atoa a o fale la tatu samo o ye ke ngofo o i la lo po ia mai ki aku ange o fe ako anga ia lua ia kwalongwa o fe su yai ia ngakalongwa e kuma la wala kele ala sa fa ku le fale la kalongwa Oisia vae ngā tātu te iloa, e misia ni o tātu tangata mātutua. Ia tātu watu i Samoa, au nei, ia posi kere furusui, o awala tātu te tiro, fo i lea mō tātou, ina ia whaafie peana ia tātu mātutua. Ave whaatiti. Yesu teimi, alu whaatawhalo to ina malomatua, whaatiti atu Tele City, whaatiti atu Sepaka, whasavari atu i E voi te miwa pisi te lei tātou marolos. Ai, maua lewa noa awe whaatiti. Esto ina masino matua. O le tāua fo ina po kalame nei tātou tu amatua po tu asina. Le olo whaatino ina i tono niso e kālesia ma niso whalaptonga. O le awe i o lātou se ia toe militino, taratara noa, whaasoa, se i toe whaafesoa hai i mea sātu tupu lātou vai teimi. Ia, o toe mauaile o le ata. Ma toe mauaile o whaafesoa inga ia i mea le lātou vai teimi. A le ngata ilia. Ia mawana i tālonga. Mawana i tālonga e ta alu ai pero komingo.
Ia o le pele. Ia o whai ngā kāla. Ioi, o mea ngai tātalo loa to ina malo matua lantou. Ia e se mai ia tātou Samoa. Ia o le ngai iai le vaitamina iai ni so i lātou na vili mai. E su e mai po whemo wai nia ni lau whala. Su e mai po whemo ni lau whala. Wai vai, le wa makan kau su e mai lo makuangi lau whala fo ia ave whai whala langa. E iai po kalame lo wha ngā solo lesi tū. O lo ie po kalame o le la langa. Iau te ropo ringonga po kalame lesa i sa whai wha atino ina fo i. E le pitonu ule mon rewa. Ia o le o la langa le whala. E longo koe o aunga usau unga urua fo i hala langa le ia konga ala langa le fala ia awa malua ka kama idima i ole malu o le o koe le ka kama idima wa vai wa sia koe va vai wa malua fa sala akor su e gal se au le si wa o male malua o falo o mi pinko wa o walo o mi pinko ma le se lengi e ika ia o fale ko ngai fo ilau ka mai lima ia langa se samo o ka se va vai ia ma le sia me ia wale ko so ka mai wale ko so ka mai lima wa va venga mang mi fa kwa e lima se furu ko sa I know you have another woman. Ya ngai fa ko kau ku wa ma ai melo lolo ma ai fa pa masi ma wa makanga ma roka mai. Iu e fa vai ya. Pa pa kiu pipi ma loka mai. Luas pun lua minute lau te nei ia leitu lai tasi. Kau fa vai mai ka ko mai limo o le kere ko ngai fia langa o le wa kere oki. Wa kere fa blave o kau lese konga. Kau fa vai mai au kama i lima la lea. Tate mo ya la Melissa. Toi langi no le besel jamaa. Ya fa vai mai au kama i lima. Le zinga tau Samoa. O kare kero fi au fa Samoa kango fai. Ai nga o mai ingi. Yo le fai ngor ko pai fa me wali lo miri puka. Yo le kungunga o le koko ale sa fa me wali lo kungu. Yo le palu ngor koko fa me wali lo paru. Ai lo ai pen koko. E nei lo palu koko ai lo ai pen koko. Pai mai se asa ka nga saude si Samoa o le makwali le yo le pen koko. Al meri a o ko pen koko mo fa avi fa. Makau kia le olanga. Kau kia le olanga lo ka ko la. A fa ia ko le pe pen koko ingi fo. Mai fai le bula oli. Tali watu la tu bangalu ngo koko Pai nga fo la solulu ya la alba ku la solulu ya. Ya malo le ngo sa. Chache moya la no mata na fanya ia me aua Sili fana fa de ata Samoa no tu
Lena, ta te moia la e loi mata o ai na whaia lena yaso. Ia malolo sai, malolo bale. Hafa to lele tula tasi. Ile to chupla ranga le sifon radio Samoa tasi lima vitolu amo. Tati to masani pe ona yai ia le nei fo yaso lolo. Ya wawa ia tu fo ilunga o penga te whailang. Ia ili telo me olo tutupu. Ai masilava statu watu no Samoa. Maloa tatalo pe mo tatu watu no me olo tutupu tolo tatu watu no. Swinga olo o anga iai le whainga malo. Ai taua lau tatalo. Taua lau tatalo. I me olo anga i fo il whainga malo la tau. Ia nevai taimi. O le swinga. O le fuata malona lou. Ia o le tau mawhai fo e yeise swinga. Ina ia mawhai. Ona fisoa sani mo ne o tātou ainga i Samoa.
pe ona iai o le taua la ina i mawhai on tuina atu ia mo lau te talo mo neo tātou ainga ai maisal tātou whai ngā malo ina i mawhai ona taunu umalmanuia ia tāpenanga pe ona iai mai anisi o tātou wharinga toi tari mailo tātou pokalame ina nei taimi lauli a whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa Market o nisi nei o mafua anga e te tauai o e au Maui New Zealand ai o lo e fia fisoswani ainga i Samoa e mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi a le Samoa Market ai piki Samoa whawhai ngō fia sa aonga o sose whaala velave tutongi le pilio mōli, pilio le vai mea whawhale po se tau mafutanga mō lau ainga tō mai lau whaatuatuanga i le Samoa Market mō sose wha moe moe mo ainga i Samoa www.samoamarket.com Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i loa i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. E te mana e maua se luma na e manuia o la watali i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i naenga ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga i le whainumera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le University, po le University Entrance, i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. La cosa suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey.
Talo fal tatou tunu ele nei fo yaso il tatou por kalambio le amre tuleola o te fa felo ai te o e fai fo ona fa tasi mai le nei yaso ma lo lava le soi fu manuia o le tusi le teuter no me e tols ful tasi ale fai upo e ono il fai unga fa pea awa tau te fefefe awa fo nei matatau i o lato luma awa o Yehova lo watua lua te o fa tasi maia na te le tu ua lava oe na te le la foai ia te oe. Ale upu mo oe le aso le dei. O lo o iai le tua ma oe. God is always with you. O le upu e iai le tala na o fai tauai e winga le tamaititi matawhiwhi. Na tuli alo na tina i le isi po e alue au mai le moplei tua o le fale. Ia tua o le fase. Ia awa musu le tamaititi alu. O ngor kam giki o le mukua maka whewhea. Ia fai mai lolo na tina kam giki. Sale san fai aku whaafia ia te oe e au e te whewhe le pongi sa. Ia fai mai kala kam giki ia i oe tina pat ai wha mole mole au e te whai mau ki alu au mai le mop. Ia osa kulolo na tina koe fai mai lolo na tina. San e kei loa oe e so se mea e ia Yesu whaatasi ma oe. E kei loa e le mawhainga na e ko kasi e le ai se mea i ke whewhe ai fo le pongisa e ia Yesu whaatasi ma oe ia whai mai kamiki ia i oe kei lo tina ia whai mai lo tina ia lola ia le mai le mo ia ku ko e lunga kamiki la ala ale mu ko e le whai ko piko i ko fan la tua tamititi ka ku pongisa fafo ka wa kamika kala le mu fa whai ko ula fafo mononga lima whai mai Yesu whamol mole e mawhainga e au mai le mo fa mo ya o tala la pe se tala foi le mali ai o le me mongi la o le me le o le fefe e o le fefe o le me masani ai kai pe se e la ya se le fefe e o uma mai lava e fa le natura ia le o mai o le me le o le fefe awa fa te tainga so se me lava e te tau mawhai e fai se taimi mua ke le fai mua e fa le nga kula le o mai o le fefe e po se me foi le ua fa tonu atu o e ke fai e ke loa e le qualify o e ke le fai ngole me te fa longa ku fo e no mo fo le mele o le o mai o le fefe pe o lo ko mo fai fo e fai se me sa e fei o le mo ai e fa le natura fo le o mai o le fefe ia te oe pat al mela ka ul nei a e tau mawhai e ke whaia le mea ngai ke whewhe ai ke kau mawhai e whai ma e loa o whaatasi aku le tua ma oe ke lo le mea latu o le a whausi ai oe ma tupu ai lo o langa whaalango i le tua o le upu mo oe le asu le nei whai mai tala le tua a whai o e whewhe whai se mea whewhe a nga i luma whewhe koe whai se mea ma se mua o le upu le nei mo oe whai mai tala le tua aua e te whewhe awa o te iai i te oe whe mai o au mai ta te o whaatasi ma oe ale mea mka ukia ngai le tua awala au le tua ma sento e le tua i se mea ke alu iai e ke le alu nga oe o le mea kupu na te ave oe i le mea lenga ke senti ngai oe kai pele mea mwhai a mose wa aing whai mai le tua i a mose alu e au mai lo nuu i ai kupitu ai umai fonga koe whai mai kala le tua ua o waluifo nei o ke la vea i lo nu mai lima fara winga nga o nga whaia ia mose atu a o le atua nga o ma mose whapena whila le upu mo o le asu nei a whai o iese mea o nga lue atu le atua i lo loto inga ia e whaia se mea e manguia i seisi vi ia i le atua a o iese whewhe ia te oe o le upu mo o le asu nei e le na o nga sento o le atua e whaili melnga a whai mai tala le atua o te ave o ina o le tua e iai o ia ma oe. O le upu mo oe le asu le nei. O lo o iai le tua ma oe i le asu le nei. I le mele na e te iai le tua. Whawhitai ai wala au i mātou se mea e whaia. E le na ona mātou whaia pe o e whai. Ai te iai whaatasi mai mātou. Whawhitai Jesu. Amen.
e pes pesenga fale nganga le na mo tātou le nei yauli a velo wola yao ngā au e te whiwhi. Upu wha mamafa au e te whiwhi. Ofolo wola, ofolo seifua mo le ngā luenga le tua manua maua le malos. Au ala tātou te popole, au a tātou te whiwhi. Lo seifua le tua o ia tāpena ina mea uma mo tātou lana whanau. Io e te whiwhi leo lo no winga ilo ia te oe le li. Ai a tātou whalango lango ma tātou wha moe moe le tua. O a me te tupo leo langa. Lea fo se me te manawa. Ele si me tātou te pole, me tātou te whiwhi. Whaftere sunga le whawhengai ngai ala whaere kopa ma le whamoris au ma le a reto le ola mo tātou. Tau maftanga whaere nganga le nai lo se fua ma le uola. E ta poe, tō matau, lui tau, whamalos. Fangu le upo le li ia te oe maa. Ia vi ia li, ma le nganga le whaftai tari eino le a reto le ola. Ia I lo loto ma lo fina ngalo. Ia ma tātou umalava o tātou whalango longo I le upo le tua. Wā me te tupo leo langa, au ne tātou whewhi, tātou wha marolosi ma whinau, le aise me whaingatai le tua. O le vai teimi lei, tātou tilo foi. O isi a inga, pe o whanau wha me iwa ka whiu foi la ka whangau, au a te whewhi. E te tau tala I lau whanau le mea moni. Ioi, e teimi o lau o solonga le lei, pe e ai asta mai titi whaolonga tale a inga. E fo te me alo luau tau musu matua e whaatonu te whanau. Ia o le tu ala loa ia le pokalame ma le sosoani atu mana ia upo le li. Aua tātou te whewhi. Tono tātou ainga, aua tātou te whewhi whaatonu tātou whanau. Au fo tātou te whewhi tau tala le me moni. Ia ma le lu tau mana ia nā mo tātou. Se o tali mai ia nei whaase silanga le taunu mai lunga le tātou pokalame nei aso. Ia ona to e tali watu fo ilia whaawau atu nei musika. Patatu tau maa vai le tali tu lai lua le nei oli. Ea e maanga io. O liso tātou whalinga pia na watu mo tātou. O lo iai ia le tātou tui pui pui lo le tātou mai il misela. O tātou ia malanga I Samoa. Te tau ona e le whailau tui il misela. Pui pui le lei oe. Ia mo alo malau tui il misela. Anga ilora ia whaise pesau pe patui. Ua umana whailau tui il misela. Ia ngai malanga lule I Samoa te ta whawhawai. A le nau umana whailau tui il misela. Ea sekere ngā. Ia mana ia luanga ia nei se whale tala vai o laila tāne. Ma tala noa iai. Paso iai. Ia matamo whai ma tātou e vaere fō mai. E whai ei lau tui le nā. Ia wa mahe ona whailau tui il misela. Leisi tātou whaalinga nei maftanga. Tama whanau a Santawa. E whaatulu watu Samoa o le awa mala. Ai o le a whangatonu ia le malama ma vili tonu le ifia maina. I le maftanga tama whanau a Santawa. I tamali I mawhailaunga ai maise a inga sa mata o loa fia mpapa au kila nei le pa ia la balea I sa tu mafono awa ia tawa mafimata se yuli male maupu male tama o leuso le mamalu ia fale a fulungongo male fale tolu o le awhianga I nei le tatu nuu I si ulepa male sa ilinga malo awale tofi faipule o le tatu tu malo sa fatasi e whaase sila tuai ma le whaalalo o le awhaia le whanutanga. A le tātou nuu I le aso tonai, aso tolu sumatasi I anuari le tulai ono I le awhiawhi I le tuatusi 25 Monterey Avenue I nai o Tahuhu. E te talo tuai tama whanau o Santawa, ai maise le nofo haswafa, ma whale upolu, o suli ma feoi o le ainga saf mata. Tātou whilo iai I le aso, I le lofa ma le anga lei o le tua whaftai sa india e maiava san lau ma le maftanga Santawa I le telefoni le olo tasi 253 o le whawhatasi a whemata por salu e whapole lua I le olo fitu 5 tolu lua po a whemata fotu neweli I le olo lua whalua walu lua fitu o fitu. Maftanga la inga ili tupa e pae o suli o polu ma pai ala I vai ngā I sa tupa I tea ma fai ai ma vai moso o le tafu tolu o le tatu a inga ua tonu nei I le komiti o le a avea le aso tonai aso fito februari le tula se fulba le lua I tula sumalua ma ai I le no fanga e fai ai le tatu a fono o le hola le kalesia e whakasai Niulin I Great North Road. E whamanatu atu tau a mai I a Sauteitai
Sau te tai mana ia awa se whaamalastino o le tātu ainga, whaamole tātu ainga i au kilani, whaamalosi mai, o lo malanga mamau mai, i o tātu ainga i Wellington ma Hastings, o le tātu fono whae ule nei, e talanoi nā i le tātu whamoe mo le malanga atu i Samoa i le tūlata le whaiunga o le nei tausangaru o luono mo le tātu reunion, o lo whaatari mai Samoa i se ia tātou. O niso whamatalanga, ia mo le silafia pe a awai mai whaatai o le komiti. Leisi tatu whaasilanga, whono i tūmalo malreua, ma whaatsinga a le whaaliu le la. E momuana whaapoi i la autu manu i le paia o lau whaafonganga Samoa o le amamala, a le nei whaasilanga, e whaapito au ngawha i le mamalu, o le tatu watunu o lalampapa au i malreua mai tūmalo tua oi. E wala au atu ma le whaalalo, e whaapea, o le asonga fua, asolua whea puali lua olu ono, o la tātou whaatsinga, wha le masina mua na o le nei tausanga e whaia i le Monrewa Sports Centre i Mount Ford Park, i le tasi vale o Weymouth Road i Monrewa, i le tulas fulu tai au i le tulas umalua i Loli, e te tala le avanoa mo sui o i Kalisia, a pia maftanga, whalaptonga, ma so se Samoa e fi awai. O le nei whaatsinga o loo awai mai ai, i a sui o le fono whaavai a Monrewa Local Board, awal le soalo pureina o mata upu mo le atina ina o le tatu tumalo. A mai ala songa fua. Ona sosoa i lea ma le whaatsinga, wha le masina le whaaliu le la, mai le sifu malua le oli pa ia le tula i tolu le fiafi, i le aso ma le nofanga lava le tasi mo tu a mātutua. E te tala nei whaatsinga i so se tua a sina e fia awai mai. O loo sainia le nei o lo saunia le lei, i le tatu tau maftanga, mo le fonga tau mafa, i le aso ona soa i lea, ma taalonga, mo le au mātutua e ta whawai. Mo anisa whapatalanga walawane i le Asa Foundation, i le telefoni o le olo tasi valu, tasi whalua. Olo tasi valu o whalua le tatu telefoni. Ia, pauna o tatu whasilanga lutonu mai, i le nei foi ouli, i le mafutumai le tatu watunu. Na nei le fai tatu sumpa le fai tatu na nei le tatu whamarastino le fai soa i na le tatu whari masani. Tāla li tula ionu le fia na nei tu e fai tatu whamarastino na ia tau o foli na e ngai mai ei tatu o leua amata ona tau ngai mai le tau maruru. E le lei al saur kau maruru feto ai malutino na e malos. Ai manai ala avanoa na nei sumai fai sa whamarastino. Tāla li tula ionu le fia na nei avau tatu sumpa. Ia pa fo de singa mingoi fa afultino mo le fa singa malosi alu le fale alu atu fa le pti fa le toast ai mo singa fa mama venga aso to na ito e bo tatu fa inga masani tatu ke po amal tatu chairman pan ia aso to na ito e mo tatu ke po amal tatu chairman pan mo ke po ala mo tatu pitonu o taro ia ai fia mo ala su atu lastona aso tona i te latu e te tofo mai tau samil ke po al mato pitonu e se fo skai la to o tara wala mai la tatu telefoni na olu tasi olu fa fitu fa lu e votol ia mo al tatu ke po ala poa to e la poto manai to e au le leipi o fai ke po Wait, out the deep Ricky Pua. Tatu filo le asa tayo lo fo bole nga leo le tua pa fit tele sa mole atu no pele mo tatu filo inga mo tatu maftanga le yeso la to uma lava lo mafuta mai lunga tatu pokala me tasi ono tesi tasi FM Samoa ia mo mole fo le nga fa tayo mafta mai lunga tatu to tua tatu we vanga pi ona yele nei fo ya oni tatu tal si ele lo fo le te ia tu lo tu se fu mo smatu wola to e mafuta fo idel pokala me fifi mai le aso tayo ia ilon te masani tali tu las folu ile aso atayao ia e vai mai fo ila ia lea ma wal tatu pokala me aso atayao
Ni so la tolo fa fsili mai tatu ke po amal tatu German pan ka ko va sa ole popo ili fa ka ka ko se pengu sa usa ole popo juice mangaya balu ka ole popo ka ko ke po ya e ko foi langa ru ko foi ko ingo Joshua ya mala ka mo mai ko le misi astona la ko ke po la ka malanga i lo malo ia fa malot fo le sungal kapten o le president o kapten o awal valele amo aunga e aluatu ale oka tatu o kirki ia matatu fo ie fa au kirki e fi manga misi oka tinko mai pero fo so de fo di la so sa lau German pan matatu ke po e no to 2 minute on talo le tula lu so walu matu fan tatu felo la so tayo sei fo mai monuia Gotta be fresh and your sweet little tune. Might be thinking too much, but as much as gosh. I know you haven't had a woman. I must love your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you haven't had a woman. Don't mess with my tutu. Toi whaatalo whātu I lau whaafonga le nei tū la o le aso alo maia o nisine o tātou tāla fau mwhai o na tū whaatasia e lau Radio Samoa. Wa whaalia nisi o tangata na api le tō lau apinga I maunga nui o le mala lea na o lātou mōli mawina. I le haawhiai o ia whaaitu I se ele solo tele. E pe ona wha mawina I le matua I whaalenga ina I o whale mata avale I tu ainga o le caravan I le palapala. Whamawina le toa tele o tangata lo tau sa ilia e au fiai mani whana witi, masalo mia o lo tanu mia I lalo le palapala. I whamatalanga I awala o whaasalaunga le leiti o whaavau malo o New Zealand, na a fia lea no whanga le Beachside Holiday Park, po le awhatonu leo o le tu lai wa le tai au o le aso tofi, whaalanga inai le tele o mea tō tino. Li potia mai le ngāle lue ai au nanga o whaalawlawe tutupu whaafua sei, e au fia ai le Urban Search and Rescue le pō atoa, e sa ili malawea I mai I lātou o lo le luloa mai. Ma ono ia fōlinga wa aia matulanga pangātia o wheta ia I maa fianga o lea whaalawlawe whanātura, o lea o whailoa ai le matau ma le whewhe tele o se tasi o turisi, o se tangata no kanata, I tūlanga na ia mōli mawina, ai mese lava le toititi a fia ai masiona a inga. I se whaatala noanga le Minsta o whaalawlawe tupu whaafua sei, Emergency Management, ia Mark Mitchell, matusi tala, na ia whaamanino ai e iai se teine I titi, o lo o awhia I tangata lo sa ili nei. E le o mai loa le lei le numero tangata lo tau sa ilia, ai o lo o iai le tartanunga leo, e le to tele atu marito o se fulu. Whaamawina le tele o helikopa o fisosoni atu le nei ngā luenga whita. Ai ise mata upu mai I le nei whaalawalawe whaanatura, o le na li potia mai, I whaitu o Welcome Bay. Le mawai ni tino maliliu o ni tangata se tō lua. E tasi se tangata na avatu le whale mai mō manu anga tunga, ma o whaamawina le tele o whale na whaalanga ina. Whaalia le tuinatu o ia tino maliliu I le ofisa o pule maliu po le coroner. Ai se tala lata mai I lea mata upu o whaamaunia mai o tangata o maliliu o se tua atina matua masiona alo. A o tali ato le toa tele o sui o whaalawalawe tutupu whaafua sei I a whianga whaanātura. E le o mana o loa I lava le li potia mai.
Le tali atu wai o nisi o ilato I mata upu wa afia iso I fua maola o tangata I totono au kilani. E pei ona lipotia mai ai le maliu o se ave pasika po se motorcyclist ina ua feto ai ma se loli la poa. I whamtalanga mai leo po le kuwata e te aile se funmaltasi le po na o lato mau ai le sawa tele o le alo le pasika e anga I atu le itu I saute o le motorway latane I o tara. Ta ua Superintendent Shannon Gray na tau mawhai atu leo e ala I le whai o wha ailoilo I le ave pasika ina ia tu peitai e le itu e peise I waatili ai le sawa o le alo le pasika. Ai whaamatala I le ileva o na tupu le atu langa e wa ai atu loe leo se ave loli o lo o talo ma tau mawhai e ta aufi la tau. Talu ai wa feto ai se tangata malana pasika I lana loli ma o lena maa watu ai loe leo o le pasika lea na o la atou tuli loaina. Whamauina e whai lava sina tu ngā o manu anga o le li ave pasika ma o lena maliwa I lava o ia le nofuanga na tū lai ai lea whaalavelave. Na tāpunia a wala anga I atu I tū saute le highway tasi a o whaasolo I loilonga ma na whaato atatala lava I le tū lai lima I le taia o le asfaraile. O lo o tālia pēr su e ngā leo ma le whailo mai ai o le suafo o le ua fia. Mai tala mulimuli ua o mai ni whaamtalanga le tuu wai I lungo le maketi. O le whaatau ese atu wai o le whaatangata I longa a le sa avea masui o le All Blacks. Whaapea le manu Samoa le awhionga I ala au li Sir Michael Jones. O le nei whaatangata o se whaaloalo na whaatino mo lea tamali I le tausanga luafe se fulmaritasi e pati ai ana tau mawhainga ai maise o lana ulua I sikoa I le ipole lalalangi le tausanga tasi I wawalufitu I le taalonga ma le aua Italia. O le nei whaatangata I whaapea na fausiaina I se apave mea ma e whaatesi ma le 2 mita lona umi ma e 3 mita lona mawalunga. Ma lona tawe o atu lava le tolu se lau tolu se fuluafe na whaatino ai. Whamauina I reporti mai le New Zealand Herald o le CBL Insurance tawala mai le Gordon Brothers o nisi o tangata popoto I aseta. Leo no lato tu ina atu lea aseta taua I lungo le maketi. Ai o le vaenga o lo popole ai sui o le Eden Park o le ave ese ai o lea whaatangata mai le nofuanga. Peitai o lea ua fautuaina le ofisa sila le Eden Park mo so tasi lava e fuafua e whaatawina le aseta ina ia whaatu mawina pele iai o le whaatangata I tatono Eden Park. O se aseta o lo avea mapine whaamau a o se tala whaasolo pito o le taalonga lakapi I tatono o le atu nuu. Tato talafona wa tu whaatasia mo le nei tu lao le aso whaafetai whaafonga mai manuia tele le alo atu le whai ungo le nei vei aso so whaasoifua.